te semane le whanua na futoto ai le whaola se mea a whaingata o lewa ai atu I tinga o le sa tau o lo o tu mai I lunga e mana tua le whanua o ke te semane le whanua na futoto ai le whaola se mea a whaingata o lewa ai atu I tinga o le sa tau o lo o tu mai I lunga o lo na ola na tu ina tu mai ne alofa taola e mama e a ia te oe o na tinga tula ia masau talia nei le whaola se a sau mea a whai I le alofa ua whaali mai o korokota na whaatino ai lona lofa o puapuanga matau tinga sa ia tau amea male alanga ua tau nuu ua mae a olo na ola na tui na tu mai le alofa o oe moa usoe ia tau masau talia nei le whaola o lo na ola na tui na tu mai le alofa o oe moa usoe ia tau masau talia nei le whaola tula ia masau talia nei le whaola tula ia masau talia nei le whaola
Whaatalo whātu Sāmoa le atunu pele le nei tae ao, o le asonga fua le nei, aso limo me, luafe lua se fulma lima. O le tautua nei le siufonga o la mui Wellington le Sāmoa Capital Radio, toi a mataliela na tautua alo maia, o le tātou sauninga lotu whale ainga teita ia lea le sunga le whaafengainga, Pastor Isa Ako Schuster, o le auna le Kalesia Samoan Assembly of God, i taua usi maia le whaafonga le tātou tunu, i le tātou sauninga lotu a matau le neiva yaso. Tātou te tālo. Lo mātou atua sirisiri e se, o le atua e pa ia lava lau fionga. E vivi ima whaane ne e ia te oe mea umana e whaia. A o le tangata na e whaia fo i lo whātusa pa ia. E au ona momori atu ia te oe. Le ona vi inga. I lo walofa ma lo wanga le lei ma lau whasoa. Whaftai ta maa. E vi kia kai tā vai to wingo tapu te tamana te lai lunga i te langi. I whātokanga kese o kooti ne whātoka ne koe mo tino katoa. I te lalolangi katoa. Whaftai tō mana siri kese. Whaftai te ola fōu ma te malo si fōu tau whakamalo longa. Tēnei ko maua e tino katoa. Ma iau tāwini e oko i tamaliriki no mātou atua. Whamalo kai whaftai. O le vi inga ia fo ia te oelo mātou atua. Whamanuia i le whatawa o lau au auna i le tai au. Ono lo suafa Yesu. Amene, ma amene. Vi inga o le atua o saunia. Ia elo uleo maalanga e paia leona le malo si umalava e to atuli o tuli vai uma maalanga Le atu
tusi mai le fionga paia le atua lua le tupu lona mtau pe fa mai le foi upu mua e faitawina se ia whaangata le foi upu e fitu i te muna te atua te lua tupu ma tau muna e fa a te foi upu mua e oko i te fitu e faitawina i te di tae au te nei whakafonga faitawina whafonga o te faitawina wa bala au ia e risa ia le avale ta so la profeta wa whapea mai wa oti lau au na o lau tane wa e si la fia foi sa matau lau au na ia Jehova wa sau le wa matu ai tala fuai o le ana ave ia utama i tolua e fai mona poronga una fai atu lea o e risa ia te ia se ase mea o te whaia ia te oe, i nā tau mai ia te au, pēse ase mea o ia te oe i le whali. O na tali mai ai lea o ia, e le aise mea, a lau au auna, whawhine o i lo whali. Wa nā o le whangu sua u lava, o na whaia tua i lea o ia, i nā alu ia. Ia eno ipu i tua i tangata, tangata uma walata mai ia te oe, o ipu le susua, au ale titi, a e uru whaleane, ia e pupuni le fai toa i tua i o tua matua o au tama i le e ringi atu i nā ipu uma matu ese le ua tumu o nā alua nea i le o ia o tapuni le fai toa i o na tua matua o ana tama o na la au mai i lea o ipu i a te ia o na lilingi atu i lea e ia o tu tumu ipu o na fai atu lea o ia i lana tama ia toe au mai se isi ipu i a tea na fai mai ai lea o ia i a te ia e le aise toe ipu o na utu ai lea o le suau o na alu ai lea o ia ua tau atu i le tangata o le atua o na fai mai ai lea o ia i a te ia alu ia i nā whatau atu le suau i le e tau i atu ai i le tangata ua o tau ai tālafu ai a o mea ua toe ia olai oe mautama ia i lea tua pa ia pea o na viinga e awala i lana fionga pa ia ua whetalai mai e awala i lo whaitawina i le nei tae au ia tu mau pea ia te ia le whamanu, le whaftai ma le whanene enga e tusa ma na fionga pa ia le nei vai aso o loru mana ia i le aso sa whaptoa mo tina ai o te fia tau talangia se au tu whapea tina le lei e whawhitai i le atua i lona le tu au noa ina o le tangata po le tamā e le aise fautua a wao se tamā le lei e iai le o lo tu mai tua e le iloa o ia i luma o tangata aina te whaia lo na whaiva o le fau ma le tu alalo ma le tatalo i le atua o le sina ngalo lea o le atua tina le lei o le tala na tato whaitawina o le tala ni tangata o le atua ma se ainga sa ngalu lue i le atua malona sina ngalo peita iane ua vala au le atua i lea perfecta a watua na o le tina ma le whanau. O le tina le lei. Na te lawe a ina lana whanau. A vea foi le nei tae au e mamori atu ai alo whaanga ma whananga i le suafo Jesu Keriso lo tātu wali i la ufionga i le apostolo le tangata o le atua. Tā lua tu mai le foe ma le tina. Le au na tina ua moe atu ma ua foi atu i lona matai. Ma lo whaatai. Wha mawhanawhana i le atua lona ngana pa ia i la ufionga i le apostolo. Le nofo alo. Pa ia o le ngā ruenga le atua i o na tawhai fia i le lalolangi ai maise le kale sia ma inga lotu ma tangata lotu. O lo soi fua lo utua. Whaatai i le atua i lana vala au.
amu ia le au na maua mai pe vala au mai lo na matai o lo ia ngalue pea ngalue ngalelei ale tina mua ile ne yaso na te lave a ina la na whanau ta lo faile tina wale tango lima wa ave se atu le tama a watu ua na o ia male whanau e leo tāua mai e le awhionga le atua po a mea na ai tā lafu ai le tina lea male whanau i tōrua. Aua tā pena e le tina i ona langona mo na mawhauwhaunga le alofa whatina i whanau e moni o le au o mātua o whanau. E peo la le whaisalamo o le whanau o le tofi lea mai a Iova. E peo le whana i le lima o le toa. E whapea fo i whanau a tau le lea. Wailoa le tina wana o le tangata o le atua e mawai se whananga ia te ia ma le whanau. Na ia alu ai ia Elisaia wa ia ta watu i ai sa ngā lulua i le ngā luenga le atua whatasi malana tani o ia foi o le tangata e matau i le atua. Sa fesiri mai le tangata o le atua i a teia e o le alo na manaonga. Fai mai le tina ua sau le tangata ua mātou nofo ai tālafu ai. E avatua utama e to alua e fai mona polonga. Tali le tangata o le atua se mea oilo fali. Fai mai le tala le tina e matau i le atua le tangata le tina le lei. E le aise mea lau au auna o i le fale o lau au auna fine. Wa na o le fangu sua ulava. Tali le tangata o le atua mana whatonuina le tina alu. Alu e no ipu i tua i tangata e lata mai i ate oe. Aua le amaia ni ipu la iti. Au mai ipu te tele. Ona e saulo lea, ma e ulu i tutonu o lo fali. Fatasi mautama, pupuni le fai tutoa i outua, matua o autama. Ina e lilingi ai leo le suau, i mea uma na ua au mai. Na usitai le tangata o le atua le au auna tina, na whaalongo, na usitai, na whaamaua lalo no na loto, ma faia le whaatonunga e peio na fina ngalo ai le tangata o le atua. Wa mai puela na whanau, ma ua urufale atu i te tonu lo lato fale. Wa pupuni le whai te toa i te tusa ma le whaatonunga. I ona tua matua o anatama. Wa ia whaia fo i e tusa, wa li lingi i whangu, ma mea uma na au mai ala na whanau. Na ia to e fesiri au mai se isi tala ale whanau wale ai se ipu fai mai ona utu loa leo le suau uma na whaia le tina ele i whaia i ai se whaai unga le tina pe wha turai maalu ma whatau e na ia to e longo are tangata o le atua ua uma. Fai mai le tangata o le atua o la ia ina whatau. Alu e whatau. O tupe maua mai ia te tongi ai le tau ai tālafu. A o mea o te toe. Ia o lai oe a toa ma lau whanau. Ma naia se tina e nau. Na te lavea ina lana whanau. Whanau. E le ngalo ngā ruenga le leia tina. O le nau ia manuia o tau o langa. Tama, nau foi le tina. Ina ia tau tua pea le finangalo le atua. O nuu mafioanga malalafanga. O lana faiva. O le tutua lalo ma le fautua ma faia ngā ruenga le lei.
malo whaftai tina di ia le atua ona o tau tina le lei e le mapu i le pōma le au e iei nisi tamā e saua moe ala e aia alu a o tina e le mapu o tulivai luma o le atua le ua mātou manuia ai tamā ia vi ia le atua ia whamanuina pēr le atua a vea o aonga le lei o lo au mai e tina e whamanatu ia te tātou tamā ai mai se le au whafonga le anga le lei o tina ia te tātou o nisi tamā e whautua tina ai furi mai ua o nei manatu le tamā o ia o le ulu o le ainga ai whaftai tina o lo tau whaia le fatua inga tausi e le ngata i turi vae ma te talo ai whaatino lo tau lavea ina o mātou wola i au ngā luenga le lei ia whamanui na pēa le atua siri siri ese i lona lava vi inga e tusa malon o tau wanga le lei e tusa ma o tau ngā luenga le lei o lo whaia pēa e pei ona tātou whaitawina i le nei tae au. A te muna te atua ko te ainga, te tau avanga, a te tamana e ngā lulua i te ngā luenga a te atua. E ngā lulua i te perfeta a te atua o Erisaia. Ko ngalo le tamana, tuku a te mātua matamalike tokolua. Manako ngina e te mātua se fesoa soani a te tangata o te atua ki a ia mo ana tama. Me a te tina ma ana tama ko se ai se mea na oro. Kai tā lafu mai i tua koi. A te tino te nae ana mea na ia vau te tina e puke atu ana tama e tokorua e whai ma polonga ki aia. Tā lofa i te whanau. A te mātua e tumu i te alofa. O tau mo whaini ngā luenga e whakasao mai ai ana tamalike e tokolua. O whano i te tāwini a te atua. Ko whaipati ki ai ma whakaasi ai tona manakonga. A te tāwini a te atua ne whakatonu ne ia. A te tina. A te mātua. E whano, o au mai ipu ko la, se aini mea ki roto. Mai tino katoa ko la e piri atu ki a ia. O tina whai e te mātua tēnei, a te muna te tāwini a te atua, ko whano, whakatau. A tupe ko la e maua mai ne ia, o whano o tutongi tana kaita alafu. Mea ko la e toe, e ola ai a te mātua maana tama. Whakawhetai te mātua a te autua mo tātou te vai aso te nei me mai mua a te aso whakamanatu ko mātua. O whakawhetai i mātua ngali, mātua lelei, ko la e whautua ke whaipati e whakaasi te mea tonu. E whakamua mua ne ia te atua. Ne whakamanuia te atua i te taunga whainga te mātua tēnā. Ko tina te tongi te kaitalafu, mea ko la e toe, ne o lai ne ia mo ana tama. O te vikinga i te atua, e se puri, e se ngalo, mea lelei, ko tine whaite ma whaine ia, mo tino katoa i so se konga o te lalolangi. Whakamanuia te atua mātua, takitaki atu e te atua, a te ola ma te malosi tana whakamalo longa ki a koutou. O maua ne koutou te aso, tapu, ngali, ko la e whakamanatu ngina te lalolangi katoa, mo mātua katoa ki te lalolangi. Whamanuia le atua, i lau whafonga mātua,
tina ele ngalo o tau yo mātou loto. Whawhitai a tau ngā ruenga lelei. Whawhitai i la o tau matawhai oi. O le tau mawhai e lawe a ina whanau. Ina ia maua seru mana i manuia a waele e mau pea ma i la tau. Whawhitai fo ia o tau whautuanga. O lo whautua ina ai i mātou. Ua mātou lelei ai. O le vi inga. Ia foi pea i le atua. Whamanuia le atua i kiu te mawhaiva. E alo atu i aile mamalu au auna le atua. Au auna malolo. Ma o tau wharetua. Ai maise so se vaenga. O a inga taitasi ngangana ese malanu ese. Whamanuia tele le atua. I le tātou le kio whasalalau. Mai le ripule manau whaingaruenga whaftai. Ono awanoanga. O lo mātou maua i lunga o le leikio. Whamanuia le atua o no suafo Yesu. Amen. Tātou talo. E a fua mai maunga manuia o le lalolangi atoa. A wā o lau o fionga o le maunga e sili o na maurunga e lea ea e se tasi. Ai whaftai tele Yesu Keriso. I lo walofa tu noa ma lo walofa muti vali. O lo e anga le lei mai ai pea i lau whasoa. A mata mai au auna ma fretua ma no foalo. O au e kale sia ese. Wha pea fo i le au kerisiano i le lalolangi a toa e le whaangaloina. Le ali ie, la mato vava i atu i TV, i le aipa i o Jerusalema, ma lo nu o Jerusalema. Lavea ina i le afiro mato utua. Anga le lei ma whamanuia i a isa roa elu i ona vaenga ese. Whamanuia i la ufio, whamanuia le lei tio whasalalau mai le ali pure ma lau whainga luenga. I le avanoanga o lo mātou maua pea. Whamore mole tama, se e lavea ina le ola o tina. I so se atunu, i so se ngangana, i so se lanu. A walo la tu waso whamoe moina. Ele ngalo la auna le li ia apostolo male no faalo male kalesia ia come fa mafana fana ila o fiolo mato tua ia vi ia lo swafa ile ola fa va wa vala wina ila o auna tina a onga lui a mato tau ma faia tu foi ia mato maua lo manuia ile ola fa va fa manuia mai se au mga luenga matiu tele li i maota malawa lo mato tua Whaftai lau whamalolonga le li ia i so se tasi o lo mana mia lau fisoa soani o lau whamawhanwhananga i te tono o whare pui pui i so se whale whai ngā wenga lo mātou atua whaftai lavea ina si o mātou wola whatawa ia i ule ne yaso le li ia ia whamanui na pea lau o fionga o le ona vi inga e tusa maloa lofa tu noa Ono Yesu Keriso lo matu wali ma lo matu faula o matu vala o tuai ma le mafta mai lo ngana pa ia ya te matu o mawai manatu malangona mama faunga le lei vi ia la o fio ono Yesu amen Ia le tua Sāmoa le atunu pele le nei tai aula na ua whaafonga lo tātou tunu i le tātou sauninga lotu whale ainga na vea ile siunga le whaafenga inga Pastor Isa Uncle Schuster o le Ecclesia Samoan Assembly of God I taua ma o tātou o si taulanga le nei tai au i la matango le nei fo iwa yaso e tātou iaivi ia le tua mo le nganga whaaftai man whaamaloi lau auna le tua ono le tāpenanga mātungo fia le upu fola le tua Lewa tō matau ina ilo tātou tunu le yaso. Ia fo ina io tātou tina, ia il upu fola mo tau fo ina le yaso, ia o tātou anga ia tu le tō waso whaabito ila saulu mana inei. Ia vi ia le tua ilo tū soi fua tau tua, i le tua, malana ngā luenga, mai se fo ilo tau tiu te whai tonu o tātou ainga. Hamunuia tele le tua lau sunga le whaafenga inga i saako, le whaunga le tua o ni mawai lunga lau sunga le whaafenga inga, le whalatua, tai nale le tapo inga le kale si manuia tele le ne yaso.
Le vingo le tua toi te liu mai pol kalaman atar tai au tau tumu orisi ufonga lo mui Wellington. Good morning, talofa. Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple tea to the banveau. Su fonga lo mua. Atau le tai au. Ata, 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 fifia, por calamé.
Ia, I le nganga thia mātou te toi o folofa ma whaatalo whātu Sāmoa le atu no pele. Ia, I lau malai fo mai whanunga fōu le nei tae au, le nei vai asa fōu a tātou ria mai. Ia, I le ola male malosi, mai lo tātou tāpa au sili le langi whaatalo whātu le nei tae au, tau tuat nei moa siu whonga la mui Wellingtone, le Sāmoa Capital Radio tātou toi whailoa i foi. I lunga o pēu ngalo le ea, they'll never know. Ia mātou te whaatalo whātu ai le tāpua inga whioi o le tala lei. Pa ia lau whai ngā luenga tofia le tua, ma o tau whale tua o lo whaafale le malu i lea whaata whai taulanga, ma lea whaata whai taulanga. Whitai tunga wāne tau sino lipu vai o le ola wale sui fua whale nganga o tātou tangata. A talo whātu no whātu i ina mo tau whale tua, whionga i sea mo le whale tua, whionga i a pātele ma le i tuenga sā, ma loro sui fua manuia, whaafitai, le titalo o wale tātou tunu. Le whangarina fwoi tāpu inga malu nei o tātou tu a sina o ta māmati nā mātutua, ia lo pola fala maula lo muli la tapo ia faiva matiu te lo faiva lu tatu tunu fa nau ia o ngai le aso ma le aso fa vitaili talo ia te utou mātua ia i level manatu ia o autou talo sanga moli ia i le aso ma le aso ia o lo manuia ai me uma fa vitaili talo fa vitaili fo no manua wa ainga fa vitaili fa futa me le tai au tu pulanga talo vole maloso le atunu o atu fo fa talo fa ia te utou fa bitor fa talo fa le fionga le matua soli ia fa masanga la fionga le komisina mamolunga o Sāmoa i Aotearoa Neyman Whanatua, a talo whātu fo i le ofisa malu i Wellington e mālolo tautu atunu. Le whangarina fo i la fionga i le konesula Sāmoa au i au kilani mangele, a talo whātu fo i la fionga, a pia fo i le tātu ofisa mana au whai ngā luenga, tautu ina o tātu tangata Sāmoa i Aotearoa New Zealand. Nei wompa anga le tātu wala leo, a talo whātu le nei tai au, e a mai le nei tai au mālulu o tātu iai. Ia vi ia le lofa malanga leo le tua, fai ona tātou toi whailoa i le nei tae au, te le fuafuanga whale e kālesia, whale ainga na iei whai unga vai aso, ia vi ia le tumanatu, ia na tau nu uma manuia, ia le o tātou ala whai mai fwoi le nei tae au, vi ia le tua au aina ilu mataru talu, e tātou toi maua le nei aso le aso lima le nei, o le maasino me i le nei tūsanga luafe lua se fulma le lima, whape atu le maa lo flau manuia, maa lor tau atai lu tātou tinu nei tae au, polo kalame nei, o le atau tae au tūtua mo ere siu whonga lau mua i Wellington e New Zealand nei mātou te whaatalo whātu ma le ngā whaaloalo la au tau au auna neo marami tui tō whinga whai waru lewa tātou whailoai ia se teimo nei tae au ia ona mā whaatasi atu fwoi lea mara sunga ia tūtulwa a tasi mai ama ia ole DJ numero tasi ia e le maua e sisi tamalo tasi ia vi ia le tua la mwhai ona mā whaatasi atu fwoi i le tae au nei ia i le te aioli tula e valu i mai o tātou talafoma tātou tala mai Sāmoa o le nei fo ia songa fua whaatalo whātu i le nei tae i tātu ompa anga lo mafuta mai lunga o le tātu apia folinga lunga o le tātu YouTube channel whaatalo whātu le nei tae i la tolo mafuta mai i lunga o le tasi ono tesi ma le tasi wha moi tono lamua nei whaatalo whātu ma le nganga whaaloalo ia tutu uma ia o le whiaua mo le nei tae mo le tae au la tau ia o le wha vela o si tūlanga o si puti ta ua ia o si puti vela le tae au ia ausia vai asina mahalulu o tātou le nei teimi tātou nei lau mua ia na wala mai fwoi nei tae au angai mai fwoi ngā luenga ia o tūlanga māsani fwoi ni tau malulu o le toa le aisa ilunga o le tā vale tu lou le whaafonga ma le tātou tinu le si fautuanga mana ia le nei teimi o le tae au ti lau tā vale ia na wha ola ola le mo sina teimi fwoi lea a ia lava sina teimi pe lua le tolu minute ia e wha vela i tā vale ia tā ua tele vanga na mai ser tau malulu nei te ia whaina afio tātou tā vale tu lo war whaafo mer tātou tunu nisi nao whautuanga tāua ia mole nei amatanga neva yaso e malolo na sailu tātou tunu vi ia le tuo tātou toi whiloa ele nei tāo ia alo maia polo kalame neo ato tāo a tātou anga iei tau tua me ore siu whonga lamua i Wellington siu whonga mātou o whila whai pēsel ula whala ma vivi inga le siu whonga lamua i Wellington le tio mo mua i Aotearoa New Zealand nei pa vaina tasi iwa lua tau tua mo e Sāmoa e le mawhai lava na tuua tau tua walu tātou tinu ia alo mai lo tātou polo klaman ato tāo
Vivi ngol siu fongo lo mua maile au fai pese ia lula pala nei te mo le tai ao lo maia ia sina vai ngal nei le talo tai wa foi au fu fonga foi nei ya so fua i le amatanga o nei foi vai so le tatu tunu talo tau mo tatu nei lo mo Wellington ia a fie foi no to a oil por Roman Hat Valley walo ia lo official ai tau nei ya so lang le nei ya so matu go fire sulu lamo tatu ia no winga le se ao e vai ia na le la mato o fio nei aso via le tu fa tai le aso o le aso tanga mea fa ia sina malulu nei tai ao ma le aso iva tikeri le fuol e mawalalo fa mawina se fulu ma le fa tikeri le fuol e mawalunga i lona ma fana tatu waka ia tu lau te lenga o Tero New Zealand ma nei la matango nevi aso ia si vangana ia le fa iunga ve aso len tatu ia ya ma nei le sulu matu o fio lau kilani sama ma o ile la mo to nei aso tu sama fa monga lo official vai tau fanga rei tau ranga ro to rua ma nei a New Plymouth sulu matu o fio la mo to nei aso le se ava ia Christchurch le ayo Kariso ya le na fa ina tele nei ai le polo inga o fa lave fa fusei ya le ufa le ngai nei ya au le o vai le matu la mo to nei aso vi le tua Queenstown Dunedin Invercargill fa pe na foi o le au te lengo au te ro New Zealand nei aso langi lei mato go fia fo le sulu la nei aso si vana ile tau malulu ia le watatu anga ia tu yai o le talo tau mo sio tatu tunu i Sāmoa nei aso e tu sai mai lo official va i tau Sāmoa ia fa malulu atu le tatu tunu ia i tu langa o le tau lewa mau mai o au civilian tua o lo ofitia i pia Sāmoa ai pe tai o se vaenga o fetai ingo civili mati munga i matu o loa ngai maalie mai pa tasi ai ao matimu e afi ai le atunu i niso taimi o le talo le tau mo upolu ma savai le nei aso e fa solo i nā woa matimu e te ulu va solo ai ma e theololo le mamafa ai pupuu i niso taimi e fa mai upolu ma savai le nei aso fa talo fati a te utou i le motu tele isla fai me se fo i upolu e fa solo i nā woa matimu e te ulu va solo ai mai theololo le mamafa ai pupuu i nisio vaenga ia le tala na le tau mo le tatu turu nei aso toi fa talo fatu i tatu wompa anga ia o lo mafuta mai Sāmoa i le nei tei mo le tai au tatu se atu le talo le tai mo i lantou fo i sao ni fa ngota ina ngā tai fale ia o la mo Wellington nei fa pe foi mana por rua Wellington o le pele tai le teimi nei e sua il afoli tu la sfuma tasi le tai au nei ona to e pele le afoli tu la lima ona to e sua lea i le to e se fuluma le tolu minute i le tu la se fuluma le lua i le po ana nei talo le tai mo mana por rua o lo sua le tai le teimi nei e fuafua e to e pele to e se fuluma minute le tu la iva le tai au nei lo vengo le si tu la e pe le tai nei manam por rua ona to e sua lea i le afia na nei i le lua se fulu 5 minute e te ai le tu la e valu tau tu nal saunga le mu mana tu o fa ola pe fa yanga ia tu lungo va ia a tele ia tufa ma lo fa time we tele le yaso i le tatu tunu o le swing o le tupe o nei tae ao fa malo i lantou o lo la foina se leni i Sāmoa ia lo sao fo i mea whaia nei o tātu ainga o e ka le sia nuu maa fiuanga ia whawhataile au maa fola tasiri tā la New Zealand nei aso ma wile tā la 5 sene tā la 5 sene Sāmoa e tusa mwhamumaunga le whanutupe al ANZ tasiri tā la New Zealand ma wile iwa 10 sene Australia ia le whatua umal pālota Australia ia na liva se fusene atu langa lo mawai tala New Zealand malo telo American le yaso tasi tala New Zealand 5 valu sene e mawai le tala New Zealand tala na tupe le tai au mai le tupe le ANZ ia mana ia le asiasi pe niso penga tawhailangi pe ona ia le Click X le Digicel le My Cash le Vodafone ia mai isi fale o loa e masani la foi tatu tupe Sāmoa ia mole atu la ngang whaaftailu tatu tunu ia whaaftailu au mafola whaaftailu anga lei.
Ia, ua tātou mai le amanoa whamuneanga o a soifua ma so whanau, whamanatua tupele tātou email I a so whanau at samoacapitalradio.co.nz. E mwhai ona tō mai eisau whamuneanga e tō laulau inātu I lunga le tātou poro kalame. Ai o le maule nei mala thionga pa ia le tua, le aso lima nei o me, mau mai le tusia mātaio. Le mangalia e mātaio lo mataa po e lua se fulma le ono, au nono foi upo se fulma le tolu e wha perfa I tawina. E moni, o te whai atu ia te outou. O nuu umai le lalolangi, e tala ina atu, I aile nei tala lei, e ta ua aile mea ua whai aile nei whawhine, e wha manatu wa ia te ia. Ma leia, e moni o te whai atu ia te outou, o nuu umai le lalolangi, e tala ina atu aile nei tala lei, e ta ua aile mea na whai aile nei whawhine, e wha manatu wa ia te ia ia o le fesili la mo o le tau nei tau le whai lau susu e o le ale mea le lea le whine na whai a oi fui na whai ia le la vatu tali mo mo le fesili o Yesu o le ala le mea tina le por whine lea e tau lea mo nei va ai aso o tatu iei a manatu ina o le asau tina o lo manai nei manuia tele o tua soifua tu lui pele tua nisi tau sanga stele lo tu soifua o ona ia wale tua mo le whina ngalo pese nei mo le si ufonga la mua mo auto Hip hip! Hooray! Malo fa tai ya ole tai mineo tatou tala mena tupu la langi ne yaso tatou dia ya so lima o me ole aso ne tu sanga tasi valu o iva o tamai tai swafa ya Mary Kais o ia le ua tamai tai Amerika o ia mawal fa ilonga ta ole US patent ia ona ona to mai ile la langa ina o ie silika mai si to inga ie fa ilonga maulunga le fo i fo itangata e mau na wa elo la tu ile tunu le Amerika o le so i tonu o nolo Belgium le tu sanga tasi valu tonu lima na ulu i fea lua i eise o ilea o le nofo afi ia na fea lua i mai nu uie lua Brussels ma Michelin ia va pea o le taimo mua lea I kontinenta fo yo Afrika o tatala isi nofo afi ni va o ni nofo anga po ni city mamau tonu la nu leo Belgium tau sanga tasi valu tonu lima o le aso nei tau sanga tasi valu ono e ta o le Memorial Day tonu Amerika ia na whamanatu mua lava I Waterloo New York manatu ai la tau ni tau I taua ia mole malo Amerika o le so ia I le tau sanga tasi iwa o lima ia o se suenga na whaia se whae lave sono no tona ingelani na ulu ai whaonga ina e mo le taimo mua ia meio fingerprint ia ona o se fasiotinga fo istangata tūlou le mta upu na whaia tono no tona ia na ulu ai whaonga i meio fingerprint mo le taimo mua o le azo nei tausanga e tasi iwa lua lima ia na avea ilinga ngana le tau o le Afrikaans ia e whai mangana alo ia po le official language le tunu leo Afrika I saute o le so tausanga e tasi iwa hono wha e tau o le Europe Day ia po o le vanga le tau le Council of Europe la tau te wha mamalu ai le vai taimin nei le fi le mu ma leo mai wha atasi o tunu Europa ia o le so la
e le tausanga tasiva ona whāna a mata mai ai i e tau le Europe Tei. O le aso nei tausanga e tasiva lima na mauai i e le pūlea sauloto ma mia lava le pawa e West Germany. Ma le tua fo le tau na lua langi na vae lua ai nu ui e lua. Na toso ai le pā i Berlin, pāsima ia ma vae East Berlin ma West Berlin. Ia ma mauai West Germany ma East Germany. Ia o le sola tausanga tasiva lima na mauai le pawa ma mia ma pūlea lava West Germany o na ia lava upufai. O leo to ia ia East Germany ma isi pito nu o siamani. I Sāmoa le aso nei tausanga tasiva lua valu. Ia na tau nu o ia pia ia Colonel Stephen Shepard Allen. Ia o le administrator na sui atu nā taimi va ia Sāmoa. Whapela e fetus fulfa na tamana latu ma avatu. Ia na avatu i Sāmoa nā taimi. Mga lulue i totonu ia o le maenga o leo. Ia o tamala ia na atu whiwa i solo malato whana ia pia. Malato taavali tau. Ia o le tausangala nā tasiva lua valu le aso nei tau nuu atu ali tangata le ia pia. Ia e fitus fulfal vaenga na ia avatua. Taimi leo ngā lulue. E va aia ni usila Sāmoa i lalo le wha malmalunga peritania. O le sol tausanga tasiva tolu na mai ai le wha asalanga le wha au ua i ni usila nei ia Olaf Frederick Nelson ma Edwin William Kerr. Ia matoi fo ia toi lo ia pia. Ia nau mai ala wha asalanga le wha au ua i ni usila nei. O le so e tau o le Alcino di Mayo. Ia tutono Mexico, wha amanato e la tunu leo Mexico, le whaia ina o falani le tau ana whaia le tausanga tasivalu ono lua. E le ngalo ala ia Mexico la tau te wha amanatu ina tausanga uma i le aso lima leo me. Ia o tala ia to e mol whapoponga te masani whaftailava. Sekia Samoa Capital Radio. Toi vatala vatu tanto tunu le teimu tau le utu lai mara tatu te minute ono minute toi ne na tale li tu live valu toi fatala vatu i le teimu tau malu lu le asonga fua i le ala usua i o tatu atunu i te au mga aluenga o tute masani o le matango na neva yaso whanau ia le uta pena o tau waa o ongo ne yaso ia au te atu mātua i la uto ngā aluenga whai ia le walo whai whai nei o tatu mātua i le malu o tau ia i le yaso ia tautua nātu langa masani ia ofo ala au mona i o tātou a ta mamati nā mātua au foi nei ngā lona ni la appointment ia mawhilo inga mawho mai i le nei tae au. Whaatala whātua nei temi o tae au ia whaavale le fuasemi le mafuta mai mā lolo sui fumanuia whaatala whātua ia tangoa i Ronnie Tautasi mā lolo sui fumanuia pina te vanga good morning le sunga le whaitia unong lango ia le wanai Sam Boy mai whaatala whātu Moana Mara le mafuta mai nei tae au good morning whaatala whātua luso ia whaafawina tāni elu le mafuta mai nei pāp toi toi ia kilani le tae au good morning mā lolo sui fumanuia le whalitua ia Betty Nansen Tea good morning whaatala whātua ia o tina te le sia Augustino mā lolo sui fumanuia le tina ia Erika Maoe good morning Sefelina Vaoa mai Ausitalia whaatala whātua Sefelina nei tae au manuia na yaso whaatala whātua ia Tala Salu mā lolo sui fumanuia Evo Ilawa mā lolo sui fumanuia good morning Tapo ino fo inga paongo whaatala whātua ilo sunga le whaafia inga nei tae au mā lolo sui fumanuia papali isina leo ia whengau ia isila a melia wha moana whaatalo whātua malanganga wha aloalo nei tau Aaron Sila mā lolo sui fumanuia apitofa whaatalo whātua sunga i leo ao ia Elia Lolouta a whamsanga mā lolo sui fumanuia nei tau Aloma Mano good morning talo whātua nei tau ia mā lolo nsai tātou proklaman ato le tau le ua tātou anga iatu tātou telefou ma tātou tala mai Sāmoa ia i lola whaopoponga mua Lucy Alatipi good morning talo wha mā lolo sui fumanuia ia o le neva yaso ia o le vai yaso mō tina ia o aso umao le aso mō tina ia ai o le nei atunu ulatou ia matunu o lo tau alala papa aoi ia e whaataua nei o tātou tina le aso sala lo lumana i nei ia o le aso whapito mo nei o tātou tina o le taimi ale nei a mātou na mawhauwhau ia te mao la hinga mawhauwhau ai fwoi whanau ia po le ase mea alofa o ngā mo tina o le nei futau sanga ia po se la e forward tina wa fo ia le luta le loto le asa
I wele la tau mau atu lota miti. Ele te teina o lota miti, a leo tano atu lota miti le ai, ma tau aso ia le elumana i mai. Ai o lau sa ia tina le ua fotua i mai, ia o le asau tā penanga ta ma, ia lu ma fau le yaso whanau, ia ma fau foi o tu le yaso, ia po le ase mea alofa mana ia mo mam, i le nei fo i tau sanga lua fe lua suma lima, e manatu, e le yasi si ma alofa si le afuna lu stai, ia o le whai o le mea lai whai atu e mam ia tau tau whanau, ia ma uar wha o tā, ia ma whati ngā ulu ia mam, ia manuia nei yaso i whanau, ia o onga, wha ma vaenga sao wha i le mafuta me le te mo tai au, tātua le whawhiwhianga nei pese nei a wolo whātua tātua polo kalame ia o se tina le lei pese ngana le te mo tai au ia mai le au whai pese au talavou le whakasai whasto uta ia le whawhiwhianga na o se tina le lei a wolo whātua tātua polo kalame tina umalama ia au langa ia te fo i lātu tā penanga o nei fo i a sao tina o lo manai nei manuia nei tai au polo kalame tātua mara siu whonga lamua Mai whawhero i atu lo tātua te nuk mana whawhonga e ne nei fo i amtanga o le vai asa fau. Ai o se whaopoponga le nei o tala fau mai Sāmoa nisi o meolo o te tupu isi o tātua te nuu. O lo tau whamai a mai o na sā e lia tusi a la official whaolu lungo o tā longa Sāmoa le Sasnok lena tā ua le presidente fau le sunga tua o Pepe Cherry Warwalk au whanga solo su engo tusi o lo masalomia sa le saolo na whao ngaina, mai le nofo inga tanuai, ai e mawhai o na wha maonia mai pe a whai e manino mamae a le reporti masue su enga,
o lo wha ngā solo le au sue tusi I le teimi nei. Salomia lo ye se le ni lo fa pena na le lo ya but pena o fa ya tua ele I confirming alo ia ono la ele mai a mai le audit le la fa tali le audit o lo ye le fonga le au sue tusi o le amatanga o le masina fo ya me ya e release mai lo le audit report ya na fa pena fo le na to talo le fono talonga tu fatasi awao ia e table lo le audit report ia ma po a for findings sa le audit report o lo fa mauli mai ni findings on ni se le ni fo ora le do lo po wa best place po wa fa penana ave se situlanga ia na ile manatu la nga yoi fo yelta to board accordingly I ona tulanga masani but all time nei ele faina o fa ya tu se tala o mautinoa pa wale me o la salomia o la fo fa su suenga o la fo I lo pe tulanga tusima ya tato accounts pe ona yai ya tato talia pe lupe e meio audited accounts I wa o ia le aspela manino mai ya po le tulanga le po fe o alwele me male me e ona sile fia o le amtanga o le masina o mavae Fatu ase e atua le sunga tua o pepe na te tau aveina le tō fingerprints tene mō le whātau sanga le asa tau ave mai e paunga tala le lei paunga. Ua tali le whionga le whaipule o le itu maloa ana lofi numeratasi e tua ingo le whaonga ina sa vaenga tupel bloke te le miliona tala le itu malo le olo o au fiai ma le ofisa sili o la lato fono whaavae. Mai osa mata upo fo ua fasa lei nei I la ua ye to lua e le tu malo. Ta ua le whionga le whaipule, o le 5 whawheta la lea sa teu whawhainga luenga I li UTOS. Sa ye le wha moe moe e tala I tua, ma tufa atu I fua ia lai whao le tu malo, e tai se 4 whawheta la. Au le isi se 4 whawheta la, e mole ofisa o le fono whaavae. Ai o le tuai o na mau o le isi vaenga tupe o le miliona ta la, wa a fie matatongi o le awhinga ruenga ma isi vaenga mo mi o le ofisa o le fono whawae. Na mafua lo na whaim ngā fono ine se fono tanga le komiti, ato ai mali o e ngā na au mai ele matanga ruenga o tina matamai tai. Na wha maunia foi se reporti mai le matanga ruenga o le sio manga mapuna ofa le natura, le wha matu watu o se luas furuawheta lai le tu malo e wha angatasi ai le whanua, ma wha atau e mea whainga ruenga e wha atino le ati nae o mea tato. Peitai e le imanatu I ea fio angai whaoli tu malo. Na fua I lona toi tau fia le mtanga ruenga o le sio manga le isi lua se furuafe, taruai wa le whaamali e ina ai ai ngau le ati na e. Mai olo te ena le fionga le whaipule le tongi sana e 5 se furuafe ta la, le watu inatu e le tu malo ia te ia. E le mou mese tali mai le pulenga o le marasi angatau el tise, o la sa wha le tonu o toe tūla I mai I le whasoa soa ino le ele tise le wha I ungo le vaiaso. Le foi na toe wa ai eni wha sea I lunga o penta wha I langi, a nisi o ainga mai le fio angoa le sa I le toe motu si atu le ele tise. Pei tai o le wha I ungo le masina tarua I na sui ai a filisi o lo wha o ngai ne 5 mai le malo ni usila. Ma tau fia I loa le toe whasoa soa ino le ele tise I vaenga SS o le atinu usa wha tūlangai. E le feido inga mule lau tustala, ma le pulenga o whalavelave matuia, na whailo ai le ofisa o le pulenga o le malisi angatau il tise I Sāmoa, o lo iei le whamoe a leo le masina o iuni po o iulai, e te tau o na tau nuu mai e iafi le tise leo lo whaatalia, e su iei a tātou wafi I o whaale tonu. Ta ue le fionga whawina, o afi fau lava e te tau o na toe sui ai afi tuai o lo iei le temile nei, mai whaaluina I se leni e se 10 miliona tala. Na whele tala noa ngā le komisina o leo le malo New Zealand, lea o lo I Sāmoa nei, ma le komisina o mtanga ruenga o leo o pa aulu o Tino Filippo, se tasi o mana onga le au unanga leo I Sāmoa, o tai whausasongi I o lātou te ngāruru e le mata I tuwina, o whala au whasaina lo o wha o mai tangata whai malanga, I vau Sāmoa mai si atunu. Whai loe o pa au le tā pāi o le whasoaswani New Zealand mō nisi tai whausasongi,
O se tamo whainga e tali e tuale matanga luenga e le malosi malisi tia o soli ngā tu la fono e a fiai whala au whaasai nei te tonu o lo tātou te nuu. Pe ona sila fio le amatanga o le tau sanga le nei, na maua i e tei whau sa songi le K9, se a fio whala au whaasai nei o atu le se fulu kilo kalamalon mamafa, ma watalia le komisino leo leo ni usila le tālo sanga Sāmoa, mai o vaenga i pe ona tālo sangai, o vaenga tā ui e fief soaswani e pele malo ni usila, mo Sāmoa le ua o la whaipa anga. O nisi o tala mai Sāmoa mo le amatango nei vai yaso, whasoi foia. Talo lava i le nei hoi vaenga o telefou a le siu fonga o le lau mua. O le tala mua, e le whainga o fie le ngā luenga o whea ngai neim whalapo tonga o lo tau mo whai e wha ICT le wha o ngā ina o le waila au wha sahaina o le methamphetamine i nuu e pei o kai kohe le tu malo Northland. Na wha alia mai e la tau e ano noa i mea o lo o mo'mia o na wha tino i le teiminei i lea vaenga o le tinu e tau whaititi ai ma tau fia le tūlanga maua ai wa o iai le whaongaina o le nei waila au whaasaina o le meth. Na la tau ta ua pia e au pito i silio na mana o mia ni vai ngā tupe e whaatino ai ngā ruenga i le vainga ma le tau singa o te ngāta e au pito silio nā whaina ia o lo tau mwhai e la wha i le nei a mio o le whaongaina lea o le nei waila au whaasaina. O so enga sa whaia le tausanga ua mwae i le swa mai ua uma o na whaau ngā i le tonu o le tu malo Northland na i loa ai le whaatoluina lea o le maurunga o le whaau ngā i na ai o le waila au o le meth mai ua mawai e le tu malo le nei o Northland i a le whaalupenga o le lau mua o le meth i le tonu o New Zealand. Whailoa mai e le tamaitai o Tia Ashby o le ulu i eil whalapo tonga o le te hauora ngā pui lea e whaamautu i kai kohe o loo mawai i a whale mo te ngata o loo a whaina mai o loo lātou whaatinoina por kalame whisoswani i a li e whare pui pui ma a fia le tula whono ona o waila au whaasaina e matua te le lava ma lave le whaafita hauli nei i le tū malo o Northland. O le langona lava lea tasi o isi fo i whalapo tonga whisoswani o loo ngāruru ai i le tautonga fitia o le nei whale tonu. Na o lātou whaalia mai, o loo hangai ina wha te tele ina pēr le whaafita auli le nei, mai mo mia wawe se veso swani e tau tau fiu fia ai. O le popolenga au tu o loo iai, o le a fia atua i utamaiti i le whea avea ia lea ma le whaonga ina o waila au wha sa ina, mai o onga fo ia a fianga i le soifuanga lautele i lea vaenga o New Zealand, pe a whai e le wawe maua ia i se tonga fiti. E lua piliona tā la le vai ngā tupe ua whaanganga i le vai ngā malo so whaatasi i lana talo le tupe o le tausanga nei, e sui ai i a waalele helicopter so le tua ingo le Sea Sprite a le fua waa po o le Navy a New Zealand. O le swinga o le asanga whaalele ia i le mata whaio i e whea ngai ma i a waalele i le tali atu lea i ni whaalele lawe whaafosei ma le whaatinoina o ni ngā ruenga wheso soani. E le ngata i lea, ai o le a whaaruina fo i le malo New Zealand, le si vai ngā tupe, e tu sa mole iwa se lau limas fulfitu miliona tā la, i le tono o le isi whātou sanga o lumana i nei, e whaalele ia isi vai ngā le matanga ruenga o le pui puinga, a maise o le au whainga ruenga, whapea mawhale o lo o lātou whaau ngā aina. O le nei vai ngā tupe tele, e se mailea i le se furulua piliona tā la, o lo o fua i le malo New Zealand, e whaalu i te tono o le se furu lima tausanga o lumana i nei i lana polkalame o le whaamalo sia o ngā ruenga tau i le pui puinga. O le tamaitai minister le pui puinga o Judith Collins sa ia whaailoa ina mai lea fuafuanga le malo i se whairo inga mala autu stala na nafi. Sa whaatasia i mane li pālemia ia Christopher Luxon, whapea le pālemia langolango ia wawasa mana ia Winston Peters, mata i tae o le matanga ruenga o le pui puinga, i le malai waalelo le Air Force i whenua pai i au ki lani. Ta ua e le minister o le pui puinga, e lima ni waalele helicopters fau o lo wha moe le malo e au maia,
Peita i le i wha mautu ina le aso mo le teimi tonu e tau nuu mai ai. E valu la wha i o waalele helicopters o le tu ainga o le Sea Sprite sa iai a le Navy o New Zealand ai ua toe 5 o lo iai le teimi nei ona ua wha o ngā isi waalele tolu e whai mo spare parts a wha ngā solo ina uma ia le au ngā o ia i tu ainga o waalele. I le tuta ua awa onga o le ua de tala le ofisa po le matanga luenga wa onga ia se fesota inga wha apitoa mō mātua po se parent portal i lana itu lau o fesota inga tele vavave e fesoson iai a inga i le awa o ina leo lato walo ma whanau. I le whailo ina mai o le fuafuanga i le sa e le tamaita i min stawa onga o Erica Stanford na i e taua ai o le nei vaenga o fesota inga tele vavave o le ama whaiai o na manino ma sila fia le lei e mātua i awala e langolango a i le awa o ina o lato whanau la iti. Ta ua le minsta o le amaua mai i le nei vaenga po awala o fesota inga ia ni ta iala wha le tusanga whaafeingo fia ai o na manino ma malamalama i ai i mata upu o loo awa o ina i le whanau e au fia ai le ngana Peretania po le Inglisi whaapea mo le numera po le matematika. O le vaenga whaapitole nei mō mātua le parent portal a le matanga luenga wa onga o le au ili ai vaenga o le awa o ina ai le whanau i le Inglisi whaapea le matematika i tau sanga te itasi. O le a maua mai ai fo i le vaenga whaapitoa mō mātua ia ni ngā luenga whaatino a toa mani ala ngā oa e whi tau i mata ala whengai ma le whaasolonga o mata upua awa o ina po le curriculum e langolangoa ai le awa o ina o tomaiti i tu tonu o lato a inga. E le ngata i lea, ai o le amo mai e fwoi whaamtalanga a toa mata videos i tu langa e mo mia pe a o i le taimi e ulu whale ai ma e se tamaititi i le aonga e au fi ai le wha leo ina o upu. Ua maia le pālota tele au stadia i le stonai, mai ua mauti noa le toi tula i mai o le patia le Labour, i lalo o le taita inga le i pālimia o Anthony Albanese i le taita inga o le whainga māloa le atu nuu. Ua whaamatalaina le mānu māloa ai o Albanese i le whainga pālota tele le nei au Italia o se mālo mawai po se landslide victory ua fulisi ai le to tele o le au pālota e lango i le pālimia ma le patia le Labour o Australia. I se whailo inga i le ai o Sydney a Albanese ma le autu stala nafi na i e fola ai o le atau mo whai o ia taita ia se whainga malo whau a Australia e whaai tete ma fua le leia na whaai unga whai e tau whaafeta iai ia le tūlanga taunga tā o le tau o le soifuanga mō tangata uma a atoa ai ma whaafita haudi o la whenga iai ona o la fonga i le tau o loa i whi whaataua inga wha le vāo mālo e pei ona vesi ai nei le vāo mālo. A o whangasalo ai ona whaamautu le taunu unga o le pālota e wholinga mai o le a maua le patia le Labour le a whainga e valu se furu lua o no whoa e se lau limo se furu o le pālemene o Australia. Ai o le itua ngai le tu whaatasi ai le patia le Liberal ma le National i lalo le teita inga le lii o Peter Dutton e tolu se furu ono la tau no whoa na maua a o isi pati po o vaenga wha au whai e se furu lua o la tau no whoa. Peita i lai lua se furu isi no whoa e o mai ana po e le o mautinoa po whea i e tu e manu malo ai. O le teita i le tua ngai a Peter Dutton o se ali isa ave mua ma leo a le iu fale i u fai o malo na whaatusa e lau pālota o se tasi fōringa ia Donald Trump ma na whainga whaavaisa fola e au fi ai le whaititia leo la whainga o lau whainga luenga le malo e mai o se tūranga le manuia ma le whaalumaina mo ia le pālota le nei ona na whaia ina i le no fō le tū malo na tūlai mai ai le paia inga ua mo vai whailo mai e le aua tamo mai ma ta au whai o malo o vevesi ia o tūlai mai i whaatewa inga le laulangi ona o la fonga le Palestine Amerika o Donald Trump a tonu e le o le mafuanga au tū lea o le manu malo le patia le Labour i le pālota ai sa so soani ia tūlanga i le whainga whitwhiringa le au pālota o Australia
pe ona to e whaatula i mai nei i Albanese, ma le pātia le leipa i le taʻitaʻiga o le latou whainga mālo. O lona lua i le nei ono fua inga so a le li palemia o Anthony Albanese, ma le taʻitaʻiga o le mālo o Ausitalia. O le tele au taʻitaʻi o mālo le lolangi, ua uma ona whaao atu i a Albanese, a latou whaamalo e tusai o lona manu malo i le palota i le astonai. I o le whaaiunga le nā, o le nei vaenga o talafou. O le naua whaafonga le tātou wa tunu i tātou talafou a mata le nei tai au. Ia mai Sāmoa le sunga a tāse Salem Sam. Ia whapeho le whionga ala wano ati lawa talafou le sifonga laumua i Wellington. Te whaafonga le tula iwa le tau nei. O le ua se fulu ma le fitu minute o te enei le tula e malu. Ia whatalo whatu le tātou wa tunu. Malo le usu. Tono ainga. Tono lau ngā luenga. Ia o lunga le taavale. Ia e whapefo. Ia so sino fuanga mlunga o tātou penga te whailangi. Whafelo im whatalo whatu ai. Le mamalu lau telo le tunu tawa wha Maori. Malo. Wha pele. Whatalo whatu ia te oele uso pele. Tasi leita au. Ia, malo. Malo le sifo manui leita au. Ia, le ua tātou e whailua e fwoi leita au. Malo lua le sunga fua. Le amatango o ngā luenga. Ia e mana ia vi ele tua le la amatango fio leita au. Ia e. Tau mo sina maa whanwhatna o le yasu. Ia sa o le ia. Ia tātou tau whai wha malo. Ia ma wha tālo whali tātou atunu. Ia mnatu fo isa tele fo i fuanga ia mai se fo ia o fa ingol vai aso ia tele ia le fiafio ele tatu tenu ia mai se fo i fuanga le tangata lava ia o ainga o e kalesia ia mai se fo i fa la tonga ia o le o tatu toi a mata fo i le nei fo i vai aso fo ia le aso lima le nei on masina o me tatu fo la lua fe luas fo lima ia o le amatanga fo i ngal venga nei vai aso le aso fo ia i tatu nei New Zealand io e ta o te lele la matanga o vayaso ia ale leifu la matanga o vayaso ia e o keifu ia tu la ngolo nga tonu mal faiu na uta o la matanga o tatu proclame leita otas ia o se vayaso apitore nei o leva na e te wala au ma e ngolo pueli tatu tunu la vayaso ni ya le mele o mana i mai la se tape la ngatama la se tape na na fana ia wa le fa lo mai nei tatu tina ia o te to lua o to ia fai te to lua ia o le leva yaso ia se vai sta hotel ia sa o le ia mari ia e fa malu lua tu fo ile tu patama ia ile nei vai yaso a to le la ia a to no ngalo se o se mari wa o mari ia la tama le ia a o tatou ia tama ia fa malulu atu la amata tua nei le songa fua se ia pa ia lava le asfraile ia le o tau vala au atu lava la popo atu lo tau au ia pe fa pe wangalo ia te oila sautina a sautina le so salu mana nei ia le mele tatou tama ia malo fa pe na te fa longo mai tono fa fa ngalwenga ia te popo atu pe te fa mana tu atu le sautina se tasia le sautina le tausanga tasi fo ile sauta mal tausanga ia o le fa na o tasi fo ia le la tau sa fa pitoa ile tausanga o le ia o le na tama ia au fo i fa pe se la fo la usu mare no tasi pisa solo i me alo fo le sautina ia na fa mana tu pe wa ita mama ri ia na ma tu tala no fa mai sole se o ni te tau la una ia no tina te au ia fa tu vai o le tulanga fo ia le pe o fai ma tuloa ista ma o fai ma mi ista ma o fai atu fa mai ele se me la fai la o me alo fai il tina o fa nau e tau un fai la o me alo fai lo tina na fa ia na fo isao na fo isao ai tau fo ona ye sina sina lutanga e tau fo ona ye sina lutanga mo na tina tamaiti ia na afa mai sole fa atu fa tu vai au le fo le tau ma fai e alo ia e te alo lo le atole niu na paune me mo e tama o le pa o mo le popole lunga tau le pa tai fo i lau tu alalo tas langa e o te fa maoni ale lau fa tuanga le e tu fo i nei tama ia wai fo i ele mea fo i le ole ia
me o sauanga nei tamai te ro me o sauanga I tamai li ya ma me vo I ole sa vo le ya te lo pa o me vo le man le me no vinga wa ngalo tamai na fai se stu lango se me alofa me sa o le ya tātou tama ya tina ya a fa pe fo wa ya tu au amata no fa ngalo ngalo tina ona fe sili le tina la ya la me o se ya ele ya se me le se mafuanga a fa pe wa e fi wa te fa tali ne va so ato tau wa le sai le se me alofa io no fa pe le por se me o se le tama ainga pe sa ye se aso sa tau la o pol patua ya le pol mafuanga na o le se me alofa ya ai mawal fia ma boni le mawal fia tatu te tari ya langa e tau fo ya ona fai ma fatau fo fatau tina le lato waso fatau tama le lato wa fatu mari mo leva na umana fai lo me alofa mala ya leva na umana fai lo me alofa tele o pole ai tala le wali fai mai ya ya fa mai ave alu fefe finde ma le ya o tangata ya fo le ai lofa man fa ma ya moli ya me fa mai se wali fa mai o la le si me pito sili la si me alo fa sili atu nei lo le lofa tina wa va ai le fa tangata lo alu la lo le atu ni a wet le nei vai so atu tama woni ye si alu la lo le atu ni wa pa u ne ale popo tau de ulu ya ya fa ta lo fa tu le ta yao ya le tatu ainga ya o tatu pa anga o wo ya me se foi ya o la tu lang ngoina ne ya la leo fa ta lo fa tu le ta yao ya ele ya se aso ele se taimi ele se tangata sa olelea iyo sa lo foi tele foi lu tau sa tatu ui mai ai tatu ya il fa un vaso ai tatu vai ai ya ma tatu foi le fa ya inai ya o le nga la tatu o le po mo sa ma o ta ni tas fa malo o la upuna lo sa ma o ta ni fa malo o ani me vu ye nga mai vu di ya sa o air matang we vai no le tio sa o me te le we e woni malo se me vu le o woni malo le ti apollo mo le fa o songa ma ai vai atua o ma tasali solo e tangata se ata yai mai le upol pese foi le ya Yesu lova te ata le fa po le ale patatu o le fa e tifa ai ya Yesu lova mo te pa u te to tu ai lunga e to la ama to sa volvat mo le me le te le ngai ta to vu i tangata e lotu ya wai me le ta wai dispa ia ta nga me le sina me o te fa tai fu ta tu o nanga la to a mata me fe nga lotu ta la ngona ma fa le ta ta me se telo fi au mona itinale neva yesu a mata me fe au fi au ta ni o fe au motina saule maule na fai mo las fana ele me le na fai stina mo yesu wai yo me umana e tatu te longona le fia ya man ma fan le yes ya alu fia ngal wengal le yes awane ifa ma fasi tu langa ya to le yes ya wai fa le ton wai foi lo waso e ngal wenga ma tu langa ma sani na mtangal yes na tal no ila wo ya se me ya fai nai ya lo ma wa ta si le va ngal so fonga mari tatu wa ina mai mo le mele o le fia ma fa sa o le ya ava pe o ye ni va nga fo le matua e fetifa ya tu ya moni ile fa ngal mo ya so ya se ata ya ma fa ma ngalo ma fa fia ia launga wenga ni aso wa fu imene tupu mai le ainga I fala tonga ainga maftanga ia mole kalesia ia or ka paka la sana ia tu ka paka me na ai mai tatu ai usu fia ngal wenga a to ma na valona nei e la tu lo e afrika paka ia me fa lo ia ka paka ia fa malulu atu me na fa longo ia nafi ba le ai oni malo ia le ti apollo ma fa so songa ia tatou manu malo mai lu tau moni o le nei so fuanga ia ma tatou o fia to anga inu vai ni ta ia ai se fa talo fa tatou mari ona vai le foi il pese ia ona fanga so le tatou pukala me e foi ni so ona fa la talo fatu le sunga Sam Saka ia fa pe foi ia fa tu Teresa ene
malo whaatai Rachel Sifa, ia le lo whaatu fue ma Jerry, ia o whaavale le fua semi talofa whaavale, manuia lava le nei tai au i ngā luenga, malo le usu, ia o le sunga ia saulanga, whaatai tere lava le maafta mai manuia fua le nei tai au, ia Erika Maoe, whaatalofa atu le nei tai au, whaletua ia pina te vanga, malo lava le usu, ia whaatai fua le maafta mai, sunga pari isina, whaatai tere lava, ia, whaatalofa atu le whaletua, ia luiva maapsua, talofa lava luiva, e velongo fia le whawhine o le ata mai tātou pokalame, o le ue hela na mea alofa. Whaatalofa atu le tina, ia sina rupena, whaatalofa atu whaatai tere lava le maafta mai, o le whaletua, ia Ailini, lau niu vao, si au nuua, talofa Ailini, ai walewa na isi mea alofa le toina, le usa Viliamu te le foa, ma lo lava te amuni maafta mai, ia le whatu, ia le sunga whaafitai a mosa, ia o le na. O ia nele tala ina tatou le ina alofa la mui tangata, ia se itala tatou bese, a watu ni se onanga wha lau iloa, ia, isi vaenga tatou tala noa ai, ia o mana ia te foi, si fonga la mui Wellington e lua 15 minute, te ainei leitu lai valu. Mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o mai lu o lima siva mai siva mai siva siva mai lue o mai ta 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 mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai Tata mai mai lue mai lue mai lue mai lue mai no mai lulu oli mai siva mai siva mai pusi lau panga mai tango pa tata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai
o fe pese ia ale yang lavas ia o le pese na ata mai taua lava le ata le nei tai au ia a e fenga i tiute ma faiva mga luenga a se vatu nisi o whasitisanga ia o na tātou talatano fo ile ni vaenga taua wa fo le whaafonga mai le atinu o le aso tai au ia o le awhai ai ia i le hola le PIPC no kise house in Newtown ia o le a whaatauni nai ia le proclaim le soifu maloloina ia mo le whaangasoloina o tui pui pui o tui o le fulu tui pui pui o le COVID o le tui o le talevivini ia o le aso la tai au ia le aso ono o me ia mata mai le iwa le tai au ia e o atu le tolu le afiafi ia o le umi le taimi ia a whaapea i le aise me te alu i tai au ia mana ia i le ave o nei mātua ia e whai o latu tui pui pui ia wa e whaifua o le whaamoemoe o le vaenga ia pui pui lau a inga ia e maise o lau community mai le afia mai ia i whaamai o lo pesi le taimi le nei o le malulu monis whaamtalanga ia whaafsotai le sunga ia lafu eke nā sio i le o lua tasi o fitu lima wha valu tasi lima o lua tasi o fitu lima wha valu tasi lima ia maftanga tangata mātua ia malato whaamalostino ia kulupu ina le PIPC i Newtown whaaftai Malo whaaftai tasi o nisi neo whaasisilanga mai le matanga luenga lea le vai fafo ia New Zealand i le lato whaatandonga leo le Pacific Update tua whelua lima le na whaailoa atu le fionga li pule vea son tene ilas farili ia o lo wha ngā solo ia lato fontanga le amata atu le fiafia tae au le aso lua a so ono me i le afo le lima i le fiafia nga i atu le afo fitu ia o tātou i Wellington le to mua i fontanga ia Pasifika ia ma le matanga luenga le vai fafo ia e whaia lai le Rutherford House i le Pipitea Campus Bunny Street i Wellington ia ina i le no fuanga le ile a onga le tātou University a Victoria Wellington i whapsanga i male no fuanga o Whataripasi ia ma no fuanga no fuafi ina i Wellington le fiafila a tai au le solua a sono me le afo lima i le afo fitu le fiafia tai au ia le Rutherford House for tanga na mo Wellington man matanga luenga le vai fafo o le aso lulu ia ona o mai leo le fontanga na i nei a tātou i Porirua ia o tātou umalava i Porirua ma wale avanoa i le aso fito me i le ono i le fiafi i le valu i le fiafi fai i le Helen Smith room i nai le tātou falitusi le i pātaka le Art Museum Porirua ia o ina la fai fontanga na tātou i Porirua i le aso lulu aso fito me i le ono i le fiafi anga i atu i le valu i le po le aso lulu ia ona taulunga i leo le fontanga lea i le stofi ia i le aso valu me i le ono i le fiafia ngai atu le valu ia na se atu le mo tātou ina le Hutt Valley ia o tau umalawa le Hutt Valley ia le fontanga o tau e whai le aso tofi le aso valu me whai nai le Polaris Sports Trust House ia po le Polaris Sports House Trust i nai le iwa tolu Hutt Park Road i Moera Hutt Valley ia whai le fontanga na o le Pacific Update tasi ia o tasi neo fontanga tā ua ia o se ava noe whailoa i le matanga luenga le vai fafu ia i tūlanga fo i le sawa le matanga luenga lea ia mo le tātou Pasifika le ngato Sāmoa tonga te lo aifo te leo mea ie whai e la fionga ia wawasa mana i Winston Peters ma lana matanga luenga te lo tupe i alu i fafu le Pasifika ia o se ava noe fo i whatana noa i niso matampu ia o te lo fo i whatana noa i matampu i le immigration matulanga o visa ia e whatana noe tonu en matampu lea ia o tātou tangata fo i Pasifika o mai i fontanga lea ia o sui en matanga luenga a matala ia Wellington so o mai Porirua ia e taulunga ina le Hutt Valley ia na o le whaamanatu mana ia tele le vaenga nā mari ia o lea tātou tele o fia uma le whainga o visa fo i le malanga mai nei tātou tangata asi mai ia ona o le whainga tāle taimini nei a le mana ia la le avanoa lea mana ia le anga i le tātou o tinuu matua te whai fesiti mana ia tau fo i o le malama ia le minister o le vai fafo ia i tūlanga o lo iai ia le amisa avisa te msalo le satan no inga fo i le maftanga pai fe au fo i le sa ia le sanga i tai le o le i le tātou komisina tan noi vaenga ia a le mana ia la le tūlanga lea mana ia e monia mano le tātou tunu o iai whaalongolongo ia mawhai i fesili ia e mese lava tātou Sāmoa
Tulang o le whengatau visa le o malanga mai ai. O le memoni ale tasi. Whawtai fo i le matanga luenga le vai whafo New Zealand. I le lātu sile whaise se whuntanga le ta o Pacific Update. Ia longa pui ili i tātua tinu mana tua wawasa mana ia talua i nei ia i le ala malanga le langa i tonga. O ia le wha sila le suinga le la luas furwha masi na i le mwhaina e malanga fo i le alu. Toe sau, alu toe sau e au noma se visa. Tasi ale visa a palai a maua ia ne whea lua i alea. Ai o le tūlanga la le i whaitonga tātua tinu. Ia o le processing o visa. Ia tele o tangata a palai atu ia le mau. Ia wanga umana ma ne sa o lau sau noanga tasi. A nga i whanutanga nei ma. Tua i lau fisili ia ma. Tua i lau tua lalo ni matanga luenga. Ia wha mau fu i la tau ma ave wā fu i la tunga luenga. Ai o mua lai whai tui tai au. Ile hola le PIBC ni town. Na o sila fia mai tātou Wellingtone. Tā ua tele le amisa taimine ua fu ile ua pesi le fulu. Ua iei fu tātou le malulu. Ia ma i lava ua ngalo le tui le COVID. Le ai ole o tātou feo le whaatasi ia ma le whaama. Moni. Ana ia anga i whai tui. Ia ma le tui le tale vini. Ia vaenga. Umalawa na a matala le tula iwa le tai au. Ia si pa ile tula teru le fia le tele le taimi. Ia u vai sau tuitas. Tir fulu. Le ile whai. Tu sa le lata te lo vo la o tau fu da nga ia. Ia wai o fale tale vai fo il fa va merta tu tinu. E ma faina e anga il fale tale vai. Di so tatu ma tua e leise tongi tu langana. E o foi fa na wi ti la lo i fru fa tu sa. Ya ma le fa ngala va donna wa tatu tu pu fulu le wa ngai ma lu. Ma le ya nai fa ma tu na ta o ta u mo tatu tinu. Ai mauri talu ai ona o le fanga solo le taimi nei te ofito le lo langi le lo il tatu o le manu Sāmoa. Ia. Ia ma nei foi ai si le fia e me se lava nei o tatu ainga o e pa o lo falongo mai tono fa fa inga luenga. Ia i se update o le te ofito le. Ia ma le ia. O le taimi nei. Ia le lo ta alo masalo na o sa lunga sky in New Zealand. Ia ia. Taimi nei ia lai le fa ina ila tu nei mata mata sky. Sky Sport tatu New Zealand. Ia o lo mata le taimi le te fitu mai se lava la tu lo tono ainga ai mo la tu fu le la mana o mia la lunga ta vale ma tono fa fainga luenga o le o lo fanga so le taimi nei ia le cup semi final o le ipu au tu lo ta alo le taimi nei ia Spain ma Argentina ia le semi final mo na so ile ma Africa i saute ma New Zealand le semi final lo na lua ai mai tawa tu o le watale afa mari ia le wala mata le to amata o ia a le o le o to amata ale o se fulu ai o Spain ile le ai Argentina ana wale afalo na lua ma ya le wa le o se fulu ile ai sa ya ai o mo lo la le semi final le solo ma le semi final le va o Africa saute ma New Zealand ya ona so solo le ya ma semi final o le playoff o le Narta o le vaenga le Sāmoa ma Kenya ma Canada o le pool playoff finals la ye lua ya o Sāmoa mo si le fil tatu o tenu e lua na manu malo le pulu ile fa ingo le vason te nei o le manu malo le na manu malo e fo ina le la ile ta longa ma Portugal ya na manu malo i Sāmoa le fil tasi se fulu ma le lua ya toi malo Sāmoa le la to pulu le ta longa ma Kenya ya ana fa ya ina la ya America ya ona tula i mai le pulu ale sa Sāmoa ya na numero tasi a America numero lua Sāmoa Tolu Kenya ya faloa ya Portugal ya ele o alu la Portugal i lunga semi final ai na o Kenya ma Sāmoa le o me i semi final ma au i le pool lona lua pool P ya o Sāmoa la o talonga Sāmoa semi final le taiao nei o le te faitau atu o mo mai mari ia o sia mani o le ausia mani ta alo ma sia mani ta alo nga tau nei o le te mina te o le luas full vale minute te else full le tau nei ia le ta longa le tatu manu Sāmoa ia ma le ausia mani le semi final ia o le semi final ia o Kenya ma Canada ia o te mai tau atu la mari e pe foringa mai amalo Sāmoa i ia e pe ia o te lope aru sa o pe final loa ma se au a Kenya po Canada malo mai ona i loa ile o le au e tauna te vai atu e o uma au i e lua pe amanu malo ona le mo mia i ni au se fa ia le la wa sao atu America ma Uruguay ia i le la pulu le wa sao la o ilu a lo te vai atu wa le ni sta longa tu atu o malota longa Sāmoa ma siamani ia na la ona le final lo la e toi sa ola nala il fa tu langa ta longa le so
o ai atula na lono winga e o umala au ia a malo kenia ia kanata sao kenia i tonu sao atu sa mo pe malo sa mo ia si amani o lola i o fana i tonu i lunga ile i wai pe fae au ia mo me te sao tonu le na tonu ala mana ia la vainga na ia ala tatu talia tal si au vai atula le au kanata le ta alum tatu a si amani si amani te fa sao sorry si amani ia mo ia e fai na sia mani ata to ista mi sanga na umatu to sanga ni e malo si fera sia mani ia ai va ai ta alo ta to au na ia fa ingole o le vaso ni ma le ta alo ngana le la ma tu amana ia ma le o melele ia lo sutas ia te muli ai tu langa ta longa i tatu tama ma o le te mai ta wat fu wai o le stanga ta na alu fiule le mai mo fu le wai fiule su i lunga sky te le na ta alonga vo ia le mai lunga TV tasi ai le mai malai lona lua ia fa tai nisi fo i te lo po i lai loa ia si au au nanga mo faina mata i tanga au ta alonga ia mai ta watu e la ta alo malo tonu le malai tasi ia lo binga faina mai mo le sky le tai au nei ia na ta alonga la Sāmoa le 2 minute te fulu ta alo i masia mani ia e fai ala i le main stadium nai o Saudi le Sky Temin nei o le Sky 5 lua pe ai fia leua anga ia tuaia ta alonga Temin nei o le 5 lua ia po le Sky 52 na ia sa avial tatou fa malo ia i le sunga le fai aonga ma nai tamo i le sfareile ia o le te vatu le mana ia le tatou to fa malo te fo i le sunga le fai aonga ma le pulenga ia e maise nai fa na o se tatou tunu ia o lo tau ina le tau e le fai ngofia o au ia lo ta alo taimi nei ma so le hei ma se au fo le wai aso la ia au fo le pisu e malo au al taimi nei wo na tu sa ma tu sa wo ni ta tu mana tu ma mai te lo isi au ia wai isi au fo ia o taimi nei le pe na mo mau le wa o le mua ia le au al Spain taimi nei Argentina ia ua fai atu fo isi au tatou sofiti la tou ia wale au mai le ni temi au ba ila le fa ma linga le tala ma le i puru ia ta alo le au fiti le ai ma se ma lo si au fiti le fa ingol vai aso ai le o i tau te lo ai o ma lo si uma au au fo ni tatou tau le pua mala fo i alo ma tama fa no si tatou moni le la ta alo tatou ta pua o le ale me o iai ia ele le ia tunu ula e tele tupe ia ai o si tatou tunu ia tau ma fai lava nai fai a onga ma nai tamata sa le le ia fulele mose le ia talu sia le talu ma sia man talu sia ia on tatou to mo le o telenga le tu lai lata ile tu lai ia ma le tu lai fultas ia pola tu langa talonga le ia ai staimi muli mai talu no fuile nei talo talonga ia alela tatou wo i sina fa fianga nei ia sei e se le talo lo fa tatou o tunu ia le fa talo fa mal sunga ta au sunga pasta ta au after tele lava sunga saulu fa ea malo fa after ia o tai loa siale malaifono ia malo fa after tele lava le after mai lili se misi manuia lava le ni tai au ia lini se un ua ia Fred Brown fa talo fatu al fa tu ia po Maris ia o Vince Asiania malo se fo manuia tasiliasi fa talo fatu foi ia ile sunga fa tu ia finga ia isila ia o mafiti vai unga fa after tele lava le after mai nativo manuia lava ia le nei tai au o Chris a Charles manuia lava le nei tai au Chris inga luenga Erika Maoe malo fa aftai tele lava ia le mafuta mai Risati Alisa ia manuia lava le nei tai au sunga fa mo sili si ana kioa ia ma le sunga ia le pule o le fale le i por Kevin Swaka manuia lava le nei tai au e ala tatu world fa fianga nei ma le peni na tia fa E non fono foto a
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia toi fa o tu tatu pese na ia au ngani atu ai tama ia le tam pese ia fa mana tu atu la satina ia le o mo le stama le o fa tasi mel tatu le na taro fa wala taro fa lo fiola pepe fa fe no ia tu lua sa se lua le nekta au e se le matango fiel fa no longo atu lua si ufonga ia o lua sangi fi o la o me le vai aso e sili o no lua tama le ai ia ya malo le usin pepe fa tai fo na o molo no yo o ka se mana yo le tau ma to nei poli dua ya taru sia ia fa o pe le nei vai aso ya pise fo mata mai fa tau nei vai aso wale a sao 99 lo mana nei ia fa tuanga ia mo to no le bua ia va ve fa te a uma fa tau ile amatanga le vai aso ia Wow, te wetelen tau pisi i le fale, i le fai unga le vai aso.
Awa tamai o kilani le mawalmena ma tau ia na fatau o me alofa avelo. Ai tau mai tau atu Wellington sena fatau me alofa. Ai tau no fo le weekend a tau le fali. Fai tape nango yo. Mawalunga la va ai tamai tono la ua ai Manchester United wa tai o wa ia mai ava. Wai tala le se o ri fa mai va ia le bepe. Me ale o le sola a veltina o le ainga ile tai sortina. Faltai malo le usa sa mai ata tu le Wellington. Ia sa o le ia ta ua va nga na le bepe. Ia wa tawa ona la sa ulo ile fo la tu facile la sa ulo ile bepe la wali ia fa mai na ma to fitau mo le sia wali na fi fa mai. Isi sele na me fa mai avel me alo foltina automati. Ola sa ulo ia fa tama ia lo foltina le ainga. Ia ono le tato fiola mai lava o tato light. Ia. Tato te va ai e tu langa ia el fata waino tina. Ia mo. Le fa bella se awa a tato au tiro hoi la sautama. Ia te fata tani foi pe moso me alo. Awa tato te. Awa ola me fai la satina. Ia me fai na tina fai au le sautama. Ole fua na uru to se vo ya. Ia, mana ola ia fia la wasatama. Ia, matua fu de fa fia ia la satina wale to ma fo ia kuso. Ia masetema. Ia ona fa penala, ia ai ia te au ia. Seta ua pe ia no ta wolva sonte nei. Ia, o tatu ia to ma pe matele tatu o tatu te ngadu due ma sa ili se leni fati noi al tau singola inga ele ngata fo le na yo tape na ina fo yo fe au mafa I fafo ma ya ai o ngaluenga ya tina ya o ngaluenga tunuana ye matuale mana o tatu ya tamai tatu te faya te lo ngaluenga na faya tina ya wala tatu te yo o ngaluenga mbuan mele lo walu fai o matu lo fai tina Sāmoa e la se tamai si ya tu lai lo tamana Ole fata uta mo le fo le ainga tina tina to mo ya sa o ta u fo yo la to tu fo na ma lo fo ya te lo pepe le nganga to inga va fa pena ya na o le o sila ile ainga ya o fa mo ni ngana ma lo te lo pena lo ma wale el tina voi le na se el tu pelen transfer to no la na account Eta ngona fo la to ainga sa mo le si tu Yeah. Alo te mata ua fa mai ele ta mai Wellington na la foto ertinale ono sul wa fer tu pelna. E ala mo te mata salo se si na ipo ua ale lupo le te no pisa mai al na ua o lua ma fa na fa. Le tala angol ta male na sa mo sa mo no fo okilani ali fo ilo i kala istete. Ya na mo lo kala istete sa ui. Tu sa no fo kala istete na sa ui la fo tu pesa mo. Ya. Le alava mātou te fia maua tina le ana la fo atua le ono suru a whenna ila na whaho. O la me wala fo mau atua Wellington le fo tele mei ta mai inone. Ya so ya e pule al tina ya tanga tole lo fo ya. Mala na whana. Ya ai malori malo mangayale ma na ya to talonga vai atu tau stai merto au no fautuanga lo Olo mo lia talo sanga ilea ta o malea fia na la botali mai ole mele wo ye nei wo fia mo fo ya o la uta pua i le sifi i la uta le no fai lunga se to mata replay pe malo mo ye pe malo le replay ya ole mela wo tu pi au na lua ya me ser crusader male cheese le sao te le o la mtanga ya Le ala wa matana pe watau wa tu langa fo le pe watau le lavata al mo ai le ngata na le popole mai lava fa mai awal lava ni sao mai lunga la ulan mona le top 6 le mai ta watu ni ta ya na wolo no ya le mona ya ai matau lo no fit ya o
talonga ia toe matou. Ia le mo te hai, ia le mo te fiti. Ia. Pe la fo o man sanga la o fiti, o la to season wo ma o to fa le nga me. Ia a matou malo mai la ina. Ia lo no wingo matou to me ia foi lai lunga ai. O matou silia tu lai le mona wale pa ia le sala tu talo. Sa. Ia ai fa to matou filo ai le lo man mona ai le. Talo mut. Il va ya sole. Ia. Na. Eto lo matou talo. Ia. E matou te fai u foi ia warta. Eu te lo lai o lo matou talo nga man mona. Ia fai fa mo lo tatu talo nga no fo le lalo tata no ma. Ai la fo mal. Fai se mali lianga. Wa fa o talo nga. Ai aveta sanga fai fatu tusa le ia tatu sa fai e pe top 6. Ia te lo foto wa. Ona tu nga e o no tu ma wa tono top 6. Te lo e umane le tamil sanga. Wa lo nga tolu ma tou. Ia. Ala o va ina le i au ia le la matota alo le Highlanders. Ia male moana. Ia wa le fo e pai ma tou le aso nei. Eto te alo foi male moana. Ia mo te alo male moana. Ia male Highlanders le aso le la sa wa le pai ma tou le aso nei. So alo foi. Inga te tupu foi lan melen tupu mo. Ia ai o sa. Olha te mai ta watua le wo ta mana ia merta alo tatu au nai lomo. Ia mana ia pa tatu wo fi uma pe tonu le. Mana ia. Ole top 6. Ia fa ni fu tatu tala la wo fi fa tali to no le te vidi me ia so fu. Ia ai tal sia mana ia tau fai sia tatu te to fitu se ia sta tala le pepe le te vai atu le fa ia ina ia Argentina ia Spain le semi-final mo le ipu au tu. Ia le ua se furu mare fa ia Afrika i sauti lele ia New Zealand le semi-final. Ia le te pena mai tatu au ta longa ma ia Asia mani i le lua se furu vale minute te se furu le tau nei. Ia talo se ia tam fainga nai tama. Wa talo na le to ta alor tatu au le 7s. Ia wo le to mata vo 7s ia se lo vo to ia firman sa mo ia to. Ia on tatu to a ngai foi le ia. Ia au nei va yasu. Ia awana ingalo na la follow tapa o tatu tu le click x o le o mfai ona na la fosa o fo tapa ia te anga ia lai lungo le la to page le click x le ngata fa la follow se le ni le foi mai ta wato le ta la on tasil la to rate lo ia fa si te le rate na fo mfai ona fa ta we tapa ia em fai fa na ia sa o e tono tatu se lua tatu telefoni e se il mother's day ilas foreleni ya wala ne ngalo na la fosa tapa bos futala ya ma la forse leni fa ngai click x ya ma wala lo wa no tono tatu sei man tu eta fa le stala telefoni tanga tala Sāmoa ya ile ina ya tau no gel tupe yan fa to fa len fa ngai tau tua al tatu click x ya mai foi fa tau nga tatu ainga ya na fa la fortalo fa voucher fa tau le ol mother's day ya ai manuia tele li lua tape nanga le ol neva yaso ko fa le lua tama tu lunga awale ma fu pu ato la u lima matina ole ma te fio va ya tu lua peite le yan ya to tina tu o jonga na lua ta e tu vi ma lo fa te tele la pepe ya monia foi nga ma tele neva yaso ta tu filo le stofi fa tai ya fa tai se fo ya ole u ta riva si mai fa fonga ya ta tu tala mai Sāmoa. Mai whawhero i atu lo tātua tunu mana whawhonga e nei fo i amtanga o le vai asa fau. Ai o se whaupoponga le nei o tala fau mai Sāmoa nisi o meolo te tupu isi o tātua tunu. O lo tau whamai a mai o na sā e lia tusi ala visual whaululunga o tā longa Sāmoa le Sasnok lena tā o le presidente fau le sunga tua o Pepe Jerry Warwick au whanga solo su engo tusi o lo masalomia sa le saolo na whao ngaina mai le nofo inga tanuai ai e mawhai o na wha amaunia mai pe a whai e manino mamae a le reporti masue su enga o lo wha ngā solo le au sue tusi i le teimi nei. Salomia o lo yese le ni o lo wha pena na le luloa ia pat pena o whai atua e le i confirming a lo ia o no lai le i mai a mai le audit le lai wha tatali le audit. O lo iei le fuafuanga lau sue tusi. O le amatanga o le masina fōia me
ia e release mai lo le audit report. Ia na whapena fo le na toi talo le fono o talonga tu whatasi au. Ia e table lo le audit report. Ia ma po a fo findings. Sa le audit report o lo wha maulia mai mini findings o ni se le ni fo uwaka. Le do loa po ua best place po ua whapena ana ave se situlanga. Ia. Na ilan manatu la ngā ioi fo i hele tato board accordingly. I ona tulanga masani. But o le teimi nei hele mwhaina o whai atu se tala o mautinoa. Pawale mea o lae msalomia, o lae fo e whaisu suenga. O lae fo i ilu pea. Tulanga o tusi ma ia tato accounts pe ona iai. Ia e tato talia pea lupe i mea o audited accounts. Iwa o ia le aspela manino mai ia. Ia po o le ale tulanga le ei po feo alwe le mea ma le mea. Pe ona sila fia o le amtanga o le masina o mawai, whatu ase e atua le sunga tua o pepe na te tau aveina le tō fingerprint tene mō le whātau sanga, le asa tau ave mai e paunga tala le lei paunga. Ua tali le whionga le whaipule o le itu maloa ana lofi numeratasi, e tua ingo le whaonga ina sa vaianga tupel bloke te le miliona tala le itu malo, le olo o au fiai ma le ofisa sili o la lato fono whaavae. Mai osa mata upo fo ua whasa lei nei ila ui e to olua e le itu malo. Ta ua le whionga le whaipule, o le 5 wheta la le sa teu whawhainga luenga ili UTOS. Sa ie le wha moe e tala i tua, ma tufa atu i fuai ala e whao le itu malo, e tai se wheta la, au le isi se wheta la, e mole ofisa o le fono whaavae. Ai o le tuai o na mau o le isi vaenga tupe o le miliona ta la, wa a fie matutongi o le awhainga ruenga ma isi vaenga mo mi o le ofisa o le fono whaavae. Na mafua i lo na whaim ngā fono ine se fono tanga le komiti, ato ai mali o e ngā na au mai ele matanga luenga o tina matamai tai. Na wha maunia foi se reporti mai le matanga luenga o le sio manga mapuna ofa le natura, le wha matu watu o se luas fulwafe tala le tu malo e wha angatasi ai le whanua, ma wha atau e mea whainga luenga e wha atino le ati nae o mea tato. Peitai e le imanatu i ea fi o ngai wha le tu malo. Na fua e lona toi tau fia le matanga luenga o le sio manga le isi luas fulwafe, taluai wa le wha maria ina ai ai ngau le ati nae. Ma olo te ena le fionga le whaipule le tongi sana e 5 fulwafe tala, le ua tu inatu e le itu malo ia te ia. E le mou mai se tali mai le pūlenga o le marasi angatau e le tese, o la sa wha le tonu o toe tūla i mai i le whaasoasoa ino le e le tese le wha ai unga le vaiaso, le foi na toe wa ai eni wha sea i lunga o pengta wha i langi, a nisi o ainga mai le fio angoa le sa i le toe motu si atu le e le tese. Pei tai o le wha ai unga le masina talua ina sui ai a filisi o lo wha o ngai nei 5 mai le malo ni usila. Ma tau fia i loa le toi whaasoa soino le ele tise i vaenga SS o le atinu o sa whaatula ngai. E le wheido inga mule lau tustala ma le pūlenga o whaalawilave matuia, na whailo ai le ofisa o le pūlenga o le malisi angtau ele tise i Sāmoa, o lo i ele whaamoe a leo le masina o iuni po o iulai, e te tau o na tau nuu mai e iafi ele tise leo lo whaatalia, e sui ai a tātou wafi i o whaale tonu. Ta ue le fio ngā whawina, o afi fau lava e te tau o na toe sui ai afi tuai o lo i ai le temile nei, mai whaaluina i se leni e se 10 miliona ta la. Nā whele tala noa ngā le komisina o leo le malo ni usila, lea o lo i Sāmoa nei, ma le komisina o mtanga luenga o leo o pa aunu o Tino Filippo, se tasio mana o ngā le au onanga leo i Sāmoa, o tai fausasongi i o lātou te ngāruru e le mata i tuwina, o whala au whasaina lo o wha o fi mai tangata whai malanga, i vāo Sāmoa mai si atunu. Whai loe o wapa au le tā pāi o le whasoaswani ni usila mō nisi tai fausasongi, o se tamo whainga e tali e tuale matanga luenga e le mālosi malisi tia, o soli ngā tula whono e awhi ai whala au whasaina i tutonu o lo tātou tanu. Pe ona sila fio le amatanga o le tausanga le nei, na maua i e tai fausasongi le K9, se a fio whala au whasai nei o atu le se 10 kilo kalamalon mamafa, ma watalia le komisina o leo ni usila le tāl sanga Sāmoa,
Mai o vaenga pi o na talo sangai, o vaenga taui e fief so swanye pele malo New Zealand, mo Sāmoa le ua o la whaipa anga. O nisi o tala mai Sāmoa mo le amatango nei vai yaso, whasoi foia. Ta lava i le nei hoi vaenga o telefou, a le si ufonga o le lau mua. Ua i longa ora matua le fia tangata o Wellington ia na amata mo tu sia mai le lata o ele tise i le vaveao le stofi ua mawai. E whaita uafe la whai tangata ma a inga i le tono le lau mua sa mo tu sia le lata o ele tise ona o le whai le vai asa ua tuanai le sa i longa na whai na ai le tu malo Wellington o le tele lava o ainga nei ua uma na whaale leia ia whaale tonu na awhiai mai ua toe ola ai ma le lātou power. Aina whailo mai le company ele tise, le Wellington Electricity, o lo wha o pēr lātou ngā luenga le whaale leia o isi vaenga se iho o lava i le vai wanga o le vai so nei. Ta ua i se lipoti a le wales whaase le lau e New Zealand, e tele ia whai tionga ua whaia i lunga o fesota inga tele wawave, e nisi o tangata Wellington o loa fia, whaari ailo lātou le fia tele, ona o le ai o se lātou vesota inga o maua, ma le company le nei le Wellington Electricity. Ai se whaaringa mai le company na lātou ta uai, na amata mai le stofi o na ngāru lue la ufai ngāru ngai sifi ta i se fut ma le whai tu la, i le whaale leia ma le toe whaahola ina o le power i whaale o ainga sa mo tusia, tu sa ma le valu afe le au whai, mai o loo so longa le ia ngā luenga. Pei tai lai o mai le fiafio la sa nafi, o loo tu toe pēle tu sa o le lua se lau o isi fale, o loo motu sia pēle lātou e tise, ai o loo wha wau ia ngā luenga, mai te tau na o atu i le fiafia nā nei, ua toe ola uma ai le pawa, ua whau tua i nai fo i tangata o loo motu sia pēle lātou e tise i Wellington ina ia vave, o na vili sa o le company e le tise o loo maua atua i le lātou pawa mō se feso soani. E whaitau miliona tā la le sala tupe ua whaasala ina ai e le whaamisnonga ia se tasi o whale tupe tele i le tono New Zealand ona o ni ana whaasala launga le sao atoa ma le so na si tai o le tau o isi ana au nanga. O le nei whaasalanga mai le whaamisnonga maurunga sa atu inane i le whale tupe le Westpac e tu sa le a whainga ma le tolu te si lua 5 miliona tā la. E mafua ona o ni ala tu whaasara launga sa ta i se sei nai i a tangata o loo whao ngā ina i au nanga le whale tupe e tu sai o ni tupe pa upo ni discounts a e whapenai fo i ma le so ona si tai o le tau o au nanga whaapisi nisi. E tu sa ma le luas furulima hafe la whai o tangata na awhia i ia whaale tonu i le whale tupe o le Westpac o se a whainga atoa e tu sa ma le ono te si tolu 5 miliona dala sa awhia ai. Na ioe e le Westpac ia tu langa whaale tonu i le mata upu e pei o na mōli ai e le pulenga o maketi tau tupe e le Financial Markets Authority i luma o le whaamsinonga maurunga. E o mai la i la so tolu sifuru o te sema luafe lua sifuru wha e tu sai o wha maunga mai le whale tupe tu tonu o New Zealand o tula i mai le Westpac o lona wha leo whale tupe au pito i te le i le tonu o New Zealand nei e tu sa o ana aseta mana mea tō tino e tasi tesi ma le o 5 piliona tā la i le lātou polofiti sa whamawina mo le tausanga lea na uma ia se tema. E to rua ni tala vau na tau fia leo o na o le ngau inga o se whale awa malosi le ai o le ven i le asana nafi. Whairo mai e leo e whapea na uru whale nei tala vau i le tonu o le whale awa malosi na fia pe tu sa o le afo na sfuntasi le tae ao ma sa wha au penga ina i la ua i ni au penga ma o la ua ngau i ai ni awa malosi ma so sola ese ai se ta vale na o la avea wha ngaoi. Na maua i la ua ia muli ane e leo ma ua tau fi ai o le atu la ia i luma o le whaamsinonga i se taimi o le so ua mōlia i le whao mea ma le avea whamalosi o se ta vale.
O na nafi na whai eise sau ninga wha amanatu mo le li ia onga mai Amerika I ngoa ia Kyle Worrell, lea na whasi e nisi tu tonu o le whale whaatari ei pasi I au kilani I le masina na tenei mamaliwai o ia I le whale mai muri muri ane. Tau le lea le nei o Worrell e tolu sifutolu tu sanga o le soifua o se tasi sa whea ngai ma le sa ilinga o lona wha ilonga wha afo mai o filosofia o le PhD students. Na oso wha ia ni tangata e le I loa I le teimi nei is a bus stop I le awala o le St. John's Road I le pitonuu o Meadowbank I le aso sfuruiva o Aperila sa awinane o ia I le whale mai peitai na umai lava lona ola. O le teimi nei ua whaia e leo morianga o le whasio tangata ma le whao mea e whaasanga I se tau le lea I se furuono tau sanga whaatasi ai ma se tamai tai e tau sfurulua tau sanga na ia mori mauina lea whaalave lave. Sa awai sa uninga whaamanatu le nei ana nafi, sa whaia stasi o whale ainga I le tonu au kilani ia wō malatou e masani ai le nei li I mai Amerika, ai whapea le au whai bisnisi, ato ai malona tina o le tamata I ngoia Carol Worrell. Sa whaamatalaina le ari o stasi e fia tele sue I la au e maise o funga la au malesi o si o mango New Zealand. Mai maliu nei o ia ai to tolu masina o na tu ina atu lea I le universite o lana tusinga e tusa o na sa ili linga sa whenga iai mo lona whailonga PhD po lana thesis mo lona whailonga. E tele ni whaitionga o whaia e whaasanga il Palestine Amerika o Donald Trump ona o sonata sa fausia I le to mai whaafolinga po le Artificial Intelligence AI I lunga o le whesota inga tele wawawe le social media ai o lea whaato as fumal tasiaso talo na tu umalo pope whalansisi o le sa se le tofi o le tupusa o le kale sia katoliko o le lalolangi. O le ata le nei o Trump o lo o ia ofuinai ni la papae ma le pulo o le pope a toa ma se koruse te le o lo tau I lona whata sa ia whaasalawina nei lunga o le Truth Social I le whaai unga o le vai aso. O se so ia le whaasalawina o le nei ata o Donald Trump ma sana tala whaurauna sa whaia le autostala I whawhane o le whale papae ina ua fisiringia o ia mo sana whinangalo po ai e manatu I le tau o na avea ma pope whau. O le talia Trump e whapea o ia ua fia avea ma pope ai sa munmuniane o na ia whaalia e iai le kātinali I le ai o New York o stangata I le lei e le tau o na avea ma pope whau. O ia lea o le aki e viko pō o le li kātinali o Timothy Dolan o New York. E mafuli la ia whaitionga ua whaia whasanga ia Trump I lunga o fisota inga tele wawawe e whapea o sa ngai o inga le whaaloalo ma le mawhauwhau ua whaia le Palestine Amerika ina ua ia whaasalawina lo nāta le nei a o whaanga solo ai le vaitai mi whaavauwau o le kālesia kātoliko a wao ona o le tuumalo ai o pope whalanisisi le asunga fua o le seta sa tārsanga ai nisi I tangata le li Palestine ina ia toe ave e sea mai le ata mai lunga o vesa o ta inga tele wawawe e pei ona ia tu ina iai ma ua salala wai I tu e fia o le lalolangi. Sa whaamanatu nisi tangata I le li Palestine Amerika o le tofinga o le pope o se tūlanga tofi ma malu ma whaalo alongia e tasi tesi ma le wha piliona o tangata o le kālesia katoliko o le lalolangi mai o le whaia iai ni whaasere launga whaauraula whaapenei o se tūlanga le manuia tele ai maise mai le taitai o se atunu tele e pei o le United States o Amerika. E ta longa sa mata ina le malo le mana Pasifika I le Highlanders I nini ni le Sanafi mai na whaalia mai ai le li kapteni I Ari Savea I se whailo inga mana autostana o loo mana nao le latou au e malo I le taimusanga o le lakapisu po I le tausanga nei ai paule awala mwhaiai o le manu malo lea I latou ta alonga umai o loo te toe e pei ona sisila mai mo iai o le alo Sāmoa ia Melani Matavao le na ia sikoa ina li sikoa whai o le tālonga ma manu ai le moana Pasifika I ai e tolus fufa I le luas furuiva. O te teimi mo le o malo ai le moana Pasifika I le Highlanders
I lona malai le Forsyth Bar Stadium i Dunedin. Wa se atwa nei la le moana i le tūlanga ono i le whaasolonga o awal tamusanga o laka pi super i le taimi nei. E la whainga i luas fuma le whao la tau ai, e lua ai o lo SSI ma le Hurricanes o lo tūlanga 5, ai e wha ai o lo sili ai le Reds o lo tūlanga 4. O le vai aso nei, e malo lope pai ai le moana Pasifika, a o leisi ala tau tālonga o le a whetauia i ma le au le Blues a au kilani, ia au na so ai lea ma le tālonga ma le Chiefs e whai e Hamilton, a e whai umai i le Hurricanes i Wellington. Ta ua lai le di kapteni ia Aris Avea, o le lātou manao ina ia malo i le siampini, ai e mana o mia o na sao ia lo lātou au i le tonu o le top 6 po au e ono pito i runga, ma e na pauala awala e o ai le top 6 o le malo umai tālonga ia o lo o tutoia o le tāmina sanga. Ia o le whai ule nā o le nei vaenga o talafou. O le nau whaafonga le atinu i le whaapoponga lona lua o tātou talafou. O le ni tai au pe ona tapenina le fionga ia la wano ati lawa ia maisi o tātou tala mai Sāmoa ia tūna mai le sunga ia tāse Salem Sam. Toi whaafonga i le tūlai se fulma le lua i le au nei ia i le toi whaasalawina ia maisi le whaapoponga muni muli. Wa se fulma minuti te ai nei le tūlai iwa ia manatu fōi nai wa fōi nai mātua la tau sanga ia tu o wale molino nei whanau i le aonga le tai au ia malo lava le on sai malo fo il faiva e la fo ina le utato ye le tau malulu sole mari la so fa lo malulu le we sole tasi ia e sa le ala usa no malulu mele we tato te minni ia tau tu na lava o ia wal mele we tato ia o la e ia le tau ma fan ia wa mat von tu suia tu langa fo ia fai mai skafu ia fai mai ofu fo ia ia la e ale la e mal pui foi tino la tau ia e le vus tu langa mai foi mai ma tu langa masa e tau tu na le tau ma fan mai se mona ia tatu ma tua ia na ite ufa pe mai se vai la e ma le ia mari la ofu mai no ma fan na le ga te le lo ta si pe ma li pe le ia me le tau ma fan na voi li ma fan mo le tu sais wa o ia te ma fan lai o tu la wale le o le staka te tapoton na le mo mia la le tau fai le ofu foi ia la wala le lo vai le tolu pe lu ofu le ton na tai ia mar ia ai mo si le fia le o tatu ofisa ia vole le e fa ma fan ia sa le ma fan lai tatu pot ia ai te va pesi se fia tama ki wi o le leo tasi lai ma lili ala fosi ala na hei o le matua ma fana tono ma to potu nei ia ai e ani se taimi ki foi le e malulu ia pe ata u vivela ia ai ona i te vu o halu vani ia so fa pe vai vai tinga na fulu mari o le vai ngale na mai le tatu tala wa u foi le mai mo tanga te no langi ile ai le fainga ele tangata le o tano Trump foi le whaangare ai ma e foi le tūlanga e mata utia sole ia o uia o te te foi le po o leo te lo Trump wa ia pe si tangata foi le o lo fa pe o tofile ia e lo muli le o Donald Trump le no fo mai male ia tu lo love ia tu isi tu yo se winga le minga o ya le ava o le i mai ai te mi atu langa ina ile kalisia ka tu di ko romana tu ia mana tu ia le voice ave mata tai o le kalisia ia ale wa fai ia pe se ulanga vo le Donald Trump ia ale on me fa le tonway le na wai di jo sa ningol ol pop ia fa nga mela ai fu le malana sa no pe fia ia pop ale a kalisi ka tu leksion tu se plestene te fia tai o le kalisi ai vai tonua o le i mau le tali masalo le solulu o le solulu e matai conclave ia la solulu e matai ia le ufa ali mai fina lo o Trump ina ofisi ni se lo fa sala ia la tala mali al to ia tala ula to ina ia ai ia o tulanga na ia
I vai la tātou va ai le mawa e te lo le AI Tu sa talo lunga le e ya tu la tata fu dia ya we vai e fai mai le AI te leo o vai wa le technology le tasi le technology le wo motino le ufa nga te tangata ya ma le fo ya a fia fai sa wata fo ye mo mi mo ngalu be But tinga po ni wata profile picture fo ye ya o le mele o technology temini mane fo ya fa na lo wawa no lo ulu asi tu lo ai su ya ele ai po mai wo fai la usuki ya fai mai wo fai la pelau e maisi ya na lo wawa tu lo e fa tu fo le ai ya o mo te u mala tu e wa fai na tu sei fai mai sa pulo ya ma fai mai tu so technology dan temini ya tu sei te le te wa no fu ni no lava hoi la fa aperta ga so ma na yo suki le ide ele lo te vai la o me ai te fiu su tu no tapu ke ni pela wi mani suki te malo sa o le ya me na we ai te minle ya o le na ya ai walo ninga ata mana wa va pe ai tango e foi le fai te ule mai o mana ve un par mia Australia te mai foi la pe ya o te mai no lo wow le tu mai lungo le ya ai me ye la wo ya se vai la pe ya open after the Japanese to sa mo te malo so ma le o le o mai a foi pa lota mo si la fiera te no o le o mai pa lota Australia po la stona ina fatino ina soli ele afale la mai tau pe afale iva po afale iva te minusila al pe afana valu le te fa sa afale valu ya Australia pe la afana se fulu ina ya ai wo ilole le ungol palot e man tu e fitus fulu wono no foi mo mia ele e se vanga fa fai e tu malo ya e o tu termina no fa sul tolu no foi le pana ye ile lo sul man tu no foi al libro nei ya ai wa matan fa sala mo malo lip lo winga i fu fa te tau nei ye i lo atua ya o tele no foi mo lip le mai nei tat telefone la fionga ala wan pe ama le valus fulu lua il valus lima no foi o mo lip mai o se te mo le tono lo su tasi te usanga tasi tu sa fa mo ngale mai o man malo ispale mia so se no foi nga so wa o tele o panga malo ye lipa o mata usanga toto usanga tu di ese Australia ya le uso so ni ya o se tu la fon ale mai ni so talent town ni e pe ye ma fu fo fa ina le tu le tu ngai o na pe o tau lata tele ya Trump ma pe tau winga ya Trump ya le tai le tu ngai le wa ese fo o ese no fo o le si vai ngai tate mai tau te ma fu anga le lango tangata Australia o le pale mia le wa tu la mai o le tala alana tala anga o tangata na tausi mai esi ona tina fale fale sanu no foi ia o lai ma sani ia le o langa foi le pe o tatou mata mai se ia se ainga foi le tango lima ia le ala wa papaleina le foi le palemia ia lai mala malama le ia i langona o tangata ia maula lalo foi le tulo foi ani tai le o langa sa ola e moni le tas ata vai atu a wasia la Pacifica to tele latu le la lango le vai fa le lepa ya le uto tu malo mai o le simia man le stasio latu la vatau na o fi fa tol 5% le tulango deposit e mo mi se fa le fo tangata to tasi te mai lai ya o nei ale 4% ni 4% so e deposit tol fale si mo kisi ya vai a wala ni ya o no atu u e te le te mai a ta 5% ni so ni ya o te lo mo to no account ni si la to ki wi se te mine 5% pe alu sa Australia fa to isa na fale ya o la to Medicare fo le fuli e tu lango fan mai ma pena ele kana lan me mat le kara tau lefta no mai atau te mi fa mai la na kana e foi kara mari ya mari fo ila na kana le mo fu tu lango me umana le va ngale ale
Ia le la te fa o mo le tau sak. Ia a tau ele se toi ele se malo le titi. O le matua ma ai al malo le wi. Ia wai le mo mia lo o si dia malu vai tolu ia numero i le lep. Ia mo pasi ai tu la fono tau fa off. Ia. Ioi. E tasi tatou ta alonga ia le te tau fitu te mini. Ia o le tau lau fa mo moia New Zealand le faino. Ma lolo tatu awa New Zealand awa Afrika i sauti. Ia le la ua anga ia tu i Afrika i sauti whelo i mala awa sepania i le faino lipu o le te tau fitu i LA i le fuitau sak. Ia alo ta lia per tatu ta alonga i le afoli tulai sifulu. Le ai te whaasa atu. Ia la foli tulai sifulu i le tau nei ta alo misia mani. Ia na. Pe e whaamahoni e lau le tarane mai mauri te lingo le au ia e sau. Sau i la ta alonga. O Kenya ma Kanata ma Sāmoa ma siamani. O wala e malo. O nani lau. Wale e sau, o se le sau ma ilunga le si au le sa le sifururu pito ilunga ai alani. Ia, moni le manu tuala o le ile play off il tu tolu. Ia. Le eu te vai atu play off il tu tolu lea le ia. Le so mai le talo ina mai o le talo nga Sāmoa ma sia mani. Ia, na. Ia o fatu a tatu o lo le i tu lang o le final. Ia ele toe sifulu iwa minuti li tu la tasi la uri nei. La uri nei, Ia na, ia tau sia ia tamu whainga tatu au. Ia e se i toe tele i statu tala pea o le taimi o nei talo talonga. Ia le la vatu le whawhia fianga le nei. Mana ia. E wawai foe, ia, tatu tala noa fui le. Ai fui se me te mana o te whiwha asoma ia o ngā. Ia mo tātou, ia, tala le awa noa. Ai o te whiri mai misa ia masina whai vai nunga Facebook. Ai ia manuia lava nei tāo. Ia ma, ai ane pole hare se vaenga tau o na whai ele i puti ele to ina malo matua. Ia, ma na sa tele fu tau maftanga nafi. Ile tona. Ia. Ai mana ia fesiri ai. To ina. Mama. Ia. Whai atu se lua i puti pole alale me te lua. A whai mai ala ua wala i puti. Ia. Ia, se whai la tau maftanga le uri. Ia na. Maria fo le latu la. Fesilia ia nei matua. Wa o taimi nei matua tausi. O le uto e tausi sami telefo i lato. Moni. Ai mana ia le fesilia. Ia wha malo whale au kuka. Ia. Ia e malo. Watou mana ia ne atou. Le matou mata atu ia te utou. O le tau le leile whai ngau kuka. Au mana ia wha ale te tele o ipuna o tofo i tau kuka. Tato hua le fianga nei. Ia mai le au wepesea le tia maa lo matai. Whaafafonga mai. Ia i mātou tangata o matua lei. 2 minuti te nei le tulaiva.
Whawhiwhianga ma si ufonga maria la whapese le tia maa lo matai. Ia whaafonga mai, ia I mātou le nei tai au. Ia I lātou lo tau I misa pēa. Ia I fo I lātou o lo talatala no fia pēa. Toi 25 minute ona tā leo le tūlai sifuru. Whatatianga tātou proklame nei tai au. Ma le nei yaso tātou sifuru I ona whaafonga lea I tātou proklame mai on masani ai. Tala la ulunga le vai yaso. Tā fo sifuru tasi, ia tātou tue mafuta fo I whaafianga si filoi tātou sifuru lua. Tala fo matala mai Sāmoa musika le uri tātou tasi. Taliu tātou whaasalaunga I Sāmoa I tātou fisa I lalovaia. Ia, o ni nai minute no whaafonga nei nei talo tālonga. I tūranga sa iai whaunga o le waiaso I tālonga sa whenga iai. Ia ai, vai atu Mari le tangata lea na manu malo I le loto I nai Amerika Vasonte nei. Ia. E lo por fia stama. Ia. Manu malo I le se lau ono se fulfitu miliona tala. Sorry. A tu ula le tupe New Zealand. E lua se lau se fulu valu miliona ta la New Zealand. Totally. A le mea tupu. Ia, wa, ai o poli fia stama. Ia. Ia, ai o whai pole ale mea tu langa nā lua I nai hotel. Ia, ai tawa I misa I malesi tangata. Sorry. Ia, whai, o ia, tau nua tu lo fwai leo, vao. Ia, ai liliu ane tangata lea na manu. Ia, apakaki si leo. Ah, ia, o le mea tupu. Ia, na, tu atu ia I tonu le sela. Ia, mai le aso lulu le nte nei. Maloka I se iau les Farrelly. Ia, tile lo ipa ani langona tangata le taimi sa I tonu whare pui ba. Lono winga ele ikea na ia le loka, pawale mea, o le sau I fafo, tala mai loa, ia, a wha ngā loa lana manu. Aloha, ole rari tas. Tora fia tolu whare pui. Ioi. Ai whole bea nai, tala ma tu toni me vole tal payol ia na ia wai le to ya no vole ta bala il be vole pe fiere fi to ge alu va ia wa na wa ia no loka wa to no sela ia o vala au mai no leo oi vie fa miliona oi vie fa te vala au mai va pena ia tiri o no pagata tiri o siri ia la tu vala tu pe turi ia o te vala au nei mai ia tu au la tiri ta ui o inai no ile leo vole le il fengo la nga luenga ia wa ata vala au mai lo ia oi vie fa miliona e longo fia la leo lo talia tai lo leo na fi fa tu pe we vai le le tala mela o la Farrelly ma tu le no fo bribe le leo we vai le wa ti de la ia tu será telefono fu ala intero per pipu we vai le wa no va pe la o Jerry le lo ka wa o witch o fu le wist ma te ya la lo Jerry fa ti tenga ia tala o le ta tu lo o le tala milion o te le ta o le tala ina ti le lo la place tala singa inga Jerry ave tu Jerry al fa mau ningon men ia o le malo lo nei o le malo lo Lu se lau sul valu miliona sur Lu se lau se furu valu miliona ta la New Zealand. Pe sa pe lu se lau se furu valu pe lu se lau valu tasi. Ya se to si aki. Ya au le tulanga na ya. Tu. Ole ya el lu se lau ono se furu fitu ta la miliona. Lu se lau valu tasi miliona New Zealand. Lu se lau valu tasi. Ta te le na tu pe. Ya o le ala o vole io tim saro la uta le tua ia pa wale tu langa la afia o le fa o lima le langa na fa o lima le ia ia e onga tele afia nga pe ava pe te le ya le vala au tau fio le vala au vole le im fa ile tala o le fa o lima la le malo ia e matua ele le pe ale loka sa le ya tiro alo ka poi pe fia ni masine ele tai popore ye va fa pe wa loka o le ono mas te pole ki tu su so le tono me fa pui tu su so le tono ma o mai le wa fa mi ata mi ti sama wa ta il van le fa pe ki va me ne wala wa ele fatu sa tu no malon ai longa na ilo leo ia o manu malo tangata ai bal tu bela la le lo mai bela vai tu e ti vai mai lo va pena ia tu mai la fa mau ding on ben
Ia matua le ma si tonu ia o te. Ai te lo na o ya ne we lo. Ia we lo si me we lo te la tu vai tu. O malo lo tu. Ia le na. Ia mali so te lo fa. Ia me si tu lo tale fa fo le lina. Ia te lo tala. Tasi ele vai mo muli ale te te o tu talo talo. O le sole o te tala il matanga lu o nga male foi fa lo tu le tatu matu. Le meta o le parents portal. Ia po si upenga te whailangi na ia o nga uma mai level primary school, intermediate, e o level korisi. E mwhaina mai mo ai mātua i mea lea o ina ia la tau whanau tono lea onga. Ta si lea mea luwala ai mtanga luenga on. O le se vaenga le lei foi. Ma le tua tasi te mini o lo o popole foi mātua i te lewa o onga mea lea o i whanau. E le ulo foi mātua po a mea lea o tau ina i la tau whanau. A le parents portal la le sole mai tatu disi o tala le nei tau le utala ile o nangana e failona e anga ye lunga ye fa so tai le onga o tiro fo le nga lu le onga longo tu ma tu le wala faina e anga ye te lo le to mata po la walo le fai o ana maka ye mau mai ye o fe lo fa le ton wai o mata opu ma pena ye e o fo le tu la on numera fai tu si ia o le literacy mo pena tusi e ye uma fa mo ngai lungo le poto na ia fa fa go fie ia wai le to ila se me le o to visile tu fana le la e matamata o lo kina o ia o mele fa pe ia si tu langa le na le utala le so pe fa si sila le tanga luenga wa onga mana ia te le lo winga o le mata fa yo ta tu ma tua vili le onga fa matala i fu le fa matala ane va nga na ia mata wane pe website o le poto ia o le website lo pe tai la ia na ia na ia luala ia la ia o nga se o te ia te mata tu ia na ia na ia tu langa pe ona ila na tau fai le mata upu mo le mata te lo vai ti te vai meio repoti me yo va tari fai o kwata la fo el tu repoti kwata ia le weva ia o ye si la mai mo ino i mela ia tu langa la o nga lo walu ia mata upu la ave fana ia le fa alonga tu foi e man mel attendance si lo le tono no se kama ma pena ta ual va ngala ta ual va ngala langa i tamiti te na ia tem foi ona la ia na ia se fa na wa ia tu sa ola ia onga tamiti ia le tono no se ale si me le ale se me le vili mai ia ta fa tu le na ina na onga ia o ista mai ti pe tu ai o le mele family ta up ia ta foi ona mala mai langa i ma tu o feita na mele foi le na watu wa vili tu la ona lo tari le o in ta up ia tu wa tu lo sta mai titi ia a faina e fasi me te no ta vale te mira apike tu wala ta foi ona mala mata tu ma tu ia vai nga fa pena o foi va velanga ia ta miti fa pena ola ia onga ia ala le ulo fa ia onga ia po la sa tau fa umo se sim ta up ia vai nga fa pena ai ma nei ala va nga vili la onga isi fa na fa sino le yane ia na mata la ia fa pe o fa te inga o Mario lo tali le ia fa te inga wa te fa matua ia o fa la titi ile sa mo ia isa voi le lino tu fu fa matua o fa la titi nei ai fa matua ia o ia isa la te vili la onga ia la te puno wa la onga la fa o mea onga ia le te mata ia o mata upu la fai ma bo a fo ia makala ia ma ia no saulo le tu o mea onga e fisiro san ia me la onga ia ma nei ia na famelo le ia sau le te mata i lunga le upenga le ana o me le tu wa e mena e fulele te fautua te oi ia ole mata tu male malutina ia le ungo o mata upu ia te mile ole ole arbia ia e la lo for rivers food te vai tu mata upu e fulele excellent le mas merit excellent tu malo ia tanta tu pese ia na solo me na talo talonga malo fa te tele lava le mafta mai al vatu fa vale le fua o e fainga luenga le ma vai ni me alofa tina te risa ene malo fa tai ia o le sunga ia o ile sina leo malo fa tai le lava le mafta mai ia na talo tatu pese le ia na solo le mata tu talo talonga ia o le vai aso tina fa tau ana tina taufi fa o sofi
Nei talo talonga tulang sa ye talonga fa ingol vai aso ye mai sio ni sio tala ye I talonga mo matu le tulanga e pe ona ye ili tatu te to fito le fa sawatu te to asfulu lima le tatu manu Sāmoa o le fa iloa ma fa alia e le sunga ya polefionga ya le malu tusi ata pisi o le fa ya ngolu le tatu manu Sāmoa te to asfulu lima ye ni sio la na va po la to ngalu lu fa tasi ya awa le tatu manu Sāmoa ya mo talonga le ni tausanga ya mesel tapenaina o talonga lo mala ya mesel sauni na tuli polo langi lua fe lua se fulma fitu ole ua awai mai ai ya le sunga ya census a Johnston ya o ia le sa ta alfo le manu Sāmoa ya tulanga le prop ya ole ua ave o ia ma faya onga ole leina luma
ia tampo le skalamu ma ia tamai e masani ia i tulanga ia le ala wa to fia ia le sunga le faya onga le malu ia le sunga Johnston ia e faya onga mole le nei luma fiso so ani ai le fo isa vea ma tamata alo manu Sāmoa ia i tausanga mo vai o ele ile o Kane Thompson le fo isa ta alo fo i loka ia o le so ani ia il tulanga fo ile o ia va ia tulanga tau le ia ile line out ma vai nga pena ia ile mise time of defense o le sunga ia tai la vea ia o le fo isa faya onga fo i tausanga mo vai le au le accounts manukau ia ona malanga fo ile ia tunu i fafu ia vea fo i manisi faya onga ai sunga tai la vea o ia le o tofia e fai ma faya onga o le line pui for defense ia au le o tofia ia le sunga ia McFarlane Fia McFarlane ia vea ma kapiteni o tatou taito se fulu lima le tausanga nei ia ita alonga o le anga ia tu ia mai se ta alonga la le ma Scotland i le aso se fulu ma le valu o iulai ia i le tausanga nei ia ona so atu i le ma ta alonga foi le ale PNC ia le Pacific Nations Cup ia le ia tonga mafiti ia mataina le aso dos fulu ma le tolu ia au koso ia wale o to e tele se time a mese le e fo tata ta alonga mafiti Rotorua. Ia, Rotorua le tausanga lava le nei. Ia, o nisi na o tangata o leo a mai tonu le sunga le malu. Ia, awa ia le tapinei no le tatu au to as fulma le lima ale manu Sāmoa. Ana ia, tangata ia tau a ona ia i tonu o fuilele o coaches, staff, o le management. Ia, tangata ia sa ta alonga. Ana ia leo vai atu leo to e mai umai le sunga ia le malu. Ia nisi sa ta alonga mo le manu Sāmoa. Malaya. O Sisters Johnson le la ta alova tas. Ja, sa. Matuspis. Ja, le fio le balu. Malaya ia le voi tu la ta tu or Sāmoa. Malaya. Ja, wa mai le te watu ia sin update le taito fitu le lo fanga so le temi nei. Ja, to famla tu atu ia ole luas full 1 minute te ai se full le tau nei. Ia le talonga le tatu au ma au siamani. Na sa ulunga le sky a New Zealand. Ia o te rei loa i isi atunu ia po Australia o te rei lopo le ale ala hatana ia luai ta alonga le taimi nei o tātou ai New Zealand sila le Sky Sport numero 5 le lua amari na lo sau i ta alonga le taimi nei pe o ta alonga ta mai ta ina lo sau le taimi nei ia ai so o mai le ia ma ta alonga le tātou ma siamani i le lua se fulu vale minute te ai le tula se fulu i le lope o atu taimi o tātou whaafiafianga si fili sfutas ia o mole i unga ia pe hau tātou la le final wae pe ia le final amari le tulanga tolu ia i le tālonga ia pe a uma ia tālonga ia Kenya ma Kanata ia ma tātou ma i fo i ma siamani i le tulanga tolu Malaya. O le vai atu tulanga tālonga le Super Rugby lena mai foi tātou telefone le tāl fio ala wanu ia a le ufata oto mai tulanga fai unga tālonga ia le Super Rugby o le fai unga vai aso le tenei ia le man malo le au le te fasa watu te su e mai ia o la so forili tato matamana forili so blues le man malo le au le force fast full ai le fu maliva feature drua ia ta alomal reds ila stone light tolu wono feature drua ia balolo le au reds tolu ia o tato ta longa le tato Hurricanes ma le Chiefs ia le man malo tato all Hurricanes tolu sul lima ni sul fitu ta longa so awal Brumbies mar Waratahs man malol Brumbies fa se fulu ai ile se fulu mar fitu ia bar ta longa le te fa win ile so nafi Highlanders lua sumariva ia al awal Moana Pacifica tolu se fulu mar fa ia tula beler ta to fa tula ngano au tasi ia o lewa o silipea ai al Chiefs so to Crusader tolu lo ile Brumbies fa o ile Reds lima le wasi atuel awal Hurricanes ia o le wei top 6 le awal Moana Pacifica numero 1 Blues ia le il fitu no le lua ai le vai Force numero valu Waratahs i tulanga iva Highlanders i tulanga sifulu ia ma le awal fitu tuel i tulanga sumatasi e whainga tā na sue ia le o te loa au na e pito i lunga le Chiefs ma le Crusaders. Ya,
alua tu ai mare Brumbies. O te loa au nau Mautinoa. Ia. Au le sila tolu na ele Hurricanes. Ia male Reds. Male Reds. Wara Pacifica male Blues. Ia o te loa au na e tolu. Ia su ea le si tolu fo le fa ato le ono pito ilunga i ona. Sauni fore mo quarterfinals ma semifinals. Ia ua lewa sau noa ari sa vio le lato na nute. Ia malo umala talonga e toi. Ia. Ia. Ese le tau sanga ilo tau sanga te neitas. Te leo swingal awa le Mala Pacifica. Ia ai mai se ai ese le afo le o le fatupu malosi o le tatou au le Mala Pacifica. Ia. Pe ata alo ali savea. Boni le. Ele ta alo ali savea. Ia ese. Ia fai longa fesili ia le o i tau te loa ai. I mo le tangata tai inga le au. Tai inga. Tala noa i me taimi uma. Ia o ia tai ia le i fo le o sa fa inga. Tala noa i tama. Ese le mana i le vaenga lea. Se le alo fo i. E fela ta longa nafi. Le fiafi. Sole. Mata utia. Watu a e mai aki ki polo ta tama. Ia, watu a le lei al kalapa ta malo. Mole me vole le lei tu loa le lei al mafau. Ia. Ile feita wino ta longa. Tu sa le mau ma. Ia. O sa utalo. Ia. O te tango faita a me sa le nei tu. O te feita wino. O te tango faita le fele le read le game. Ia po ava noa. Ia po ame ala tatu vai mai le au. Ia ma no foi le wala fuama. La aulia. Ia fa pe foi ele se au. Wala kapile ta pa. Ese la tau fune le mata mele ele sa ta ala wali. Ia ai mo foi fa malo le sunga sa vea. Ia mo te ino tatu all Mala Pacifica. Mole ai me tatu all Hurricanes. Ia tatu all Hurricanes. Ole mele wo ele tatu au Maori Hurricanes. Ele to e. Tate alo fai nai au ia lea ta pena mai le la so wa le malo lo tatu au vaso nei le la pai al vai aso lea tatu ta alo ma le au lea le Highlanders ia I nail tatu malai ia ona toile lo tatu ta longa ma pe ia le Mala Pacifica le tata ta longa mulina ia ele fai ngofie fo ta longa na ia ta ole lea ia ai o tate alo fai au le au kilani Wai le meo le tu lofo ya ele meo champagne ta santene ai le au le ono pito ilu o fa le tonu na le tu vai te ono ia ia vai le Sour Crusade le na le ma se tulanga na tu sana ale usawa to ya le usawa to o ilunga le tulanga mumu ora vai tu fenga le Hurricanes na for Chiefs ia wa le tulanga mo Chiefs team ni ma neir tatu tam fai tatu au Wile o ia te wa ia. Wa se le taimi wo mai le Chiefs. Ia, sa oi. Wo mai le taimi o le lo wa ma matangi. Ia, wa ta lo fa ina tama fo le ta longa le Chiefs. Wa na mai fa Chiefs fa pe le ia e pangale ia fa no lava fa sinatu. Ia na matua hangi le matangi fuli fa o ia fa ingol fa yaso. Ba lo ta silo awal NRL lo awal tu fuel awal Penrith. To sa mana to ia ele esa alu tala na fai ele tai musak ya le vai tu ya le na tolu sulua tu ai le awole Broncos na le valu vai le na le valu ai Broncos ia fa malulu te foi Murray le fai ina le Broncos ia le so out Broncos ia ele fa ingol mai aso sa so le mata utia ese le mana na ia foi ta longa ia le ia ala na le fa petu au yesu le au ai to au le Penrith lo au tu foi yo wale sa se mpini tau sanga tene yoi ai tu sa foi le ona ua amat le wa amatan to e na to e ye fiso ta inga ta mafou mata matuai ia mo ua misi asta mo duai ma manisi vanga ia le la to e a misi asta tu ta Sāmoa le talangi ia ta mana le su ia luai le numero uno ia awal ese tu le Sāmoa ia saule Sāmoa lu ma tamo cleary ia na e fa malu te fo ia ta tu e ma futa mai na Melbourne ia fa no lava fa silsila tu ia le fa ina to on po ia ai to le tai ta misang wa tu le alu Warriors la tu ia ta na ia te le alu Warriors wa manel ta tu au wa lo tu pe le no lua news ia Warriors tu fa tu la ai ia sa au ia na wa mai mo fo ia fa tolu fa sa tu le lua Raiders o Bulldogs ia na ma nei foi sa wa au stamo Crichton Bulldogs la au le mo
Olo awala piti. O le fun faina. Ia, vai ina o te, vai ina pe malo. Ia, alo te o. Ale we va fo me. O te follow me alo te ina. Ia, Bennett. Mana ya. Fai ma te inga ya tu fai o ngai al matoina. Mana ya. Ia. O tātou tala nā o tā longa le nei aso ma le nei tai au. Balo. Ai o le altu langa le iai tā longa le tātou au o le manu Sāmoa te to fitu ona le la sauni tātou pukarame o tala laurunga le vai aso. Ia tā los fultasi. Ia ona tu ina tu foi le o po le altu langa le la iai tā longa le afar. Ia lata le afar sfulu tātou tā longa le tai nei. La lau mati. Malo tātou. Malo tātou. Malo tātou ia samani. Ia au tau whaafonga mai le sfultasi le stangata o tiutia. Ia no vinga i le mele tupu tātou au. Ia ia manuia tapu inga Sāmoa na yalo tama whanau si o tātou tunu ia latu ta longa le masia mani tau sa Ilias tātou awa noa ia i le tau sang fau la tātou pese lea ia ona whaafongolo le tātou proklame ia e pe ona whailo atu si whangala mua Wellingtone tālu whalau whaatalo whaatu di sunga ia Shane Ellie ma lo whaatai tere lava le mafuta mai le nei tai au ia whaamane le fua ia manuia lava tai au i ngā ruenga lo whenga iai whaatai tere lava ia le mafuta mai So sili sili le manongi ta
utino mai lo taufi Mausalino fa amaoni tu mau pe se io o ile oti talalala afio oe ai aluita tu Yehova inotava tofa ina soifua Nanga alipsili lesa sala Itu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Be a fai ua elekea Tu ai pe sia mea eta fea La upua tau no folene Tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te faata patima e tuli usisu Talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Whatalo whātul nei tae au, ma lo lava le soifua maua ia te uta umalava o lo umwhai bea o na whaafonga mai, e le tautua maasani le siu fonga lau mua, po le Sāmoa Capital Radio i Wellington, talofa lava. O le polkalame fo le nei o tala la walunga o le vaiaso, pe o na maasani ai tae au safareile, tala noa toa ma le fionga le li, po le avamsanga te almoresi, ia e whaailo nisi o vaenga o la ngā luenga le siu fonga lau moelinga tailea, tala tala noa e whaalau tele nisi o mta upu sa la walunga i tala fo le nei vaiaso, ia malo al soifua avamsanga, ia talo fatu foi malo fo malanga manuia mai malo longa sai malo luto nu mani ma fa no Sāmoa ale a fa talo fo le pa mo lungo le tato fa fonga masani ia e ne foi vai ngol tau sanga fa sina malulu le wa matel malulu nei in New Zealand mo to fo no foi mo tu fa fo ia tu langa na e lo wal tau neva ia so a amata tata no amata tuele tau savalina ma wala ki ale va tau no mai ade yo funu e la ve de final sau se va le Wellington i pe tu langa le na ia so to na ia tu ia te lo fa nei tanga te nei malanga fo mo fa le velave o ainga i mo fa singa ainga le o se maliu ia po ni fa po ponga po ala bani e o le tau no ono tu langa le tau le tatu nei fo i tau so i fuanga ia me sili le wa ia tu ale wa matanto e tau mo watu le ia o tu nei le fia fa no watu o to e fio no mai tatu au na fino tal no stasi tato tamari fo le tu no fai modi o fa tu mai la le pisio ngalwe fa mai te le yo fa le tonu le Hat Valley vai ngale ai o to ia na te le mo ngalwe ngau fai pa u la u lungo o mai o modi ia to inga te mi e pisi ai o lai e alof tom foi tanga te no fu tonu fa ia so fa pia au nei tanga to ngalwe to ngalwe ngai ia o te fa o le tisi a ia e ne se tu langa le mo la to ia al tu langa na nei ta to le mo ia te le ale fa le tonu e le ngate e le ia mai la ve fo mo mo tu sauti e le na ta to ne o lai va le to fo le loi kala stete mai si va ngol o le motu e ta to sai te dia me le me fa le tonu isi te mi o lo war so o le tau moni le ia ai o le pui ngale me ta o lo fa na tu pe ai ele atono me sa ta to ne Wellington ia le va to sa fa le fa ngale ta o le remo o le WREMO ia o le Wellington Region Emergency Management Office ia pe o la to na va i tu langa fa pe o le lo wa ta mani fa la fe fa na tu lai mai ia le o va ia tu
I tele no whaatasi po i malwainga wa i el talo tau. I fōlinga mai o lea wa solonga amatan solonga lita to la mua. Ia na, malo. Ia ana mai Sāmoa. Mane te lea Sāmoa ma whanwhana. A tono lea o toi fo i mai nea maluru wa pia. Le lopo la mele whai nei New Zealand. I tauna whai malu Sāmoa te me te tau maluru o te rol tūranga na nga e lunga e te mi mo i lunga e te oranga lua mai Sāmoa pa maluru nei. Ia na, ia o aolo le winta nei. Ia alu Sāmoa e whamatu whanai se whiri tau loka o whale ma ia Sāmoa lai ma walsa vidi mānei. Ia lelei, ia tele, ia Malaysia tūranga. A watolau tā lai Sāmoa, pi tele Sāmoa, e nufa mo i nei e pēla i titi. Ia o waenga nai. O lau toi solonga lelei ale pao. Lau toi solonga maaria la tō au ei Sāmoa. Sa tau whamai el tātou ele li poti whal tau sanga. Ia mal tau sanga mō tupe. Nau tam whai ai wha umau te li elu i Sāmoa. Ia pēta ele i mai anō pe ia. A lau te lola ele whaima pēle pāua i Sāmoa. O le aso full fitu la ena wha muta le te li e ina o application i o le tau sanga ma e avele New Zealand. Tose o le aso stofina a o le aso lulu. Tusa o le aso na e toi pe i fo le pao le mele no ia i maleono le afia fita o sfulu po. O fa pero ma fo. E te tau anta vai o mane te o fa le tonu ma le astofi. Ai te o te ale ono, ala e ona le mōri i wapea. Whawhitai le tua ai woli. Ai te o mo watu whasisilanga le media. O la u so longa le pao le toi pea. Ia na sa wale ma le taimina. Ta ele fa le aso tofi ai alu le tonu tato. Ia mo wa ai pe fa pe ile internet mai Sāmoa. Ia la na alu le ia le fa le tonu. Ia wa vo ile toso le fai pa ngai tonu tato office Sāmoa. Ia la le ia tato internet le fa le tonu. Malo. E le umiana sau nei o text mai nei le office nei vai na o watu e mi text aku oso. Ia la o mo la tole. Ia vo ia wa pe ia tatu taria po la me o fa ngo la no tsi e. So me voi tu pel tato le tio mo tau sanga le a rusulono. Ngai luma. Ai tu langa na ia ai o le si me se fa lo tala no Sāmoa le ngate nei vai ngol tato nga luenga. A sa o fa tasi e le mo me o sa fa. Sa fai fasto tai. Me fai lo tala le termino fai le sa fai. Na le tos fululu e mai tona fai no fo le sa fai ne no ia. Al termino no ia ni. E over limus fulu ia tangata le no fai le. No va ile tu langa o le tamao a inga fo le lo sa moi i fa i tato fa singa fa pe ma fa me fai a inga. E o le 4 miliona le tupe na sa sao fo ile le sao fanga na fai. Ie tali le nu le fio anga ia mtangata fo i malo. Ia ma fai ala tofu fa fo fuanga. E o fa pele o le fa ina le tupe o le e fo e pe o lai pe e fa atupla i ele foreign reserve a New Zealand i fafo. O tangata atu Australia o Amerika, Hawaii, tutuila, na iei whaatasi. E matari o la tō tupela e o tu whata wata la Sāmoa. Ia alai ma wale foreign reserve nani an Sāmoa ia tunu ia. Ia whape over 4 miliona ia o le whape o te leo tupena la tu i whafo i o tūranga na iei. Te loa ma wale se lauli masfunu a whele le tupe mai whafo. Ia la whai nā tupe sosoani i tupe le malo Sāmoa le peo la tupe le ta o le foreign reserve. E no vai la ia wai e wale titi a limas fulu ia no fo ia na whai meno ia. Ai mataulia tatala no i tausanga leo mo vai e si sa whai na whai manono o sa vai. Ia o isi o tual se lau. E maururuma numero. O whapere a whape se fulu ni whatsinga whapea po ni nofo po sa whai whaile i le tausanga. E o la whai fona le tupele maua sa moe e so soani lana te mau aing. Ia o wawaile mo whaile o matamata ma whasoa mo tupe whaile le i a inga o le tunu o i o le fio anga. O whape e o aine le fiafi pisi whale o loa tali le Fai whataunga ainga nei ia waru e runga ma te mau ainga
o nai pisinisi. Ia o ainga la tō le o mau fo ia e tupe le taimi lea. Ia te le ale soani i tūlanga o e mo i o le ta o tātou whalawe lawe. Ia e le o la uwa i o soani na e whatupenga o tātou tō maanga i tauna. Ia o mea lana tupu wai e na umoloma tō mai ma uri ia ma tō ainga o whatu. Wawai uru mea no vai nei. E re te e tupu mea ne o mea na whatupe e tangata o ainga. Ia mana tua o lulua sao nai whai i a tua tana noni me whapemata mantua. Nā lana mana ia mea ia o tupe na ave whaua ia whale mea ia e whape. A tono tūlanga na taratara noa wai o te nofo mo o mawhana holongo i tala tangate la tō tau tinonga. Ia tau tōre e kālesia o le nuu o le fioanga. Ia whape tau tōre e kālesia le ia mas tau tōa le si o whaisi e kālesia o le nuu o fioanga. E umolo le tō vai. Whasoifo. Ia tono mei e whain whamanatu fo e mātua i alum whanau. Wai o nāna whai lau tau tinonga. Wai pe whawhena whatūranga le i ngoa ia i au tau tinonga na whai. Ia pe o vaenga na e wai tau sanga umai tō tele fo le maluna ma o tato atunu. E le ngata i New Zealand. Au mai isi atunu o lalang. E o sa moe whai sa wha. Ia o tupe na le watu o tangata ni life source wani. O leo te wa etu le tūlanga o te mao aingo Sāmoa. E le lua awhi lus fulu al masino mena na whai e le li poti le stasio whaluputonga i laulangi me tau tupe. No o le Foreign Reserve Sāmoa o watu le biliona tāla. A leo te mantua le ma interview na whai ma ea fo i le fionga sa whapito ia fia mi i le temi to a tu pale mai le tofi pale mia. Ia na tau i fo i ele mau o lunga o tūlanga o Foreign Reserve o tupe a Sāmoa le whafu isi atunu. E mawhai ona to tongi e la to whataunga a whatau mai ni Nusila lai tupe na wa e whaunga ai a. E po whea lava la e te le whaputu e tu e whapeni. E wa o le fōwhanga le malo o whatasi a mesela IMF. E te tau ona lava le Foreign Reserve tupe i wha leo leo i nui whafu mo whataunga Sāmoa. Mo le whamasina. Ia al tūlanga le e nele biliona le e tu sa lau se furu e masina mo tupu loinga lau siri ma le whamasina. Ia lana e laki tā mo e al tūlanga na e te ue se wha le tongi o lai mwhai an whata o tu soa o wa me fo i mana o mia mai whawhi o loa fo i whaungai la tupena. Ia leo ngana o le sao tātou leo e malau o taratano fo i tangata na ia e vai e los fale lave lento mai o tof so ni na tamao aingo Sāmoa. O le upana le te sauno so e tona sui a fale lave sui anga i le so an. A tonu se longa te wa tu se tūlanga fo le e le fitaui. Na fo le fale lave mele. A so se me ai fai o le so ni wa e so ni lo ainga. So ni tamao aingo Sāmoa. Ia e wai e so ni fo ia oi. E le te ile leini me Sāmoa pere ve sau sau. E fai ia fale ma me te watu lai mana ia mai matongo fia ia fale o ainga. Fale tel malo ainga. Ia le nofo ne le sau le la tu le mitel mana ia me la te vai. Sa olele. Ia me sa fo ina ainga ia fai ma lafo atu pe ia e lafo ona ol fala vila ia le la fo ona ol sosoani le. Il mele fai Sāmoa. Tau na ve se lo pole fa le blave mo le texin ri mo se se. Sa ole. E onga tai e pe e fa atu ai vo ile ma vo mo lo to tanga pas. I ol fa la blave fo. Ben i ol so son ia mana io sta sa ili lang ol so son. E mana i ol fa onga le upuna. Malo. Ai ole tau Sāmoa mo to mana ia ni dei la to o fale o loa, fale ainga mana ia. E tau tua tangata ia mana ia vai telefone nei palangi te vai i ola foi te tonu mo le taimi tuanga o onga. Aisa. Ia vai ainga le o tu uma tamiti te lo mo fia ia ainga tu ne mo tamiti lai ta fa Sāmoa. O le sime se fa lo tala no sau le Fiji Airways. Taimi mo mo le o ti el vale le Fiji Airways. Wano mo e de fitawila to vale le male alu malanga Sāmoa. O le tangata i o pase se le New Zealand le i le taimi nei wawa i le
a mauloa manoa foʻi mai pasese taugofia taʻafatau ai e ova le afe tāla le pasese lea na ua alu ai one way le malaga le e isi pasese na le Fiji Airways na ua ina malaga isi e toʻalua tagata na malaga le alu ma le toʻi foʻi mai nei Wellington ae afe 5 selau ai toʻalua tagata a le alu ma le toʻi foʻi mai ae afe 5 selau le pasese atoa no fika la ia le pasese na o le no alu ai e ova le afe tāla ai na o le alu pea o te le me le tingai nei tātou le New Zealand a le lau ova ia tu nei ua amata na whaia la tō pa'u ai ua iloa la tō o lea ua amata ana o tō te le pasese le uanga le Fiji Airways awa e leo tu vai whalongonga fu isi nana malanga i Sāmoa le Fiji Airways mai mana ia wa lele ma tūlanga na ia wa pena fula le wa le no Sāmoa ia ue mai Sāmoa i Fiji ia le umina ia i Fiji ia na i tō saule malanga mai ni mani me silia na moa saua malau ato pa'u mai Sāmoa to ai va ia la ato pa'u ni malai va le Wellington ele tālai au kilani na i tangole i tau toso mai i le domestic o le leina i lo e mo le toi fo'i mai mana ia ai na te sausa o malau ato ia to alua wheroa ia i le utau nuu mai ia to tālai na i lo le tālai au kilani ma ai po la foi ale taimi e tau nuu mai ai o la tau nuu i Wellington e a wa po mele e tuli a tau nuu va ai o kilani a tau nuu va tasima va atele isi a tunu e mesela wasi e te fiu e whaatali linki e te oilo ma o le tau tuli lau malanga i te toi whaawau mai e Wellington e mana i te ia mai a wapela te sausa o ma Fiji Airways o la e whika la tau taimi fo ile le fitu na i le umiana i Fiji a tua sau nei le nei mana ia fo ile wa i Fiji na utala tu i Fiji matamata i tonu ia la e mautu fo ia Fiji ma la tau si o manga ma e fia la i tola na whaatali e Fiji e te le whaawau ai tonu lui tu la ele umin mana ia le ia la te whalongalonga to le fo o ia tui whaasina mo le amatamani masina o kuso le whapoposi whaalele o tu nei Sāmoa ia tonu au le la le ia mo tātou e malanga fo i Sāmoa ia amisi toi fo i mai tātou e Wellington e pe o le la uawa ai e si le lo fo i mai e Fiji Airways watsau e le te Wellington i mala o te pa ai su e al pase se tarfianga ai o te loa wa le o loa ni le New Zealand o le o ia ni se panga la te tawa ma le mene mo mo na la toa o le la wa nga mo tātou au mlanga o le la amata na tau sau la no pase ia mele na le tasi ale company va le na ia so na sasa ia tātou e le o ia se fai lo fo le a tonu o ia tātou mo e kalesia mai si vai ngola tunu ule malanga i Sāmoa i tausanga uma ia o taltala noa a tonu mo ni pase se pa upa taltala noa fo ia tui whaasino leo whatala noa tu fo ia so fua e le mawelawa noa whatala noa io e mawani whainta whatau talanga fo i o la to pase se a tonu mo ni pase se le mo la to ia al navo ia tala no le fai esi a muta no ya pita ia tala no ya po tala no le New Zealand ia tala no le Fiji Airways ma negotiate le se pase se tala fianga sa ole le ia malo mana ia te tala sia e talia le vaenga le na e no falang tala no so o ia le fala blavi fia no ngala e o nafta o ngai lo le upuna fala blavi Yo sa ye le Polynesian airline i taimi line i tonu Wellington sa ye le la topa se na ta o le fala vela fia e ava pe se maliu po le ala na mai le se pepe fa ma ni o maliu la fa Sāmoa na le ave ye fa ma ni o fala vela ia na mo le pa se so ni a we ia no tala no ia tui fa sina fa tu mana ia pa to mo le ai ata mai pe ia wole tu mo le ava no ia wa ia fo isa ele vai tai mile o fa tu le te man tu sa ia le fa le la fe tu mai lu fa le la fe pa wala tu tai mi ta wol fa le la ia sa le malo ia wa tu wa fi te malanga te no fo isa mo Yo le si vai nga sa ye o ve Sāmoa le no tata no fo ima me tita ba soang stasina fo tu o leva na fa ya o ngan Sāmoa
ia mai ai fo i komiti le malo le nga lo tu singo tusi mo le ngan Sāmoa o le tato poloketi fo le tau so ni ia o ngai nei mo le ngan Sāmoa ia ma to tal no fa tasi mata sesa i le mauto le fal tu le fasto uta ia to ma to wo le tato studio ma to tal no e to no le studio o le auta wa na o ia me tita ia ilo na sa o te dea e fa ia por kala me wa onga ia ma fa longo to nei fa ia onga nei ia la la nga lue nei ia a tonu mane ia fo o fifi ana o tonu le studio mai mane fa pe ata ite de se me fa pe nei Sāmoa le te le ia la o fifi ia le tato por kala me ia ma ta fo ina fitu va va ia Sāmoa tato fa mo le faingo le spell checker o le hotel tonu ia o le mena tonu fai o le me fo ina le o tofu ia tangata mo spellang ona ia upu ono le ia o se ta ia la vo le po se vaenga pe o le ngana fa pertadia a o mana tusi e fa sa o mai o e isi taimi tusi e tuala mai se spellang o le upuna ia fa sa o mai mo mia la le ngan Sāmoa la wa va i mal tato tanonga fo i mal po da tato mal tato ofisa se tūlanga whape mo ngan Sāmoa ina ia whaingo fie mo tangata uma. A whaile tūsi ala e whaasa o mai a o le speranga upu mo le tūwha singa upu po le vai ngo upu. Ina ia whaingo fie o na tasile ne tua inga ngana le tala noa i tusi ai. Monile. I lo le vai me o lo e ne tele i o awala e se spela isi upu ma tūwha tasi ai upu pe vai isi upu. Ia a mo lo tato spell checker ia mana ia lola ia mana ia tele malo ia tele ana i vaenga sa ei o vaenga dai au mai se fa una ia le vaenga le te tono le si sauta wana tato trust awa le si ana gold tower brian tower ina ia fa o lola mata mau le ngana Sāmoa io te lo mana e pe fa pie mo le upu fa o lola fa sao mata maule ngan Sāmoa sao le ia malo ia ile fai ngo fie ngan menga masanga tau fai ngon na o fuangai si ia mai le tu le wala e fa e tapasai to inga tuna fa pe misia vai nga ese ia mau mata o fiu tangata ia tawana ia se ala fu e fo le ta ia la i fai fa pe ni sao le malo ia tono ia fa so solar talonga i man tuisi vaenga sa fa tin ai vaenga tawana ma se foi lo fa longo mal to po kala me health fa malo to e mani te le to fa ngole po kala tu se le to no fa ia siaki ta to o fa ngal pe o fa longo po kala me so fo malo loina po la to fa ngaina ia fa to ngolo wa tu po kala me ia malato tala ia fe aule fai so o tato lunga ni awai tu se lua fe se fuluna mata intato fai le vo le fatanonga mata upune to se fo malolo mo awai mto te le o mo o ina fo i me o tai lo ai matulanga o le me tau fai mo ro tai ta se fo malolo ina le la wa o isi o ainga le utala no la fo muli ni si o me e fo tu atu ia por kalame de ngate ila to fai mai tala no ia ai wa so longa le fo malato ia o ia e mo ia fa longa ia ai finta tele tu na no tu lango tau sami me ai me fa pena ia ai fa mai tala le story na ala ne nga singa o ia ne tango tu lo to no lo fo mo le me tau ele lo to se tu ina o ia ai le nga tel tu ia fa fu a to no tu langa na on mana ia la fa longo mai le sao o to le to tala no va pe le tele tangata fo ne o Pacific Health Service le tu ele 51 man Kevin Avenue Saulia si longa tato e longo le so fo male vai le fo ele ma to la fa so fo malo loina e ki di fa tu ale nga tel ti ale fa tai tai ma to ya o tato la fo e la fa ya so uma o le si va nga na fa tai ba ta ola po kala mele
An toi whaaleo ai o le whawhtai sa whai e le tato pokalame anafi. Toi whao o toi le whawhtai na i tina matama i tai ana na umalol pokalame na la solua. Ia ina whawhso tai ani se o tina matama i tai ia palolo an toi wha i lolan telefoni. E pukai lato whaata maso so e ngai whai. Ia le na o te ele emaili mai o palolo e whawhtai al pokalame le na umale na i tina matama i tai whawhso tai a toi puk lato appointment e. Whai lato whaata maso e ngā. Ia, pe o le ala fui fai mai. I fui stangata e vili mai whafo ato New Zealand. O lai whalongolongo mai pokalame a soi fua maloloina. Ia, me se fo pokalame na i tal noi la ue whaamanino na vaenga tā ua te. Whaftai wa e tā ua le vaenga tā ua fo le mo le sao le au whaafonga si ufonga la mua. Mana ia tele feedback ia polo tala no le peila o nei whalitoa ia tina ia na vili a polo. Ma ta ua i o le na i toi whaamulongo i lunga si ufonga la mua. E ta ua tui na. O lo o ngā i pol kalame le whaatupe tui fua maloloina e watu ia e tato whiau tā ua ia ma whaamanatu i. E mania ma whaiti ngā ruenga nā o tau wai e mano mo mia tupe whaatupe i ngā ruenga ia e watu i tato whaafifianga i lunga pol kalame. Ia e awel tau ni poti whai o le na mawal whaatisilanga i lunga li tio le lau e tano atua. O le amana o tūranga ia. Na, ia matui whamanatu le pokalame lea a le o le tui o le fulu, tui pui pui o le koviti, tui o le tale vivini le aso lua, le aso no me, whaiele le PIPC no Kise House, Newtown, mai le iwa le tae au le tolu le au auli, ia e whaaso tai la lafu lafu e kena sio, ma le o le vaenga le o le maftanga na i tangata mātua le Senior Exercise Group, ia o le lafu lafu le telefoni o lua tasi, o valulua, fitu o lua, fitu o lua tasi, o valulua, fitu o lua, fitu o, ia whaafsotai. Ia mana ia i o le whaatino i fui tui. Me sal taimine o leo sang tui pui pui al fulo, tulang pena. Male, au te ri alu Sāmoa no walu whai o tui o le COVID, ia ma le influenza. Wa tui na o le mau fua isi o tangata fua am se lanto mātutua. Ia, no la tui tua pēo. Tu tasiri vai so walu Sāmoa pe siri le foi tui pui pui le loa te o le tu Sāmoa ele ve se ena fai o le sila tu ino le tu tana no le aso le ele tu ina le fa mai le ta o le atilo tu ia fa la vena la tu me le fai foi ta un tai to se la fits fulu ele tu e tasi ia fa pe le ngai e mari o le sta ngate le se tu pe fai le tu ide se tau fi na o vo mai foi se a wale fa fa ngo fi e mo la to mo mi so ni le tau ta te moni am sang se vai foi ia na toi foi mai le fa wa si vai nga ia te le pokalame fa tai Auli mai o mauma pe a whaafua o ni timunga O loto le tutu sa walai o na le maua se unga O loto le tutu sa walai o na le maua se unga O ai e le poe wana upu e se ina dia o e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala i le sao Olo alo e te le tala i le sao Se a e le pona wala i ona li ua le alofa Fai mai wai musi a ita o le fui vine e ona Fai mai wai musi a ita o le fui vine e ona
Sawia tau tae vai ne yo Peta te no nofo ile malie o sio uloto Awane I eto e ma salo funa Pete tali tonu pe ata so sola I maunga Wai ele tama wana upu esela untau sala Wabai vai le tino mama lingi ayo loi mata Wabai vai le tino mama lingi ayo loi mata Awe ole langi wa fega solo ai matangi Wale ai o se ua e to ulu ile nu na mati Ia toi whaatala whaatu o le vaenga lua o le Porkalame tala la walunga o le vaiaso mo le neas wharaili o le o te vātu e nei whono tanga na masanga fi wha lau lo Mana ia, o whono ia le Ministry of Foreign Affairs and Trade, ia le ia wawasa mana ia. E whaatala no I vaenga i le vā I whafo mo le fōni le whainga wō New Zealand ma motu o Pasifika I ngā ruenga o lo whai e New Zealand e whaatau mo Pasifika. O lo o iei la whono I e talo e whai e na so ono o le whono na e whai I Wellingtoni. Le la whaasisila tual tato le ono leo me. Ia ma le aso fito me o porua. Le aso valu me o tau le Hutt Valley. Mana ia mta upu e tala noa le vaenga tau le siu o manga le tau. Suia ingo le tau. E matau lia e atono ofisire tu iai. Awa le o le whainga malo i ni o le mana o la to e lil ko ale ma whai vaenga whapena. Ia fisiri wa e leo fifiela o motor Pasifika o lea fieta tau I tau. A whapeo tau I le mulma wina tātou ono le e le pitanga ma le swing o le tau. I vaenga le e o tau na mawhawhau peo talwhianga ia e fōwhanga e polkiki ele I le teimi nei. Ia le si vaenga o le global security ia o le afo saunga le mo le lalulangi tu sai ma meo lo tutupu le teimi nei. Ia o fia ni tau sanga o whai ale tau a Rusia ma Ukraine. Ia o lai e fo isi tau alai tupo South Africa I New Afrika. Ia e le o tele ana whai lo mai tātou. Ia o lai vesi isala elu ia ma I mla Palestina. Ia peo vaenga na o whai e tonu ai. Ia ma fianga o le Pasifika. Ia o le si vaenga o le trade terrorist fo I tala no ai. I la fongo leo whapopo e Donald Trump I o loe whatau atu I Amerika. Ia tano foi pola le afianga mo Pasifika. Matauria na la vea ma motu o Pasifika I le tai se fulu po se lele na amatai e toi whapopo I lunga isinu. Le vea I fiti tātou. Ia matangata I ento e whafo I ane mai ese mai ma Amerika. Le tau wapeo me leo tauna I tono Amerika leo sa ola to pepa. Ia mawawa I talo I tato RSE, nei tangata fo I lele whainga ruenga whawai taimi. Ia le o mta upula na mo o tōlau I ni tau mta upufia la ngai, ia o amanoa I ta oi o I fono. O lewa e tui tele e whaida fia file ono I tau le valu. I no fuanga I e ta ua a lela wha lauloa atua. Mo le fono le whai Wellington le aso no me. O le afa le lima le wa ia toi amatai ai unga le afa le fitu. Nutai lua tūla. A o le Rutherford House. Le talange o le maenga le e mo pasi. Ia po talange o le railway station. I pipitea. Ia po rua. O le whai le Pataka Arts Museum. Helen Smith Room. O le ono le afiafio o le valu le afiafio le aso fitu na o me. Ia o le ina le Hutt Valley. O le aso valu o me le ono e tau le valu. A o le Pelorus Sports Trust House. E le Ivatolu Hart Park Road I Moira. Ia nai whai fono ia.
wa watu tato pol kala me le ta mo me le I medi ala ma ba I ta o te li mata o pu ta le no if I took mona to mota to mai fa mam la mai fo mo to lam fain awai ia ma fesiri sa o tanga te ia la awai wa tanga ta mai official enough from ta fa peni malo ia atono vaenga na tawe tafuina la atoi fa lau loa tile atupea msanga ta amata tu I tala mai fa fo le va vai ato le o ta pena Australia o telefo ia tanga ta o mai ona fa ia la to palo ta mo la to fenga palo te tele taia ale fo o mai tol palo ta kana ta ia io atata noi pa palo te mariel va inge mele te va vai le tu o matoria fo io o fo le ngo Trudeau le sa pale mia mo I Canada ena fa ma vai o fedela misa ma Donald Trump ela le si patina fa peola mto I malola to fa ma vai Trudeau ia ai sui mai lo le sta matana la wo pa ben pale mia ni ai umai mo to I fi tai mo tanga kana ta ia Donald Trump o lo lango le parti le va pele na Trudeau mo to te le ma lo la to ya lo fa ina le si lo to sala mo na lo vo pe o va pipi ya Donald Trump ai va tu e le mo se so fi ya voi to nga polisi le mai Donald Trump ma fa be si le la langi termine o I la Australia e fa pena vo tatene po le ngo le si ya le si pa vai nga le ia pe o lai ta walu fo ia to inga tanonga nana ia fo ia Donald Trump ia fo ringa mai vole ta dia fo tanga ta Australia to inga ia atonu to e malo ile le pa va ia to pa va I fo se ringa fo fina ngalo male ta lai ta wanga ia ono to e malo ia ai ta o uma le fifta o ta to manino tu langa ia Australia po pe to e pale mai Albanese ia pe o tūlanga na ia vava ia to e ono to e pale mai ia ono le fi o tanga tere tau mai lunga le si pati le o meo lo pisa I Donald Trump ia le fitau I mo mai si no la lang ia ona fi vo ina ato e po na fital to na fina ato se lau tau sanga o se lau aso o le pai inga tau lu pale mai ia Donald Trump ia mai Olai fa le tonu le tūlanga o tupe la langi I sias ala ono futua ia Biden. Ele te ria Donald Trump o si ona ngai o inga lena fa le tonu ai nei mafisu ia fufu tūlanga o tama o ingo la langi ala fa mai ele o Biden. A te tono America vava ia tu isi fo o ripoti. Ia wa amata ona talanga ia leo malangono tangata ile le fie o le tele o tangata o vai mai ngā luenga tūlanga o iela tu pena sefe ia malele fitau I o mele o tangata tau soifuanga au le talana na fai e sau lalo tau soifuanga ia ono folola fai e tiute o lo e vatu I tonu ia o le tele o lola e fa tau tonu e vatu mai saina ia ai o le whale vela vena o lai toi la vea ia la tau I me ia o na walulunga le tau o loa e watu mai fafo ia matangata e le tau o soifuanga mo tangata I tonu Amerika ia le lopo wheanga ia I te umari se lau tau se lau waso po le altulanga ia I po te le se awhianga pe o ni mea tasi ai e maria sa ui Sāmoa whele doi mstasi fo e malanga mai Amerika sa malanga tu mai Amerika ofisiri la ia I le na tova ia Donald Trump o le matua fifia ia Donald Trump mai o e toi de ia ave ese mo to te lo istanga te no overstay yo alwe tu per malo e tele mato la fonga ia vai o lai failita la Donald Trump I one le ni la to la fonga ele se atunu e fai ona soifu ona no fai sona ai le se la fonga so ni ai te le lo te le fai se sa I dinga pe se atunu la langi di ai ma sound tax ai pe la fonga ia la na fai e so ni fa tu penga luenga al malo ia ava pe la le mana o ia Donald Trump mai uma ia si me mai se atunu
Ia whainta, wana e o le si tasi o lana whinaunga. Ia o nei toi whaatau o tini loa mai whafo. Ai mai company na e whao o loa na e whaiala to o loa i tonu Amerika. Ma wenga luenga Amerika, mo o loa Amerika e whaatau o tui whafo. Ia whalewe lawe. E se tau o leipa. O leipa lai saina mai sino tau mo fie mamao ilo o leipa i oi. Ia a whao fo ia company e whao i o loa ia. E leo se me whao nei ma sanga tonu loa. Yo pe tolu fata o sanga yo umal pa e nga Trump. Ala tau foi uma nele. O te tono tele na pisinisi fa pe tato ono sa ia mo si tau sanga i to a tono ai to o mali fa o sanga pe mo le fata o sanga le ni. O le paole simien se fano no tu ye. O le fifia o isi tangata. Ona uma fai ona al watu o fai e Trump le fo e toi fa fo i ma tangata fa ngaluenga mai fale. E toi whaafo i e whaingaluenga tangata malo, toi whaafo i whaingaluenga i ofisa, lese mea toi whaingaluenga atul whane, ole anmol maufo e lesi. Pe o lai e atua no lai fifia tangata i e lango i ai, ona pe o lai alua atua Trump, whai uma mea na folfola te la atua wha si i lunga tau o la fonga. Ia lea lai wha atino uma tele o mea. Ia maawe ese tangata nei. O lai sa o si mea e momola tui tonu e le o le mea nan tala noa i a mea na le ti wha te i ai tangata o tele o le a fianga. Awai mo i o tariffs. Nan sa. Ai le ilo la le a fianga. Le la uwa ini le tau so i fuanga le walulunga. Wale le fifia isi le tūlanga na. Ai mari e fo i a te ia Donald Trump. Ma tau lia fo tata le noe le si tapolo kala me i le fono le na whai e o e o sofa ia tusi se po ia a le na inofo le si a wanga na e la fo mali email o le fono le tangata o le fo e karin o le tusi tustala e le na mo mai na ia fa talanga le taimi o sofa ia ma me fa pena o tangata na le wa se mono to finga na ia o fa no ala o ave fai masui o Amerika i tono le UN. Mano fatas. O va pe ia o le awala na le o fai se mai na lang o sela na me no fai. Ane o alu i o va pe. A va pe o le na le sanga le mbui me e fa fela na sanga le mbui le si. Ia tono na le sta mana na transparent ana me fai ia e fai lo o mutanga me ia. Ai sa. Tolanga na o ia. An mana ia le atau Trump nai pu e mai male ta ita i Ukraine la sa fai lam no fo i tono il Vaticano e se mani tu so le madio le tu malo si fa o si Pope Francis ia na o mo e male e se wala le ia na va sa o mai lo madio ia e mo la lo tala no ina ia ma to i de ia la fi tanga o malo sai ni mal fe nga le o ye ne lo sai ni fe nga e mau e Amerika nisio minerale ai fai whaatasi manato ma Ukraine. A tonu ele o manino ina pe o polo misi Amerika o leala i e mole mato foli lango e foli mole lato saunga le mu. E au te tonu. E mana o Amerika e une to so fa i Rusia i langa le tele minerale le tau pui i mo lato fo. E una fai mana o Amerika to fa fo i mai sila o ele lana ave Rusia wala o le fifi nei Donald Trump. O lana polo misi na fai Taiwan e pale mai lo sa loa ta o fili tau. Le o mo se la waso. Ele o fai no fai le ala o e to wa matan tau le fifi ya puta. Ono le tuai ona ale o sai ni fe nga le o te mata tonu o le o sai ngi fe nga le mo minerale ma meia. Ale la mo i foi male ava noi e la la mo mo pui ia minerale ia ma Ukraine te o songa tapo moe na ni toi mo wana family anga mo lato ia o so langa na o ye de ia pe tele me langa o le sa misi tapo kala me na iva ya so i luono tele ole pisi ma vai ta ole e seta ia ai foi ele se vai ngale le foi va ia tu ia i Australia masanga mane foi be tano so ai vai nga pui nga man sanga le muilunga o fa nga ngal teknolosi a me so ta inga ia fa on pone ona e fe lola to tele o tanga ta fainga wenga ia i tono fal tu pe tele ia Australia o pe wa nga o ia la to o po fa lilo ma
Upu fo'i e mawhai ona tatala ini wha mōmonga tā aua e totono te unga tupe ma wha pēna. A tonu mo tātou uma e le o saunga le mū le lalolangi ma si o manga i le whaonganga i le au tau e whawhaingo fia le opo le au ngā ui. I fo'i au wha mōmonga i lunga o lau telefoni vea ai, o lau computer ma me wha pēna. O company e mo tautupe, o whale tupe me wape, o inala o la tauna pito tele ia wanoa o ia o sa whainga tangata nei. E whaongai la stasi o Polkalame ta ua le info stealers. E le toa inga Polkalame re tu ulong. Ia nanga o ia role o whaomomong o passwords o a ia o pulilo fo i whali lilo e whaongai tatala i lo bank account i lunga le interneti. O la la wa mawai, ana o la ia tuli e tangata e whainga luenga e whale tupe, matauria e whale tupe Australia. Ia lea la wa mawai ia fo ia lato passwords mena. O le polenga la e se taimi e a fia ia whale tupe nei te o te lea la fianga a. O le la e tawa ai po la se whainga fo le o le whautuanga la e mai e whai masui lau password. Mo tātou uma le whai ngā ruenga fwoi nei, ngā ruenga o malo o le talana e whai. Ia at least whaatasi le masina, o se tai lua le masina na sui lau password. O le whaarulawe o le sui le password, e whai ngalo ia o lau password, na te lea le o le sia whaale tonu. Wa isi toa i ngā Polkalame. A sui, e le me whaina toa ave whai sisi ngā ruenga e toa ave toa ave le mea whaatau mo, le masini e toa sui a toa mo iai. O le tūlanga lana e loinga e tawa ona tusi wha mauli le se pepa e ma teu se me te loale me te wai me na i me wha pena. E wale su o lunga lau computer po lau telefoni. Awa fo i a saula tangatanga hui atu i mea wha momo. Na mau maare mau passwords le i a. O le lapta inga le mai mo tātou. A whale tupe ia. E o wale se lau, uisi e tōt se lau ia wha momonga ia whani lilo. O la o mana mau tangata e mawese atu. E mo i laifa mo i la uto i sui. Ia ai le ropo le taimina a vei po umana o no la to i tonu ti tilo ma vieni me o sui ai. E mfanto e sau muli muli. Pe ala ngoi fo le len sau nei alu tonu te tala ma si loko fai tola i tua. E fa pele o le loko umare lo mo tala fa malama pe tala. E no le se me le si lova ya so mai umana ngoi uman fale. E wa penanga o inga tangata nei. O le mele i lawa wai atu foi. O le ofa o ngā foi e tangata lele. Le AI. E sawa mata i tuwina i a ngā ruenga i e whai e tangata nei. I a mato i ngā whaanga i oingop. I a loa tu lo lela tau so mai tonu i a tape ma. Nā lo le AI so e poi tangata le mai. Ai whaaleanga la to masini. O le mesili la nā lau wai atu. Ia to yo wale sasa i tangata lea na whai an lewa lea nei whapene. Ia mare whaale tonu ai fuo le lalang. Ia i isi vanga i tala noa i nei New Zealand. Ia a me se fo i lalang i te lea lea whai o passwords na i tangata na ave ia plato bank cards ma me whapena. Ia to i ngā wha momonga la na me whai na ola tau au mai tonu whal tupini. No lo le whi pasia ia te ia lau kātu o umana whai il whatau ngā lisi a. Ia wai ele kat e lai uma numera ma le ngoa e le tau whima ia o se saini. Tia se ma i oi le ngoa na iei o hafo ia sona expire ai. O le ale password i o le numera ato i ma numera fo i e tolu ia security number a. Ia e ma olo numera na whaingo fiana wha o ngā tangata lau ka te whaila ne wha taunga. Ia o le wha le tonu na le ia. Ai tau nā mo tātou e o ngā fo e watu tātou Polkalame. Ia marea o le so tau ina sui lau password. Ai tusi le la no mateu le se me to mo ai o tusi lo e fiu lo le to ma fo po le password la sui ni ele o ngal vai nga yelen matsal no ile Polkalame health ile so fo mano loin o le alu pusa isa na le mai le su e faile tie la tu wangalo ile o ngala su so o numero password tusi la lo a mai le su mal pusa se la lo le mala fo si pepa o le fa la na o le ngalo me o ta yel vai ngala msanga ele Polkalame na tala no lo Polkalame TV atonu mai mo fonisi le nga le mushroom
E au ngan ma fofau. Tangata la na tauna aile mushroom. Oh. Ia masalo lai tui whaile sipoka la mea tato o whainga luenga o whai whata i tai. Whai tu le mushroom I tonu pusa I sena anole mai le mushroom I tonu e au ngan. Whaile me. Ole, ono le tala le sa alfo I tata alfo nei vai aso. O si tamavo I le alena se vo ina wha au ila na tupe o lana tupe sa teo ngā tupe I whafo. E tui wha au I mai lai tonu I lana teo ngā tupe New Zealand. Ia e umane wa se I se teo ngā tupe se tamaita. Ai o te atala o le mea nai whape sa wai o I ma le tupe na lafo I Sāmoa I le a ingol tamaita I le se. Noi. Le tamai. O le lopo Sāmoa I le se. Na mongua a whape e se tupe e se sea tu lau tu stupe. E leo se tupe oe. Ia. E taun tu e whaafoi. Tauna I vidi le bank whai vai e le tupe leo se sea mai e leo sa tupe. Ai ia wa o e foi le mea lofa e lofo tangata lena se amisia se tupe te le fa fitai ni tangata e ona matule I o so futa la po ai langa le matulo e no fa nga a vai muri o la tu la fo no tu se na we ave fa ngo ia le tupe e fa nga fa ngo ia tupe tangata le so tupe o le fa le tu la fo no le ni ana tu se tupe lo ia oi se longa me lo fa tanga to fa fo me le tupe a we vai se o tu la fo tauna fa tu la fo no ina ia tau fa pa de ni o tu sa a tonu o le fa nganga o le fo le awala na fa ile le tu la fo no fa pia tu so to no fo mai fo tupe ia no ne we sa lo I o tupe a ia lo inga fa no mai o tu te afto avato le vai se o le ai tauna fa sa o le tu la fo a o le lano le tūla whunu lei nei. A wha peo o ele si e le se a fo se a fianga o le whaltupe. Wa o ia nana e no fo ave le tupe na o le mea lai whai tātou. E te tau ona e siaki le lei le numero o le bank account le ave pesa. Ta si ale mea le tūla e la fo le polkalame lea. O la o tau whai tio le whale tupe. Pe fa pe e tau ona match ia tu fa fe ngai le vo le ngol tangata ma le numero a fa pe la match ia nai lai a o ele na ve tu pe nai ia tu ana che se ki le ngomole io o ana ne se ele se me la a fi fole fole tu pe ia ai a fa pe o la na ve sa o lo ma fo o la sa ala ele fa tanga fole tu pe on sa wa fi le o fole tu asa o pese pensiona e sto ina na la fo mai petania mai nei ia le stupe lai titi ia o mai o se le mena avia ia na la tau so e ala se tau mai fatanga ngal tangata na le stupe na mai se stupe to ina le te le fa le tu ai pe na tau mata pongi al mai ta elena tango tu le tau ngā tupe pe o la le tupe te le manuia e on no po va pe o le o tau no va no ia o mena e fo tangata amo lo tupe la wala la to o le manuia o le si tu ala le official le tu ia on to fa fi le tangata le lo tupe ia o le ua fa maonia ia le avea o pe o le suile ale leipa entro lito mo le tawanga le tofi pule nu o le tau mane tu malo o fia no vai tu fa la mai entro lito le tawa vai o pe talu sia ia alu tu ia nala o so apa tu me le leipa o lango o te tu vai e lango foi Winston Peters ia vo ia entro lito ia te le ala le lango tangata o le United o le New Zealand First ia pe fa pe o la o la tu ento se Winston Peters o lango ia me se le leipa ia ma tangata o mai Wellington te loto te le mana sui ma tu pule o sa te le ame fa le tonu la il va in lana i te inga ia ai o entro little ia te le foto finga le lisa ia tangata o la vo le to fa me fa pe ni sa we tau foi fa solonga le ia le amisa o le capital city le o New Zealand e tau na ma losi io mai tangata fia ia tu langa le ni ia e tu mo na le ele le lua le me fa tu o ia ko so fia nei tau sanga o la tau fai
I leo ni le whaingo ngā ruenga i tai o. Ia leanga paipa, leanga vai. Leanga le tisi. Le ropo lan me le. Sa ulunga rates. Tamu tā tele rates ai le. Tele me le na ia. Tā lo whai a oto. Ia o te loa fwoi lau o wa ia tuai le ato o eo le awe i tō palo te. O te loa maa lo Andrew Little. Ia. Te lea maa lo Andrew Little. Ia, malo o lewa te ele o te ato sa masina e pale mai loa ia le ta ita o le acte e wha awa to fingo le sui pale mia. Aso momo union. Aso momo union na e. O te le loa aise maa di e whai o lewa e fo o no fo pe o whai tio inga le science o le kamere tu se le la po o le malo whai ngā malo le i le i ana minsta o le a whai o minsta o wha pia. E le te tau na whai te tala wa pia ala i lalo tau te whai ngā malo tau tala noa fo le musi a laksen ma pia o le ase musi sila e tau wai a le ono fo tu lau a matala na campaign a le la sau tonu i le ai o ma fo nei laksen ai longa te tau na mentanga te le wha sui pane mia e ne mana se sui pane mia sau pe lu i to finga ma ia lai mana hui e wha le titi le wha i o minsta wha le titi ia a tonu wa i stanga te mana ia fona tele ne mo minsta ia ale wa ia o le tau fa tino nga luenga te le nga luenga o te lo le soi fo malo luina tau tonu minsta ta o le wa si minsta fo la tu ne wa tu pe uti nga ina fo o tinga ina mai in solo te ele a fo mai lima afe tangata na solo te ale ne tangata ia o fo mai si niam fo mai sa o le fa pito io fa pito o le fie le e na o va ia to le ata le tu la i mai ele ai po le sui al minsta pe sui ale fa tu pele le inga benga ni e le fi le mutangata e o le si official na ta o me tu sa wa afa na fa tangata fa inga benga lo me na i mumu afa pe wa afa le inga ni ta taima fa o le fa tino nga benga tu la nga nei e o me na le o solo te tono le so lo wa i tau ia o loa ina le tinga fa le tono tau ai lo to me fai te alwa fai moni le sa ia sanga faftai mo pokalame nea so ia no le fo ala tama le isi pokalame ia faftai tele lava mo tala la lunga nei vai aso ia ai tono te mo futatu fa poponga masani nei pokalame ile tai masani ile vai aso fo ia ai fa so fo ia mo nei tai mi faftai so fa so fo Moso sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye o vai lo tama O le nau whaafunga le atinu i le tue whasalawino le tātou por kalamel na tala la walunga le vaiaso ia e pe ona whaafunga le safrailen te nei whiunga le pulea sanga te alu moresi ia maltamita ia Savelina Kasiano o ponga o le por kalamel na le tu la e awhale iwa i le safrailen le vaiaso nei le o whaminute te eni le tu la sifumaritasi ia toi whaatalofa ma toi whaamalo atu le tātou tenu Sāmoa nei taimi o le tae au ia e pei ona whailo atu, le tūlanga e pei ona iai ia le taumwhainga le tātou au teito o fito le manu Sāmoa. Masalo le ua whatu amai atu le tālonga Sāmoa ia ma siamani. O le tālonga lea, e iloa ai pe toe au tātou ilunga le se fululua pito ilunga leo lo i le teimini nei. Au e se fululua lalangi leo lo i le teimini nei. Ia o lea na manu malo kenia ia kānata, o lea la ua toe anga waa kenia ilunga le se fululua lea. Ia mo le tausanga fau. E ui lava ona e esel tu langa le la ai ia le tamirisanga le tausanga fau ia ma le whaasolonga foi. Ia ai o lea ua fia kenia o lea ua toi au lunga le se fululua au is fululua ia sa iai. Ai o le tālonga la Sāmoa ma siamani. Ia o le unga le tālonga le ilewa ona mai atu.
Tau se fulu tasi si amani i le ai a Sāmoa. O lona winga o tūlai mai i o lea wanga waa si amani i lunga ia il se fulu lua au lea o ta alo le taimine nei le taamilisanga le lalulangi. E fitu ia taamilisanga il tausanga atoa. Lea la wanga waa ia si amani makeni i lunga i le se fulu lua au ia o lo ia le taimine nei. Ai wale anga va Sāmoa ona le ufai ina ala malo Sāmoa ya wa se sa Sāmoa i lunga se fulu lua lea o lo ye le taimine nei au se fulu lua malo lo siro le taimine nei la langi ya peita yane ya wale o tasi fo le futia male mele tatou te nau la fo ina ya manuia le tau mafainga asi tatou au ya ai le faingo fie ona e malo lo si uma au le tamini sanga le lo nei ya sia mani e le faingo fie fo le au sia mani yo a o lea la ua anga waa si amani taimi nei i lunga ia ai pe o te vai atu ia o ai lani le au le sa ia i le taamilisanga i le tausanga ato le nei ma tausanga te nei a o lea la ua le maua si avano ai lani a o lea ua sui ua maua le ua sui atu iai ia si amani wa lea ua toe sawa i lunga ia Amerika o Uruguay ia Makenia. Ia awao au e wha pito i lalo taamilisanga lena te nei. Ia o Amerika, o Uruguay, o Aialani, Makenia, o au na e wha le pito lava i lalo o le sifuru lua. Lena o mai i lalo ia ta alo tuei ma Sāmoa, ia ma Siamani, ma Kanata, ia ma Portugal pita iane la ia o lea ua le manuel tau mwhainga sia tātou au o le fesiri mai la po le altu langa le lai Sāmoa o lea o le ato e fo ia Sāmoa e to e sa ili mai so na vanoa a mata mai le Oceania pe o le mele sa wai le sa o isi atu nuu o ia Afrika tau sanga le nei e to e fo ia la Sāmoa i le tūlanga le na e to e tau sa ili mai fo iso na vanoa i le tau sanga fau ia po le lua afe lua le te fasawat lua afe lua fitu lua afe lua fitu ia wa le la a mata tamisanga lua afe lua ono ia o le whamanamanga na vaenga na ia ai paula fo il tau mawhainga alo ma tama whanau si o tātou tino le lei uma au le se au o whale tonu ia il tamisanga lo il temine ia ai mai tau atu ia vaenga tau on whale lei al tātou au i le laua ia lea matamata wha tangata matamata tele tūlanga tau on whale lei ia e toi sira wha iai le sunga le whaia onga ia ai momoli ale whaaftai tele le tau mawhainga alo matama whanau ma nei ala tu tau mawhainga ia ona ua sasi foi ma ua le tusa ia tusa umatama ia ilata ita matamata le ta'alonga ma siamani fale tonu le leina pui defense o poe ia pe ole tasina vaenga ia al fitness ala okay al fitness mo ia ala le i ato toa ia ala ma na ia la to ia pe ole si vaenga na tau ona toe tau la ia ma toe sile sunga faya onga ia ma na tau fainga na ia lom fa na e paulava ua le au tatou au ia ma ole emotional va no ia il tau sanga fou ia toe sa ili fo ila ia ili taimi fa me de ili tau sanga fou ia se ava no tatou au mo tami sanga lua felo fitu ia ai ia vai tau atu tatou au pe ai ni sina sa manu no le ta alo ia nala ili ta longa le ma se amani ia ai ona u paula fo ia me wo ia tatou mani le ia o fu ila vele nau telefo ia tatou tapo inga ia ma wala e fu le tele fia ai le unga talonga ia ma fale tonu i lava lo waso paul mea ia maua le fia ia wal fenga i fu tatou fia o manga venga talonga ia e to ta alfo ma to ta alfo le tau sanga a talusia ina ia to ta li fo tatou au Sāmoa ia lo manuia uma ia le sunga le fia onga ma le pulenga ia mai sel tatou au ato to e sila iai i vaenga taua ia te wa ia la wa mata utile tu ia fia onga i me fa penei o te tua ia e au tamata alo ia i me whapene o te retua ia le whaia onga
Whai au ngai ua umala na tiute, la ua tuu atu I tamata alo e o whaatino ta alonga. Ea, o le nā, ia tātou, o le sa ia ua paula fōi o le tūlanga ua iei le tātou au, ia tūlanga na ia tārusia, ia le toe koleni ma ia malolosi nei tama, ia e la iti fōi tino sia tātou au e le whaatu salia fōi tino isi au, ia e la iti fōi na ista maiti na tāte whai atu iei, ia ista maiti o tai mua nei ua I teito fitu ia lalulang, ia e o le tūlanga nai pe ona iai, ia o le manuia le tau mwhainga le tātou au, ia isona avanoa le se fululua au pito ilunga, ia whatalo vatu le sunga Kevin Swaka, ia sa o le lei, i fo ile me fo ile le o le whangaina o le polo, ma tūlanga umwhapena, ta alo volo le tangata fo ile le individual, inga ta alo ile na ta ita, ta alo fatas, ia mana ia, alu a le tangata alu na oia, pe ia ne isi alo fo ifa nau na ta te vai fo ile le pole nau ma fo ia no whapena, ia il tūlanga pe ile ta alonga ile le leva te le atu ona mai. Ia manuia ngā luenga le nei tai au le tātou tunu, ma lo lava whaaftai tele lava le mawhita mai, tāris fururua, o tarafau matara mai Sāmoa musika o le auri, ia alela tātou mafuta atu pēle nei taimi, I whaafia fianga se filoi, ia e whaanofu file mua e fo nei taimi o le tai au, ia pe a whaapia ua ta lava le whaina le tātou au, nei ona sai au le a vea le vaenga na, ia whaale tono I fo ilau ngā ruenga nei aso. Ai pau o meo tālonga I le mua uma fo ini vaa, vaenga nea, pe on tātou iai. Ia e malo fo le tāpua, il tātou atunu e le whaingo fia fo le tāpua inga, e le fia, sala ilo le fia, langa e monia upo le atunu, e le sili le ta ilo le tāpua. Malo whaftai, si fulu minute o te anele tula si fumaratasi, si fonga la mua Wellingtone, whaafia fianga sui floi, nei taimi o le tai au.
e fui fui hine na faia mole taulanga o te ioe maamele e sililo tau i penina e tele a whaatawina e le lava tala meleke o no manungi ua sasala ua nanamu i le litara ae loloto manatu e sililo le yoritana Awhai e tala suaina ita ona waliua ni filifilina mana tua na toeliua le vai o sina Paia lo tamata isi o talima le lo tomalie ya fasile silina le lalo langi o ai se na te faa malieina le utale poto e to e fafa le utale vale ta o fimama le pele ea to e afua se tayao fatauluna ola ta fama ayua le au le ina ina mali e fanua mangano i te sota wana fa O te ioe maamele e sililo tau i penina e tele a whaatawina e le lava tala meleke o lo manungi ua sasala ua nanamu i le litara e loloto manatu e sililo le yoritana Le whawhianga mai le whapese le tia maa. Toi whasawat. Puni ana waa. Ina ua 20 minuti o te enei le tu lai 10 maratasi. Ya, o ila tau fo i ua sauni malanga nene yaso. Ya, e meise langa yatu si o tātou o tinu. Ya, e whai malo longa i fo i mai whai a Sautina. Ya, i Sāmoa. Ya, ila saulo o lumana nei manuia la whai ngā malanga. E meise ai o ila tau. Ya, o whonotanga e kalesia lea ua ngā solo. Ya, ele ngata le kalesia. E whakasa ia il fontanga i malua o le nei fo i tausanga le ua ngā solo. Ia e meise fo inisi o kalesia i lato fontanga lo whatanu ina si o tātou tunu i Sāmoa. Ia manuia lava ia whai ngā malanga, manuia fo i usu ngā whono, ia e kalesia te itasi. Ia manatua a e tele i oso le waalele, ia e te tau lava o na vili lau fo mai, ia whailau tui, ioe tui pui pui o le tanki fever, ia e maise ia isi tui e tau o na whai, ia e tele malanga i Sāmoa. Ia mwai fo i neu whala au e ave, ia i Sāmoa, ia pe awha pea e umina e alu, 4, 5, tolu, ia vai aso,
tau lava ona e ave sau talavai. Mai se lava o tau ia e mana o mia talavai e ave, mai se lava nei o tātou mātua tausi. Ia olo anga i Sāmoa. Mana ia leo nei whanau e vai, whaini a lātou talavai e homa ave i Sāmoa. Ia wala fo ele pui ngon lātou soi fua malolo ina. Ia or saunga le mū la fo ia. Ia tau la fo i ona wha mua tātou saunga le mū. Tere la fo i wha lave te tupu mai. Ia e tau lava ona amana ia tu alalo ma le wha amanatu. Ia i le saunga le mū tātou ia wale feo. Inga, manu ia whai ngā malanga. O tau le amalanga i Sāmoa. Le ngata o le nei aso. Ai mai se fo i o le nei vai aso. Ia ai a tau fo i mai. Ia na viri mai lea pea mai tau whai ngā malanga. Ale la wha o te whawhia whianga. Pese tārs furulua o tala fau ma tala mai Sāmoa. Luas fulu minuta te enele tu la simartasi. Whatalo vatu le whalatua e alupe. Mo le nouski mai Brisbane, Australia. Ia ma whape fo i le sunga ia whaavale le fua Kevin Swoka. Ma alo whaatai pali i sina. O koneria nonu malo. Ia ma alo whaatai te Steva. Ma whita mai nai Canberra, Australia. Ia ma tangatala lea o ai. Hua sin maia mai edit. Ia ma alo ia ma umi tele tau ingoa. Luas fultonu minute o te enei le tu la sifumaratasi. Ia manuia la fo i fuafuanga le nei aso. Ia oai la valo ngā lue ma futa mai il proklame ma le tautua le sifunga la mua. Ia manuia la ngā lue ngā lo whenga i mautou. Tonu ainga, talo vatu nei o tātou mtua tausi.
kopo.
So
Bye.
Sāmoa e la Sāmoa e whaamua mua le atua o ia o lo whaavae a o mai ni pua puanga whaamalo si tu maupea o te alofa ia te o e la Sāmoa Talo Sāmoa la ua tunu upelele anga Ai se o upese pese atu mawhamatala Lo matamofi ele mawhaia upuna whamatala Ua numera tasi fo I oe ile Pasifika La Sāmoa la Sāmoa whaamua mua le atua o ia o lo whaavae a o mai ni pua puanga whaamalo si tu maupea o te alofa ia te oe la Sāmoa Le mawhai o nana lolo usa ufana uai O lau whanua lanu lau awa o te tiwai E uina o malanga I whafo I atunu ese E le mawhai o nana lo o e Sāmoa lau pele Sāmoa whaamua mua le atua o ia o lo whaavae a o mai ni pua puanga whaamalo si tu maupea o te alofa ia te oe la Sāmoa la Sāmoa Sāmoa whaamua mua le atua o ia o lo whaavae a o mai ni pua puanga whaamalo si tu maupea o te alofa ia te oe la Sāmoa la Sāmoa Ponga mai Sāmoa se pese atu me tamatilai E paale la pale nganga ai sili atu pea I loanga Teine matanga I la pamai tamatilai ti ala tau mapai Se upua se upua pai Ia e ala papa mangalo mai Sāmoa se pese tu na tamatilai E paale la vale nganga ai sili atu pea I lauanga Teine matama I ala pamai tamatilai ti ala tau mapai Se upua se upua pai Ia e ala papa mangalo mai Patu pea me tamatilai ti wala pa poilea O I mātou male tali na o Sāmoa
Ta lava i le nei hoi vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. O le tala mua. E le whai ngō fie le ngā ruenga o whea ngai neim whala pōp tonga o lo tau mwhai e wha ICT le wha ngā ina o le waila au wha saina o le methamphetamine i nuu e pei o kai kohe le tu malo Northland. Na wha alia mai e la tau e ano noa i mea o lo o mo'mia o na wha tino i le teiminei i lea vaenga o le tinu e tau wha ICT ai ma tau fia le tūlanga mawa e wa o iai le wha ngā ina o le nei waila au wha saina o le meth. Na la tau ta ua e pea e au pito i silio na mana o mia ni vai ngā tupe e whaatino ai ngā ruenga i le vainga ma le tau singa o te ngāta e au pito silio nā whaina ia o lo tau mwhai e la wha i le nei a mio o le wha ngā ina lea o le nei vaila au wha sa ina. O so enga sa whai e le tau sanga ua mwai i le swa vai ua uma na wha ngā i le tonu o le tu malo Northland na i loa ai le whaatoluina lea o le maurunga o le whaonga ina ai o le waila au o le meth, mai ua mauai e le tu malo le nei o Northland ia le whaalupenga o le laumua o le meth i le tonu o New Zealand. Whaailoa mai e le tamaitai o Tia Ashby o le ulu i eil whalapo tonga o le te hauora ngā pui lea e whaamautu i kai kohe o loo mawai i e whale mo te ngata o loo a whaina mai o loo lātou whaatinoina por kalame whesoswani i ali e whare pui pui ma a fia le tula whono ona o waila au whaasaina e matua te le lava ma lave le whaafita hauli nei i le tū malo o Northland. O le langona lava lea tasi o isi fo i whaalapo tonga whesoswani o loo ngāruru ai i le tautonga whitia o le nei whaale tonu na o lātou whaalia mai o loo hangai ina wha te teleina pēr le whaafita hauli le nei mai mo mia vave se veso swani e tau fiu fia ai. O le popolenga au tu o lo iai, o le a fia atua i tamaiti i le whea avea ia lea ma le whaonga ina o waila au wha sa ina. Mai o onga fo i a fianga i le soi fuanga lau tele i lea vaenga o New Zealand, pe a whai e le vave maua i ai se tonga fiti. E lua biliona tā la le vai ngā tupe ua whaanganga i le vai ngā malo so whaatasi i lana talo le tupe o le tausanga nei, e sui ai i a walele helicopter o le tu a ingo le Sea Sprite a le fua waa po o le Navy a New Zealand. O le swinga o le asanga whaalele ai le mata whaio i e whea ngai ma ia waalele i le tali etu lea i ni whaalele lawe whaafosei ma le whaatinoina o ni ngā ruenga wheso soani. E le ngata i lea ai o le a whaaruina fo i le malo New Zealand le si vai ngā tupe e tu sa mole iwa se lau limas fulfitu miliona tā la i lo tono o leisi whātou sanga o lumana i nei e whaalele ia isi vaenga o le matanga ruenga o le puipuinga a maise o le au whainga ruenga whapea mawhale o lo o lātou whaonga aina. O le nei vai ngā tupe tele e se mailea i le se furulua piliona tā la o lo o fuafua i le malo New Zealand e whaalu i te tono o le se furulima tau sanga o lumana i nei i lana polkalame o le whaamalo sia o ngā ruenga tau i le puipuinga. O le tamaita i minsta le puipuinga o Judith Collins sa ia whaailoa ina mai lea fuafuanga le malo i se whailo inga ma le autu stala na nafi sa whaatasia i male li pālemia ia Christopher Larkson whapea le pālemia langolango ia wawasa mana ia Winston Peters mata i taa i o le matanga ruenga o le puipuinga i le malai waalele o le Air Force i whenua pai i au ki lani. Ta ua e le minsta o le puipuinga e lima ni waalele helicopters fau o lo wha moe le malo e au maia. Pei ta i le i wha mautu ina le aso mo le teimi tonu e tau nuu mai ai. E walu la wha i o waalele helicopters o le tu ainga o le Sea Sprite sa iai a le Navy o New Zealand ai ua to e lima o lo iai le teimi nei ona ua wha o ngā isi waalele tolu e whai ma spare parts a wha ngā solo ina uma ia le au ngā o ia i tu ainga o waalele. I le tūtau wa onga, o le ua te tala i le ofisa po o le matanga ruenga wa onga, ia se whesota inga whaapitoa mō mātua po o se parent portal i lana itu lau o whesota inga tele wawave e whesoson ia i ainga i le au au ina leo lātu walo ma whanau. I le whailo ina mai o leo fuafuanga i leo sa e le tamaita i minsta wa onga o Erica Stanford na i e taua ai o le nei waenga o whesota inga tele wawave o le ama whaiai o na manino, masila fia le lei e mātua
ia awala e langolango ai le au ina o la tau whanau la iti. Ta ua le minsta o le amaua mai i le nei vaenga po awala so ta inga ia ni ta iala whaare tu sanga whaafai fia ai o no manino ma malamalama i ai i mata upu o lo awa o ina i le whanau e au fia ai le ngana Peretania po le Inglisi whaapea mo le numera po o le matematika. O le vaenga whaapitole nei mō mātua le Parent Portal a le matanga luenga wa onga o le au ili ai vaenga o le awa o ina i le whanau i le Inglisi whaapea le matematika i tau sanga te itasi. O le a maua mai ai fo i le vaenga whaapitoa mō mātua ia ni ngā luenga whaatino a toa mani ala ngā oa e whetau i mata ala whengai ma le whaasolonga mata upu awa o ina po le curriculum e langolangoa ai le awa o ina o tomaiti i te tonu o lātou a inga. E le ngata i lea, ai o le a maua mai e fo i whaamtalanga a toa mata videos i tūlanga e mo mia pe a o i le taimi e ulu whale ai ma e se tamaititi i le aonga e au fi ai le wha leo ina o upu. Ua maia le pālota tele au stadia i le stonai, mai ua mauti noa le toi tūla i mai o le pātia le leiba, i lalo o le taita inga le i pālimia o Anthony Albanese, i le taita inga o le whainga manoa le atu nuu. Ua whaamatalaina le manu malo ai o Albanese, i le whainga pālota tele le nei au stadia, o se malo mawai, po se landslide victory, ua fulisi ai le to tele o le au pālota, e lango i le pālimia ma le pātia le Labour o Australia. I se whailo inga i le ai o Sydney a Albanese ma le autu stala nafi na i fola ai o le atau mo whai o ia ta ia se whainga malo fau a Australia e whaai tete ma fua le leia na whaai unga whai e tau whaafeta iai ia le tūlanga taunga tā o le tau o le soifuanga mō tangata uma a atoa ai ma whaafita haudi o la whenga iai ona o la fonga i le tau o loa i fe whaataua inga wha le vāo mālo e pei ona vesi ai nei le vāo mālo. A o whangasalo ai ona whaamautu le taunu unga o le pālota e fōlinga mai o le a maua le pātia le Labour le au whainga e valu se furu lua o no whoa e se lau lima se furu o le pālemene o Australia. Ai o le itua ngai le tu whaatasi ai le pātia le Liberal ma le National i lalo le teita inga le lii o Peter Dutton e tolu sifuru ono o lātou no fōna maua a o isi pāti po o vaenga wha au whai e se furu lua o lātou no fōa. Pei ta i lai lua se furu isi no fōa e o mai ana po e le o mautinoa po whea i e tu e manu malo ai. O le teita i le itua ngai a Peter Dutton o se li isa ave mua ma leo a le i urufale i ufai o malo na whaatusa e lau pālota o se tasi fōringa ia Donald Trump ma na whainga whaavaisa fola e au fi ai le whaititia leo la whainga o lau whainga luenga le malo e mai o se tūranga le manuia ma le whaalumaina mo ia le pālota le nei ona na whaia ina i le no fō le tū malo na tū lai mai ai le paia inga ua ma vai whailo mai e le au atama mai ma ta upa whai o malo o vevesi ia o tūlai mai i whewhātua inga le laulangi ona o la whonga le Palestine Amerika o Donald Trump a tonu e le o le mafuanga au tū lea o le manu malo le pātia le Labour i le pālota ai sa wheso soani ia tūlanga i le whainga whitwhiringa le au pālota o Australia pe e pei ona tue whātūlai mai e nei i Albanese ma le pātia le Labour i le taita inga o le lātou whainga malo. O lona lua ele nei no fo inga so ale li palemia o Anthony Albanese ma le taita inga o le malo o Australia o le tele ao taita i o malo le lo langi wa uma ona fa o atu ia Albanese ala to fa malo e tu sai o lona manu malo i le palota i le astonai. Ua ilonga ora matua le fia tangata Wellington ia na amata mo tu sia mai le lata o le tise i le vavao le stofi ua mawai. E whaita uafe la whai tangata ma a inga i le tono le laumua sa mo tu sia le lata o le tise ona o le whai le vai asa ua tuarai le sa ilonga na whai na ai le tu malo Wellington. O le tele lava o a inga nei ua umo na wha le leia ia wha le tonu na afiai mai ua toe ola ai ma le lātou pawa
Ai na wha i lo mai le company e le tise, le Wellington Electricity, o lo wha o pēr la tau ngā luenga le wha le lei au isi vaenga, se i ho lava i le vai wanga o le vai. So nei, ta ua i se lipoti a le wales wha se lau e New Zealand, e tele i a whai tionga ua whai e lunga o whesota inga tele wawave, e nisi o tangata Wellingtone o loa fia, wha ali ailo la tau le fia tele, ona o le ai o se la tau whesota inga o maua, ma le company le nei le Wellington Electricity. Ai se whaaringa mai le company na la tau ta uai, na amata mai le stofi o na ngāru lue la ufai ngāru ngai sifi ta i se fut mo le whai tu la, i le whaale leia ma le toe whaahola ina o le pawa i whale o a inga Sāmoa tusia, tu sa ma le valu awhe le au whai, mai o loo so longa le lei ia ngāru enga. Pei tai lai o mai le fiafi o la sa nafi, o loo tu toe pēle tu sa o le lua se lau o isi whale, o loo mo tusia pēle la tau eritise, ai o loo whaawau ia ngāru enga, mai te tau na o atu i le fiafia nā nei, ua toe ola uma ai le pawa, ua whautua i nai fo i tangata o loo moutu sia pēr le lātou e le tise i Wellingtone, ina i a vave, o na vili sa o le company e le tise o loo maua atua i le lātou pawa, mō se feso soani. E whaitau miliona tā la le sala tupe ua whaasala i nā i le whaamisnonga, ia se tasi o whale tupe tele i le tono New Zealand, ona o ni ana whaasala launga le sao, atoa ma le soona si tai o le tau o isi ana au nanga. O le nei whaasalanga mai le whaamsinonga maurunga, sa tu inane i le whale tupe le Westpac, e tu sa le a whainga ma le tolu te si 5 miliona tā la. E mafua, ona o ni ala tau whaasala launga sa ta i se sei nai, i a tangata o loo whaonga ina, i au nanga le whale tupe, e tu sa i o ni tupe pa upo ni discounts, ai whapenai fo i ma le soona si tai, o le tau o au nanga whaapisi nisi. E tusa ma le luas furulima hafe la whai o tangata na awhia i ia wha le tonu i le whale tupe o le Westpac, o se a wha inga atoa e tusa ma le ono te si tonu 5 miliona dala sa awhia ai. Na ioe e le Westpac i ia tu langa wha le tonu i le mata upu e pei o na mōli ai e le pulenga o maketi tau tupe le Financial Markets Authority i luma o le whaamsinonga maurunga. E o mai la i la so tolus fulu o te sema lua afe luas fulu wha e tu sai o wha maunga mai le whale tupe tu tonu o New Zealand o tula i mai le Westpac o lona wha leo whale tupe au pito i te le i le tonu o New Zealand ei e tu sa o ana aseta mana mea tō tino e tasi te si ma le o 5 piliona tā la i le lātou polofiti sa whamawina mo le tausanga lea na uma ia se tema. E to rua ni tala vau na tau fia leo o na ole ngau inga o se whale awa malosi le ai o le ven i le asana nafi. Whai lo mai leo e whapea na uru whale nei tala vau i le tonu o le whale awa malosi na fia pe tu sa ole afo le sfutasi le tae ao ma sa wha o penga ina i la ua i ni a penga ma o la ua ngau i ai ni awa malosi ma so sola ese ai se ta vale na o la avea wha ngaoi. Na maua i la ua ia mulimuniane e leo ma ua tau fi ai. O le atu la ia i luma o le whaamsinonga i se taimi o le so ua molia i le whaomea ma le avea whaamanosi o se ta vale. O ana nafi na whai eise sau ninga whaamanatu mo le li ia onga mai Amerika i ngoa ia Kyle Worrell le ana whasi e nisi te tonu o le whale whaatari ai pasi i au kilani i le masina na tenei mamaliwai o ia i le whale mai muri tau le lea le nei o Worrell e tolu sfutolu tu sanga o le soifua o se tasi sa whea ngai ma le sa ilinga o lona wha ilonga wha afo mai o filosofia o le PhD student na oso wha ia ni tangata e le i loa i le taimi nei i se bus stop i le awalo le St. John's Road i le pitanuu o Meadowbank i le asos furuiva o Aperila sa awinane o ia i le whale mai peitai na umai lavalo na ola. O le taimi nei ua whaia e leo morianga o le whasio tangata ma le whao mea e whaasanga i se tau lea i se furuono tau sanga whaatasiai ma se tamai tai e tau furua tau sanga na ia mori mauina lea whaalawe lave. Sa awai i sa uninga whaamanatu le nei ana nafi sa whaia stasi o whale ainga i le tonu au kilani ia wō malatou e masani ai le nei li mai Amerika
ai whapea le au fai businessi, ato ai malona tina o le tamata i ngoi a Carol Quarrel, sa whaamtalaina le ari o stasi e fia tele sue i la au, e maisi o funga la au, malesi o si o mango ni sila, mai maliu nei o ia, ai to tolu masina o na tu ina atu lea i le universite o lana tustusinga, e tusa o na sa ili linga sa whenga iai mo lona whailonga PhD, po lana thesis mo lona whailonga. E tele ni whai tionga o whaia e whaasanga il Palestine Amerika o Donald Trump, ona o sonata sa fausia i le to mai whaafolinga po le Artificial Intelligence, AI, i lunga o le whasota inga tele wawawe le social media, ai o lea whaato as fumal tasiaso, talo na tu umalo pope falansisi, o le sa se e le tofi o le tupusa o le kale sia katoliko le lalolangi. O le ata le nei o Trump o lo o ia ofuinai ni la e papae ma le pūlo o le pope a toa ma se koruse te le o lo tau i lona whata sa ia whaasalawi nei lunga o le Truth Social i le whaai unga o le vai aso. O se so ia le whaasalawi no le nei ata o Donald Trump ma sana tala whaurauna sa whaia i le autostala i whawhane o le whale papae ina ua fasiringia o ia mo sana whinangalo po ai e manatu i le tau na avea ma pope fau. O le tali e Trump e whapea o ia ua fia avea ma pope, ai sa munmuniane o na ia whaalia e iai le kātinali i le ai o New York o stangata i le lei e le tau na avea ma pope fau. O ia lea o le aki e viko pō o le li kātinali o Timothy Dolan o New York. E mafuli la ia whai tionga ua whaia whasanga ia Trump i lunga o fisota inga tele wawawe e whapea o sa ngai o inga le whaaloalo ma le mahau ua whaia le Palestine Amerika ina ua ia whaasalawina lo naata le nei a o whaanga solo ai le vai taimi whaavau o le ka le sia katoliko a wao ona o le tuumalo ai o pope falansisi la sunga fua o le e seta sa tau sanga ai nisi i tangata le li Palestine ina ia toe ave se mai le ata mai lunga o vesota inga tele wawawe e pei ona ia tu ina iai ma ua salala wai i tu e fia o le lalolangi. Sa whaamanatu e nisi tangata i le li Palestine Amerika o le tofinga o le pope o se tūlanga tofi ma malu ma whaalo alongia e le tasi tesi ma le wha piliona o tangata o le kalesia katoliko o le lalolangi mai o le whaia iai ni whaasera launga whaauraula whaapenei o se tūlanga le manuia tele, ai maise mai le taitai o se atunu tele e pei o le United States o Amerika. E ta longa, sa mata ina le malo le moana Pasifika i le Highlanders i tanini ni le Sanafi, mai na whaalia mai ai le li kapteni i a Ari Savea i se whailo inga mana Autustana, o loo mana nao la latou au e malo i le taumusanga o le lakapisu po i le tausanga nei, ai paule awala e mawhaiai o le manu malo lea i a latou taalonga umai o loo te toe. E pei ona sila mamai mo iai o le alo Sāmoa i a Melani Matavao le na ia sikoa ina li sikoa whai ua le taalonga ma manu ai le moana Pasifika i ai e tolus fulfa i le luas furuiva. O te teimi mua le ua malo ai le moana Pasifika i le Highlanders i lona malai le Forsyth Bar Stadium i Dunedin. Ua se atua nei la le moana i le tūlanga ono i le whaasolonga o awa le tamusanga o la kapi super i le teimi nei. E la whainga i luas fuma le whao la tau ai, e lua ai o lo SSI ma le Hurricanes o lo tūlanga lima, ai e wha ai o lo sili ai le Reds o lo tūlanga wha. O le vai aso nei, e malo lope pai ai le moana Pasifika, a o leisi la tau tālonga o le a whetau ai ma le au le Blues a au kilani, ia au na so ai lea ma le tālonga ma le Chiefs e whai e Hamilton, ai whaai umai i le Hurricanes i Wellingtone, ta ua lai le kapteni ia Ari Savea, o le lātou manao ina ia malo i le siampini, ai e mana o mia o na sao ia le lātou au i le tonu o le top 6 po au e ono pito ilunga, ma e na pauala awala e o ai le top 6 o le malo umai ta alonga ia o lo o tutoe o le tāmina sanga. Ia o le whaai o le nei vaenga o talafau.
Moi whawhero ia tulu tātua tunu mana whawhonga e nei fo I amtanga o le vai asa fau. Ai o se whaopoponga le nei o tala fau mai Sāmoa nisi o meolo te tupu isi o tātua tunu. O lo tau whamai a mai o na sa Elia Tusi, ala official whaolu lungo o ta longa Sāmoa le Sasnok, lena ta o le presidente fau, le sunga tua o Pepe Jerry Warwick, au whanga solo su engo Tusi, o lo masalomia, sa le saolo na whao ngaina, mai le nofa inga tanuai, ai e mawhai o na wha maunia mai pe a whai e manino mamae a le reporti masue su enga, o lo wha ngā solo le au sue Tusi I le teimi nei. Salomia o lo yese le ni o lo wha pena na leilu loa, ia pat pena o whai atua e le I confirming a lo ia. O no lai le I mai a mai le audit, le lai wha tatali le audit. O lo yei le fuafuanga le au sue Tusi, o le amatanga o le masina fou ia me ia e release mai lo le audit report. Ia na whapena fo le na toi talo le fono o talonga tu vatasi au. Ia e table lo le audit report. Ia ma po a fo findings. Sa le audit report o lo wha maulia mai mini findings o ni se le ni fo uoka. Le do loa po ua best place po ua whapena na ave se situlanga. Ia. Na ilal manatu la ngā yoi fo i hel tato board accordingly. I ona tulanga masani. But o le teimi nei ele mwhaina o whai atu se tala o mautinoa. Pawale mea o lai masalomia, o lai fo i whai suenga. O lai fo I ilu pea. Tulanga o tusi ma ia tato accounts pe ona iai. Ia e tato talia pea lupe I mea o audited accounts. Iwa o ia le aspela manino mai ia. Ia po o le ale tulanga le ei po feo alwe le mea ma le mea. e ona sila fia o le amtanga o le masina o mamae, whatu ase e atua le sunga tua o pepe na te tau aveina le tō fingerprintene mō le whātau sanga, le asa tau ave mai e paunga tala le lei paunga. Ua tali le whionga le whaipule o le itu maloa ana lofi numera tasi, I tua ingo le whaonga ina sa vaenga tupel bloke te le miliona tala le itu malo, le olo o au fiai ma le ofisa sili o la lato fono whaavae. Mai osa mata upo fo ua whasa le nei I la ui e to lua e le itu malo. Ta ua le whionga le whaipule, o le 5 se furu wafe tala le sa teu whawhainga luenga I li UTOS. Sa ie le wha moe e tala I tua, ma tufa atu I fuai ala e whao le itu malo, e tai se furu wafe tala, au le isi se furu wafe tala, e mole ofisa o le fono whaavae. Ai o le tuai o na mau o le isi vaenga tupe o le miliona tala, wa a fie matatongi o le awhainga ruenga ma isi vaenga mo mi o le ofisa o le fono whaavae. Na mafua I lo na whaim ngā fono ine se fono tanga le komiti, ato ai mali o enga na au mai ele matanga ruenga o tina matamai tai. Na wha maunia foi se reporti mai le matanga ruenga o le sio manga mapuna ofa le natura, le wha matu watu o se luas furuafe tala le tu malo e wha angatasi ai le whanua, ma wha atau e mea whainga ruenga e wha atino le ati nae o mea tato. Peitai e le imanatu i ea fio angai wha le tu malo. Na fua e lona toi tau fia le matanga ruenga o le sio manga le isi luas furuafe, taluai wa le wha maria ina ai inga o le ati nae. Ma o lo te ena le fionga le whaipule le tongi sala e 5 se furuafe tala, lea ua tu inatu e le itu malo ia te ia. E le mou mai se tali mai le pulenga o le maarsi angatau ele tise, o la sa wha le tonu o toe tula I mai I le whasoa soa ino le ele tise le wha I unga le vaiaso, le foi na toe wa ai eni wha sea I lunga o pengta wha I langi, a nisi o ainga mai le fio angoa le sa I le toe motu si atu le ele tise. Pei tai o le wha ai unga le maasina talua I na suia I a filisi o lo wha o ngai nei 5 mai le malo ni usila. Ma tau fia I loa le toi wha soa soa ino le ele tise I vaenga SS o le atine usa wha tula ngai. E le feido inga mule le autostala ma le pulenga o wha lave matuia, na wha ilo ai le ofisa o le pulenga o le maalo si angtau ele tise I Sāmoa, o lo I ele wha moe ale o le maasina o Iuni po o Iulai, e te tau o na tau nuu mai e iafi le tise leo lo whaatalia, e sui ai a tātou wafi I o whaane tono. Ta ua le fio ngā whamina,
O afi fau lava e te tau o na toe sui ai afi tuai o lo i ai le temile nei, mai whaaruina e se leni e se fulu miliona tala. Na awhele tala noa ngare komisine o leo le malo New Zealand, lea o lo i Sāmoa nei, ma le komisine o mtanga luenga o leo o pa aunu o Tino Filippo, se tasi o mana onga le au nanga leo i Sāmoa, o tai fausasongi i o lātou te ngāruru e le mata i tuwina, o whala au whasaina lo o whaofi mai tangata whaimalanga, i vahau Sāmoa mai sia tunu. Whai loe o wapa au le tāpā i o le whasoaswani New Zealand mō nisi ta i fausasongi, o se taumo whainga e tali e tuale matanga luenga e le mālosi malisi tia, o soli ngā tula whono e awhi ai whala au whasaina i tutonu o lo tātou tunu. Peo na sila fio le amatanga o le tausanga le nei, na maua ai e tai fausasongi le K9, se awhi fio whala au whasaina o atu se 10 kilo kalamalon mamafa. Ma watalia le komisina o leo o New Zealand le tālo sanga Sāmoa, mai o vaenga i pe o na tālo sanga ai, o vaenga tā ui e fief soswani e pele malo New Zealand, mo Sāmoa le ua o la whaipa anga. O nisi o tala mai Sāmoa mo le amatango nei vai yaso, whasoi foia. Sāmoa mai New Zealand. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au si fofonga o le launua.
Wa te ale afa sfulua leo te lua sfului minute na tale o le tulai tasi ona talifuleo tatu whaasalalau ngai Sāmoa ia e peo na masani e asonga fua le tulai tasi tautua mai le sunga ia tasi sa le tatu ofisa ina i lalo maya ai manatu o lewa whaasolo foi ia malolonga matau maftanga foi le teimi le aso ile ngata i tono maota malawa maainga e whapea foi tono whale o tangata mātua o maota ngase o te tono ngā luenga le o malolo mai le au ngā lulue i wa foi nei whamano stino e lai tari ngā sua i malolonga pupu no toi amatai foi lo ngā luenga le tūlai tasi ia e mara wa whata avale o lo wha au pea ngā luenga ia po fea foi nei paka i lau pasi o lau loli ia o lau ta avale lau pasese ia o le ala wale ta avale afi o lo e ngalue nei taimi po o nā foi o lo wha au pea ngā luenga ma lo lava tau ata i tiu te mawhaiva a mata o le nei whaiva yaso ia o le aso ngafua le nei ia o nisi o tunu o le lalulangi o le asapati le ia te utou ia ai manuia lava sauni ngā lotu o te le yaso ia inai Amerika, Hawaii ma Amerika, Sāmoa ia o nei lava i New Zealand ia le o toe a mata ngā luenga ia ili nei fo yaso ngafua ia ai mana ia le tau sulu matanga o fia le lai lau mone Wellingtone ia mo ila foi ya le o ai ona o le mafana le la le o le o la ngona ina ile malulu tele ya alo no winga e ngotolo foi la ya to foi me foi le malulu ile fia na nei ya ai manuia foi ya fo fuanga le yaso o i lava o lo faila na tonga la au ya o lo mola na bao ya o lo faila na tanga lava e fa nga ya ile la ya ma lo lava mo nga luenga i tonu ainga stai mi foi ya ona nga foi le stai me la fia piki na fana wa onga ya ai wa umolelei ya utiute ya maunga luenga i tonu lo fale tu lo lava le ya oli atala fatu ni sunga ya la utala to kuma ma lo fa aftai tele lava le mafta mai ya o Kevin Walker manui lava ya nga luenga o le ya oli ya po malo longa fo yo lo fenga yai ya ai sauni malanga fo inisi le yaso ya manui lava fa nga malanga tenga i mo to ya pe anga i Sāmoa mai se la foi pe no ta u na leila Folutanga e kalesia le ngā solo le tele i le foi va yaso ia o le fa ingol va yaso le te nei ngā solo inisi ia ai o le va yaso nei ia ma le va yaso foi ia ngā solo i foi ia folutanga anisi e kalesia manuia lava usu ngā fono ia manuia foi ia le au fa amuli ia le au le fale ma le au no fale io au le fewai io mai isi o lo tanga te malanga sa mo so le pe o le no foi le fale ma vai le fale ya e vili mai si vai ngala sa mo le fale le se me te fa wa ya o ta fa te ta te o le o te o atu le sautina ya o ngase ya ona ele ya le lo te vai le tau lo te se o lo manu ya foi ya ta penanga na tina ya wa mana tu la foi o le nei foi va yaso amata tu nei ya na nafile na amatai yo mo me o ai tema fa ale nganga ya anaitina ya wa fu la to waso fa pito la sa o lo lumana nei ya manuia ta penanga manuia fu to wa nga siva o nga pese ya o pese fa le nganga pese fa itanga yo pese umala fa pena ya na o la to wa nga ya nga ya o le ne fu ya ne fu ya so le fia na nei ya ma wolf tangi si pe afito pe la sa yo mi se ta tu tama e lo fia tama tangi la sa pe afai le lotu ia o tama na foile le fiwati na fai atu ia me fai ai le ano ia le ala la unga meloti na ave tangi si tama tam foile le no foto ai no forma au tiro lu mo ia la unga meloti na pe fai mel pe partina ia la tangi ava pe la lotu por me tangi ele no la tangi ele la tangi ile se me alofa Toi luas fu 5 minuti na tale ole tula tasi di fonga la mo Wellingtone tato woi fa fianga tasi tali tato fa salaunga i Sāmoa musika o mano longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua ia fatalo vat foi il fartu ya se lesa ia fata ia o nei ia le Labor Day i Queensland oi o le so malo lo ia se lesa ia manuia lava le so malo lo ne yaso ia te uto o malava tato pa anga o lo mafuta mai nai Queensland i Australia ya malo faftai ya mania fo ia ta fonga fo i malo longa papaki wa le umisi fo ya papaki o vai ngale acheles ya mania lava le yaso to 2 minuti na tale o tasi le si fonga la mua i Wellington
vai atu yo polinga la upele no po mai lunga se yo uopo ina e manue lue ina yo lima fia lo uloto wa ova ai atu la lele o polinga pe o se la susulu mai a ita ia so mole masaninga lili o iva tu molo upatu vali mai so manatu po tu mau ita lo pinga ngalo Piava ai atu yo polinga la upele no fo mai lunga se io uopo ina o e marue lue ina io lima fia lo uloto wa ova ai atu la lele o polinga se la susulu mai a ita ia so mole masaninga lili o iva tu molo patu fali mai so manatu botu mau ita lo pinga ngalo Sika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
te oe o a mea uma o ia te a u a via mo oe o te tatalu mo oe tina ma whawhetai tina ea olo alofa ua uolai tina ea tina pe leina tina ea e sililo penina tina ea tina pe leina tina ea e sili oe ia ita tina ea e sili oe ia ita Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laulua. Si o va sanga si o va si o va si o va le ai mo amitine ai sei la mai lewe si o va le ai mo amitine ai sei la mai lewe Tulina tu sia le a fai fini tu alfa ali yesu e mali oli malo vitoli na su ele mu pertania samaya salutan awai sena titatai tatai mai yesu e na te pai le ngalue tamu ali ole te su e mumula tu si va tu si la me fayama la me fayama la me fayama fasu si atama oye moinga afa amai se la ti la le la vale la me apa oye la me phone where la mai se maname Sar lumine, sar to lumine, awena, alaina, asola de mataina, tunele, oh, la me, la me, la me, la me. Alala maya o taulanga, pai o ea
solea Isao ngā tupeta ia pe ole palesa Pela e kua I tupela au oni usila O ole lava Manai alo wata mai wapa ai loa Ai pato po ia matua Na matupa pai ai lana po ala utama I Sāmoa E nana o mave umatame au ma E tivi viri ame mala pusa aisa E o I ulo mai punave umale ai nasa utala Manai alo musu E whai ngā luenga Ai wha atu atu I lo angata Ola ola mona whai Ola ule lava Ai ono loa loa Ia matua Ita iso o mai e au matua Ai le mawhau whau o I le matanga Na tā whaai pui pule ai o se mea Ka I le mama Te le mawhau whau o I lo aloha Nau au mai ai o I ni usila Manu whaapene o whai mā polonga o I Sāmoa Na e sila pia lava o lo umativa E te lei alu atu lava I se pongisa Na e au solo solo atu lava I tua I lo whiwhaiawa O pea po I lau au ngani I lau tama Si au lea whaaku si tau le langana Ma lau whaasa mo I tau le whaasala lou ai whapasa Se mea I na whaingata O mea whaapena Se I alolo whaia Ma se I saia O mea whaia salino Ua whalasia Ei puai I masua Ele toe maua Ei puai I masua Ele toe maua Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le lau. Ia, o le pese le tu alofa, o te ofo I lau tamā, I le lea alofa, na lafa tu fo le tupe le vason te nei, ia e whai e sao ngā tupe, ia a le fōua e toe, ia o le misa le ngāri e nofu Australia, e le nofu I New Zealand le ngāri. Wa fe lau ai. Ia, o le sona le amoia I, le ai a wanto e whea ua ia tātou mea pe awha ave mo nei o tātou mātua le Sāmoa. Paula leo le mea moa. Na ngau mea le pinko, ia sau loa, ia alu roa le awa ungo le misa. O le misa malita mare aina. Ia malau lau ia awa inga, mai ana lau atu ele misa le nfai. Ai, o le na, o le urungari e nofo I Australia, ele nofo I nei New Zealand. Ia na wa lau e leisi, ia leisi, lau e leisi. Ia ua whiau e leisi mea na awe ai ngau leisi. Ia whiau fo e leisi mea na awe ai ngau leisi. Ia vai. Ia le sona ta aua, ia nei o tātou toe whiau, ia tātou ngā ruenga. O tātou manuia na, nei o tātou mātua.
ia man tatu tau singa ai ngol tama ma tau singa fo ia ai ngol tina la tau ia ai ole na ole ngari I mai o ifea feali tasi le I ngari le le ngari mai o I Brisbane Australia le na misan to vitu mi tali tu la tasi solo muli ai Yesu ia la via I mai I ua puanga ua hopo mai I ua puanga ua hopo mai Yesu lo to tai mai a misi lo kisua ino to 2 minuto na tale o le tu la tasi ya Sāmoa wa mai ala tatu to tu mai unanga si fonga lo mo ne yaso mo le atu la mato nganga fa afetai te le lava ia I lau whaavanoina lau maota ma lau 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 ngā luenga o lau tā vale se no fuanga lava o lau e mafuta mai ai ia I le tātou tau tua mena ma le fitu ana le la si ipa ia mani taimi lena nei minuti o la tau mafuta lea ma le sunga ata sesa mai Sāmoa I lunga le tātou Facebook ma le YouTube ia ai whaafetai tele lava Sāmoa ma lor te talo ia whaamalu lua tu foi a ua sala foi se mangangana ia ma le use a mauri le nei aso le mātou tua ia e vai lava ma whaatau waana i o mātou tangata. Mātou te matua atu Sāmoa, ia whaamalulua tu fo, ia ua sala fo I se ngangana, ia ele atu lava fo I, ia ele sao le tautai, ia manuia lava, ngā luenga o toi le nei aso, manuia fo le tāpua inga nei mātua, ele tāpua inga fo I onga mara ngā luenga whanau, taimi le fia nei, ia mānawa fo I le matu ua. Ai alofa tele atu mo le tātou atunu, whaamanuia tele lava le atua Sāmoa, whilo I tāiaro tai masani le tulai fitu, le si fonga la mo Wellington ia tu fata ro fata si vainga le kimpo afualo ia ma lo fa taile ma fata mai ia le se a Nicola Ulu
ia lo fatu ia fatu ase e fata ia lo fatu fa te tele lava le mafta mai si fonga la mua fa soifua ia fa manuia tele le atua ia le la tu mafuta mai le sunga ia ta sesa mai Samoa ia nei minute soifua ia